Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tuai e ma eu lava lo alafa o le mea leo whaatua tuai tangata le paolo o apa au e mali lie lantou I melo lolo wai lo fale e te whainu mia fo I lantou le vai tawhe o au mea whawhia fia a waolo I ate oile puna ole ola o lo malamalama mātou te loa hai le malamalama Boboa I mea umalawa nei tai au sing lo mātua tua ona mātua pese o vi inga ma vi ia te oi. A wā lele fo ua whaifo mai manu mai le langi o lau pule whaaso soa leo a mātua mawai. Le nei tai au. Lau pule leo lo mātua tua. Wa mātua urwhale ai ma le loto fia I o lotoa alanga ina o vi inga pese lo manu malo. Mātou I foi o luma whape atu e pa ia. Pa ia lava oe le atua ma malu, e ma mana, e ma tautia, e sidi ese lava oe. Pule au oe lo mātou atua e mea ma lava. Le ai lava ma se, e tusa ma oe. O le atua oe o atua, o le tupu oe o tupu, e ifo uma I ante oe o mea na e whaia. Lo alofa, lo wha maoni ma lo wanga le leilo mātua tua. E le ma whaiona le liu. E tu mau lava o na nafi o le so tai au. E o lava ngata anga o mea o malava. O le atua lava oe so I fua mai lava le vavau e o le whamamau. O le atua oe la eile vi ingon ma malu o le atua oe pulpulu le mātango fie. Ta mau o mātua whaaftai lau melofa. O le o la fau o mātua maua na nei tai au. Whaaftai o lau le alofa o le foi ua tute manu whai ngā manu longa sa tō whawhai u te ngata. Ua e whaapopore nea so faudo lātu sui fua mara mātu ne iola o mātu au liel nea so ngā fua, tolu ia yaso la māsina lon tolu o le mātu o whalaunga nei tu sanga tua na ile whai ungara wa yaso, tere fo ilawa singa sa whengai ma lea tunu, I ele ngātai leo teimi na mafuta I ainga I kāne sia. Alanga ina o vi inga ma tapua I a te oe, ma tele ai pēha o le wavi'i. Ia ole mātu te talo nei tai hao ta mawha mole se e tau tai mai le mātu malanga a whai nei. Le ala uso le tino I tū te mga ruenga le amatanga raniwa yaso, ia awali tia whaiwa le a whangai mai lato we ala lau whatasi mai. Nei mātu whanau ta mawha mole, stemi fo nei tai hao tu nātu lato I awa onga, mātu wala au lava le paolo o ao,
leo ina mamalu ti aina ya mahatu whanau. Ma ia whamunia i whanau o sa ili poto e ala i au. Aonga te maa whamunia i whaivolo whengai mali mtamatai whai aonga. Olo ngā whamaleo o ina na ia mahatu whanau. Mahatu te nofo ia tinu mamao. E mana tu o pea sa moa tinu e pele le loto. Iele manuia o lo fio iona te tai. Manuia na ia mahatu a inga mana ia mahatu te ngata umai le ngate sa moa. Whapena fo i le alala man pāpā awai. I so se vaenga o le nei lau langi o lo mahatu iai. Le mwhara ngalo le tu malu muli panga ma le tāpo inga. Whawhanga mai na ia mahatu matua tu a sino le tunu i malu maa tu malawa ni aso. Te tolu aina pe lato le mawhana whana o ao. Bawa i pera lato se fua laude le tino sirisili lava i le nganga. O mea uma lava o le mwhara mahatu whaira ni aso lo mahatu tua. Le whtalo loa i o le tunu ma le tangata malana e whai. Whai lava ina ia fo i le vi inga i ate. Oe whamuria mai ta maa whapole mole. E le tautua Radio Samoa ni aso a toa o mahatu wole mahatu wala au. I nei mea malava. E ala le swafa manu malo o Yesu ke wisolo mahatu ni mora mahatu whaola. Amen. Tongi le maia, lafo le maia, o le viinga le tua langina la fai pesere karesia metotisi, Michaelius Tete. Tautua mo al Radio Samoa lima, iwa tōra mo o tātonu, ia le Julai ono.
In this update, Sir Keir Starmer says Europe is facing a once-in-a-generation moment for security. The British Prime Minister was speaking at the beginning of talks in London to discuss support and security of Ukraine. He's convening a summit with European and Canadian leaders today. President Volodymyr Zelensky is also there. Following today's summit, Zelensky will meet with King Charles. The death of a man who wielded a samurai sword and bit an officer before being tasered, pepper sprayed and targeted by a police dog has been referred to the police watchdog. The man was one of two people taken into custody at Auckland's Orere Point after allegedly fleeing police in Papakura about 2:15 p.m. yesterday. Danica McLean has more. Police say the man became unresponsive and was unable to be revived despite medical assistance. A post-mortem will be carried out to establish the cause of death. The matter will also be referred to the Independent Police Conduct Authority and WorkSafe. The second person was taken into custody without incident, while the officer was taken to a medical centre for treatment. A gun control group doubts changes to firearm protection orders will have much effect on crime. The government's tightened the laws so any gang member or associate with a significant criminal conviction can be slapped with one. Police will also be given expanded search powers. Gun Control NZ says it just gives criminals another law not to follow. Meanwhile, the Drug Foundation is urging a comprehensive approach to tackle the country's skyrocketing meth use. Wastewater data shows consumption of the drug more than doubled in the second half of last year to the highest levels ever. Opotiki was the one place to see a drop. It decreased 50% after drug raids on an alleged mongrel mob drug ring there. Foundation CEO Sarah Helm says police work is having an impact, but it's not an issue we can arrest our way out of. This program up north that was police-led that's helped to address more demand-side interventions, so not just playing whack-a-mole with supply. That's news. In sport, the Black Caps will face South Africa for a spot in the Champions Trophy final after losing to India by 44 runs in their final group match in Dubai. Dame Lydia Ko has added a 23rd LPGA trophy to her collection after winning the Women's Golf World Championship in Singapore. Aussie Ryan Peake has won the New Zealand Open by a stroke at Millbrook, courtesy of a 3-metre putt on the final hole. A long plane ride home for the Warriors as they contemplate the Las Vegas horror show to open the NRL season. The 38 lost to the Raiders is their worst opening round defeat since being belted 40-10 to the Eels in 2013. The NRL is investigating an allegation that Warriors assistant coach Richard Agar grabbed a British journalist by the throat. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Malolo tātou li whaolo i suki riso e mua moana o whātalofa mo whāwhelo ai mo whātuli mai fo i lea matele lava ma le whaaloalo sa moa tino pele le pa ia ma le pamano la whaafonga nei tai housing sengi. Pa lo lava sui fua moruia wha malo fo i lea tino ia le whalau. Tātou patapatia whatasi le angare lei siri ese o le tātou tapa o sili le langi o lona alofa o tātou o lira nei aso. O le aso fau, o le aso whai le tua tātou te ori ma tātou fia iai patapatia le angare lei. I o le tātou matai le langi o le o mori mai fo lo tau sui fua ma le mātou malosi wa tātou fsil whai fo i manu e le o mala e le nei tai au ma le matanga o nei fo i vai aso fau ma le matanga o nei masina fau i a talu fo le tu wal tātou maftanga e le nā vai aso e le mawai le lofa o le tua e tu maulo na lofa e wha mawau lava i a ma le tātou le talo i a tau tailo tātou matai le folau o le nei aso i a ma tātou folau le laulo na lofa o tātou i le nei aso ma fua o tolu i aso mati o le tātou folau o le lua fe lua se fulu ma le lima o sumai lofa fonga
Por kalabe baru le tai radio Samoa Foliba even toru amo na Tasha ba edo so so mai in sini on Facebook ma YouTube radio Samoa Sarah Tasibanta ma le fionga pesta LJ Lucio palto ona nei tamai meni to tuina e pa ile tu laiva ile tai one Tasha malole se fu malole usul nei tai ya Malo fo ile langi matafi lo sunga la ho survive ile tua wa ile nei fo itai au fo fatalo fatu Samoa ile nei fo fo a blessed Monday morning to you all. so le kofe feri a sa o le amaka ngari o le vaso fo ka ko ye Ioi. male masinga fo Male masinda fo. o ka o fo be Well, brand new wa me. o ka se fo Ioi. ya ka ko wo fo wo la ye o le o fo le wo tai fo mai se fa mar se mo ta to ni tai 7 keys to life. First, God first. Love one another. Never hate. Give generously. Live simply. Forgive quickly. Be kind always. So nisi nei o mea fitu. Ta ua ele soifuanga. Mua faa mua le tua. Alofa so se tasi. Ia faa telengese. Ile loto ita. Ia fōhai. Mai le ta ele o le loto. Ia whaafai fie le soifuanga o lo e soifuai. Whaatele vave ona e loto whaamangalo ma ia tu mau i le feanga le le iai. Whaamanuia le tua i fōlaunga le nei aso.
fua fiva mose a lo soi fua ia fai mafa manato mo tato umale nei tai ao ko sa pele ia ale le ko nga ia ngafi pekene ia lu fo le lotu e soi fua pe lava le tua o tato mawai ia le nei fo tai ao fo nei minuto musika so I fei flo se fa fia tano nei fo tai ao fo fa malo se au le tano alo su tu manga wenga na matanga nei fo pa yaso to kwata fitu ile tai nei oni MC ia le taro Kalame areto le ola mai pasta la fa le kopa tatu malo tai fa le nganga fo le namo na matanga nei vaso tatu ia today in history tara bavai poni me tupu la so tolo mati le telo to sanga bavai le taina ia le fitu le tai nei fa po telefone ngan portane pe tala fitu nei sina taro Kalame amata ole tai alta to lipoti mai dunga na wala mata nei tai fo. Good morning, Avita Vale Malava fo ile nei tai au a mata no swa I lunga wala tele ya tato ngā luenga ia ole o so longa le lei lava tato file mu fo ile amatanga o lunga wa tato wala tele nei tai mi tai au le fo ile o mai ta watu ia ele o iai fo se fa lava lava tau ta vale o fa penao na ono lapta iai tato ile nei tai au tau lava lea manu ia tele le amata I fo yo ngā luenga ile nei tai au ia maleanga ia tu I fainga malanga I lunga o le ala tele manu ia tele a o tau whainga malanga ta wale o mafta mai malua tau Radio Samoa leo ko se fulu tasi minute te aile tu lai ono. Tasi limoi votu amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Mai ngā mata talo tau le nei fo I tai au fo tamaki makaurau au ki lani no whanga whaasala launga a le Radio Samoa se fulu ma le ibolo ia le malu o le ea nei vaenga o le tai au fo. Winga a wha wina le tau mona nea songa fua o tātou iai. Wale a whaasolo ina langi le nei le tau le tele vaenga au ki lani awawa I niso taimi. Lua se fulma lima ma lunga yo le vela mo tātou le so se fulma valu lona ma walalo tai au pe au dia le whaasolo na awawa lang le lei. Pa unai wanga ni sa vaenga au ki lani lua sufana ma lunga le vela wha mawina mo au ki lani le aso a tai hao na vaenga yon tuato le aso suru mātango whiri la le aso lulu wha pena fo le stofi langi le fo le aso rei le whaasolo na langi le fo le aso tona imala sa oka sa ua fo I maki ma mangi langi le leika I le leike le oi mati ma whana mai fo I mangi masinga a kua wha mole o le vaenga matana talo ne fo I taia. Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Sputolo mo le whalawa tia nele tu lai ono le pokalame manu le tai o le Radio Samoa Sfalima I Vatolu mo Golden Alii se mai se tala whawhiwhianga Radio Samoa nei tai au pesme senga suki whaiwhiloi whawhiwhia I oi whamala se au I te oila lo si tu te mangaruanga na matanga nei vai aso eleo se long weekend se kako wa mio wha mole moni o whai whamata vai aso pese le mo Macho wanga I le vavea oi Talu lo wala whawamalea oi Sa o walu mawhea lua I hine ala pepe tau I ai I tau ai me tawhangai o ata Ta moe I tai le ala
我比 8.5
le malo se le hon o le mana yo pespesenga ia o le levo pe fia se fu tau sanga kalunga po enge pese ale ke fa ko le manga ia mata ngo fia fo nei tai au ai tasi le mea na tasi fa mana tu tau pespesenga ia ko so ko bi uma kal pese lea e vidi mea le vaenga fo le vaenga sa fa ngal wenga i vai kaimi lea e kusa e masangi langa o e kuri le happy hour le tustala ku pe ala wata no el kaimi ngala tustala e kusa la ka mo fo ye pe ka lo le kasi le o ala fa ngal wenga po le lua foi ya failo al pule ya se makwa ko kidi ba kuma ko invoice si ilva ole wa kunga nga wa kwa ma ko ya ayo kuri le happy hour tustala vai ya lo fa au shi kaimi so sa okay ala nga kai bele ya lo ma ngai sa fi fo ila ko nga kai mia lo e fa fo bai nga ya lo ye kuli happy hour tu ska nga kai bele le kele oi malo ole fa talo fa mo pa angal tar bo kala melung Facebook mari YouTube ro de samol nei tai malo la se fu mo io fafta nei tai fo ole uta hatu si fa fo lo to fa tas mai mal to fa talo fa mai mal fa good morning mai malo la fa tai fa mal se au mo fo de nei fo tai fo talo fi mo le mtanga wenga leo ele facility fo leo wa tala pe ke lo ngai ele tala ia le vanga fo leo te lo la fa ngo fi mo to tele ola to ye fi a ve ma leo o mal fo de malo ya ngai do ka wo le lo boding konge alela a ma na yala le ya ma ke lo fo le si ma nga le tilo ia le mtanga wenga ina ia bave ona au siela la ko take le peli mo se la we de fo le ma mia o le sau noanga le na ale police commissioner ya Richard Champas i le fatau nuina fo yo le tamo enga fo le round the base i le sona nafi sa ia fa ali ai fo ila ia ma fa la wi lo fa la wa tele o le ai se no fo anga lava ia mo a onga ma ila tau o e fia o ina a o tawina fa leo i nei au kilani mana so fo ia na o poriru lava i Wellington o lo iai ia le no foanga tu tonu lea o lo au va atu ia ila tu e fia o onga i le tulanga le fa leo lea la o le taimile nei ia a tonu ua tala fea unga lava ma le mtati o lo tau mawhai mai le malo ina ia fa au popo ina le lima se lau o tangata fo i po ila tu o e ngā lulu e fa leo i te tonu le tunu so o le tala le leila ma le tala fia la le na o lea la o le ai lava le facility ia po le no foanga lava i te tonu au kilani so ele koe malanga la tātou i Wellington ai a whapea e te apalai la i lunga o le websites lea a leo e te fia onga wha leo o lea la wai ia filfilinga Wellington ia po au kilani talosia ina ia to atele ai loa nisi fo ia o le ama whai na onga wai pe o le isi le tu e mwhai ei fo sa pe e to ai titi ai la to o e mwhai na apalai ona o le tau mamau fo ilele ia wau nisi whai na i o la tau a inga e iti fo i whanau o le tulanga na wha awhainga tai au taimila nei o te langona o ta vai o leo le awhainga ofi mana ia wael wawai atu i lipoti na tu na mai ma alvaenga fo le o le masina i ulai ante se mo tau sangalenta atu nei o la tona talo sanga e fia leo e tu sambale lima fe lua se lau fitu sumal fitu si ti atu lamba o lunga atu nei lo le previous year lua fe lua sumal tolu o te lolo meta mitanga leo le mitanga renga fo le a ti tilo atu te lo lanto la fia e avea mamalo le mahalo le lei tele le tara bakala mi se i pisili fo il fior satini pola son fina ngalo te lo se banga le tele le wa lo pola le numero tato sa mo mal pacifico le tonu il fo numero na le fa inga atora na mau ele mau you lai anga ya te sema o le lua felo sumar fa lima felo sa la fitu mal fitu applications pa na tele la so te lo sa sile banga le tele ya mal tarsia ia au sia le take le mana bia lima sa la u le fo ya ka si va veona va veona mo ya wale o mane wale ko ka wo lo po ro le la ma wale facility le nge o kilang ya o ngai la to ma tala no anga le va nga le o nga fa le so le fa ngo fi le meso ya wala nga esele tulango ya me aya o ina tau le palasi malo fitness o ile aila palasi mai criminal records o me umanga e take in consideration for ile ya wa okay lord kelenga me kelenga fail le sila to e kusa pele oi ai polo ka ma polo uso polo tu fine e yanga criminal records e a fainga ya ma o tulanga na ya me no la ka ikanga ka falonga ku mal tulango ya la to le fia be maleo ya a tarsia
si le fa mo ia ngara facility folia ia va vena to telefone nei la to fia o nga fa de ma ia ma fa wina fo ia be malul malo le le tele na so le tulanga le leila na au kilani ia eno no fulava yo lato fo ia inga ia mtau sava vali o ila onga na ilo tulanga fo ile le motu ese atu Wellington e mana no fo ile luas fulva yaso o le training ia o te lo le tasina fa ngata fo le ia mesho lato le ina ia inga wa to tele la ele fa inga ngaru ka ia onga lo ia nga umbi ia atu le inga nei au kilani a sa o ila kasinga advantage o tulanga le ia le la mo fo ia bonoi ia roka ia onga ia la ele o to se foi mala inga la to ia so o le tulanga na mal tala fi a matel ta tu ta ia mal ngi ma so fo man ngi ma singa fo ka ko ia tala no il tanga luengo le o fa lo le minsta o le ia mark major o le tula fo na fo le o ia le malo ina ia ma fai ona so sani le avesina mai o la au mano si mai tono kengi o te lope o na fiela o ti tira tu le potile na mai ni news talk zb lana effective al tu langa na to ke lo ke le pala fa lo tele no va ngala ke lo le la tu le malo si anga e mo fa la tu avesina mai la malo si o le o lo o wal te tonu ngale o le o ko ngo ke ngi le o no fo tele o si la malo si le fatanga ina tono ni sina ia o tulanga fo le fatanga ina ile fa msnonga ina ia mafai le fa msnonga ona fa matu upe fatanga ina le oda le po le tula fono le e mafai ai ona au mai pe ave esea mai ia masa ilia fo ilato o lo ia lato so otanga i kengi so se tasi lava ia so otanga i kengi ia onisi to tonu o kengi onisi a high risk e mafai ona iloa ia o fo ile o lewa iloa atu le afia i le saunga le mu o le community o ila ko umalavalaya o leo le afatanga ina i le tula fongo le nei leo ona ave esea mai ia la au fa saina ma fa saina fo ila to ina ia awane ia iso la to wa noa e mafai onga koe apalai ni lai sengi ngi fanga ia poni tulanga uma fa pena ole aunga ole fa moe ia fa aititia ia fa lave ia lo tutupu mai pe gun violence e tawana fa aititia ia ole si fo itu ina ia fa ateleina le saunga le mu pe ina ia saunga le mu ia tangata lau tele ia so ole tulanga no ia ole luas fruiva lo wacha nei le tulai ono la tata vai e se tasi na fa mata wina leo ia ai mai fo o mai molonga ola ele fa pega fa e leo le se fa o lima fo le ia o kele lo pala ma fa ngatu no mai lo na se fo pa mai fa fa mai a weno o fa wa le por clame malo le time pero sabos fo lima e tolu a bo malo la por se fo jora good morning hasta marie
O lea ua tatalaina nei whaatalanoanga mō fuafuanga whaaltausanga ala pūlenga nu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhavyosay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalo. Ai le ia ulia lea so lua valu o mati. E te mana oi maua se lumana i manuia o lo wātali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ai nai ngangana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. So lua se fulu ma le ono minuto lo jora talo le tula fitu le whafonga le Porkalame malu le tai. Radio Samos Fulima Tola Molam Tagata Nivas or Tanju Yai, Lona Tolu Aswa Masina, Lon Tolo Tarafolonga, Luafe Losuma Lima Sole, they feel out of what Sanga Lako. So 2 down. 10 more to go. 10 more to go. Lengala. Love time. Ole Fango Fiona Wenga Leo. Lo Yene, La Matia for Lanto, so for Lanto Jujo Fato, Winner more feeling more Taro community. So if I go Fiala Wenga Leo La Data Vai, Afaku Leo Fadley. Masang e karif si leo wai le ke faku leo ela faku lo ka vale o e se mo lo msalamia ya pos ka ba nga oi po tula ma pena element tu le weekend o lo titi lo anto tanga to le sa ta fil leo ka vale ya pe e tau fa mta u leo ya masola e se fo le ya murmuriang ya wo mo ngo lo ke lo pe ingi ma yo fe ngai ba ye pe so lang na sa vai ia le a fa afsili fo le malo la tunu po fientu la ia on le fa la vlavna amata on amata mai I le fa itu le ata to I papkura pe a male kwata te ai le lua le na va ai ai leo le ta vale le o le mafu ango le tamu fai fo yo le fa atu ta vale le o ta vale le nei o I ma salomia I se su enga ua leva nga su o le langa su e lava mata mo fai sa I le ta avale ia peita ia ni o le alanga o nga va ai lava I papkura sa o tau mawhai leo fo le ina ia ta ofi e whaatu ia peita ia ni ele I mawhai o nga ku ia o nga wha awawa I leo langa ia fo ia sola anga maanga ia tu se o le alanga maua I ore re point ia Aukilani e maua lai le awa uli ona au mai leo le ave ta avale wai to alua ila wa sel ta avale ave lo le ave ta avale la to ia fai ngo fio nga sau fafo ai lu ilo ia ele pasese ia leo o le fa mata ula o le ia yo le o penga le fa mai o le samurai sword lo minga yo se si mai o fa I ku fo nga le fa nga samurai sword ia ai le ngata lai le na o le wa u ele ali ile limo o tasi o leo so o tele lava la tu langa fo ia mana tuala so se tasi lava ia se a upenga e la tau te tau mawhai e tali atu I leo e iai fo ile responda leo la tau ia mo le pui ngolo la tau saunga le mu fa o ngala le teisa e ali leo ia le fo te vai aku ngā watu fo I tai fau fo I e tau mawhai ina I sosoangi e mawhai ai o ngā kao fia le lui al pase se leo o whai asi malo se le lui fa o ngala le teisa peita I ane o lea la nga mai tau ina atu o lea lava ngai unga umalona soifoso o lea la watu ina atu la lona maliu ili au su e foi ia e mai se foi la o le Police Contact Authority and WorkSafe ina ia fai se su enga awa ia ta wele nga o se kasi ele o se ulua itangata le ufa nga ina e leo le teisa ata vai ai atonu o le ai nisi fo yo tulanga fo I mafai na fa alia muli mai pe ai ni tulanga fo yo ni ngase o lo afia ile pase se le fua ile maolo na soi fua ile nei fo tulanga ia mai se o mea lava nei masani na fa nga ile leo tangata lau tele mai la to e fa fiu leo no te lo le masalamia na lo ia se I mai ai su nga fa to le fo mai fo le ai pe te lo atu e fo nga ma ka pe afia se ngase afia e wala nga ele I fa o ina ele fa pe fa o ri mai le la ka fi fo le ma ia ma lo fo songa I me le ma le ufo limo leo ma le afia fo leo lanto ia tu langa na lo ia so fa wo pe su ngo lo fa ai pe on tanta no nei tai au e se fa ngo fio nga ruenga ngai mar fo le malo
pe a fa kula fa va ku fa le ya makari fa le fisi le fa mo bone o sa pe ke o mo le senge pe le fuso le senge ku a fi da ku le fa o sorry o le so le io me va pena o le si tu fo le fa manatu la vai ya ita to fo yo o fa fong le ta o le tu la vai ta o penga so se a o penga la vai maua e leo i se tangata e mako i ke lea la le afianga o le su e ina o oe e leo pe ai se a ua e whialua i ai malena au penga kus so se tu ainga au penga lava e mautinoa lava la ia e mautinoa o le asu e su e oe leo ia mamwhaianku o le custody ai wha au su enku sape ki whamai o le o kama ingai whialenga o whaunga o le ngaluenga leo e su e lava oe leo ia tātou la whafonga ia o le fia samurai fua ala kongu ala le nga feel around the base io ta vai e sele mana ia fo yo le fo i tau mawhainga fo i lele au se tau mawhainga e le lei lona ati na eina e le lei fo i lona ta i ala ina ko e le lei le mafua anga wala i fo i na fua ina ia so soania i la tau fo i o tele ngase mawai pe o le ngase o le kanesa ia o nisi o le kele lava fo i la tau o loo mamai pe o le tūlanga le nā lea na afua i le nei fo i wha moe ai wa whaia la pe se mea fia fo i lele i le toa tele o tangata ni usila o le langona lango o le loto lava lea ia wai le whaapela inga o New Zealand na au kilani o le mai ta watu ia o lo ia isi sa ta mo e mai Amerika o nisi o mai le UK o nisi o Canada o Asia o Europa e selemana ia au le loto o le lango ia ila to o lo ngafa matonga fitinga ia ngase tunga o mata watu i whanumera na mai pe ova matos fulu afe la tau sam whai ona i le round the base an nafi i o la whainga ngā la kou le iongi lokuanga ia pe o bako fo kele so le ia pe o bako fo i wa se kol fulu afe le ma le si fast fulu afe le lenga paki aku Pat pe on ta ua ta si le vai nga le leitele o le mana yo le round the base no sanga uma ele nga tanga ta fole le fine time mo o la ko sa vali o la ko wheelchairs ya wa because ole afo ole environment ma le fia fo le la to e minko fa tas mestangat kasi nga vai nga ma nga ye kiro le kulanga le lo ese le afa nga le round the base nga ma ese lo le lo la salen lo le lo lo ga safo yang lo le round the church round the 5 out around the base around the church la salva sa to es pulu iva le fitu malo se qua
talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Te o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Lo is fatala valavi tau ta avale leo lo mai tau watu iai o tara on State Highway 1 o lo whapenala ngā delay ai le city bound traffic nia o tara o lo mai tau watu le nala o lo o tau fia foi le lane I le tu tau anga vale ia o lo o anga iatu ai la tātou ma iai nei poloka foi la le nai lo o anga iatu I le East Tamaki through to Highbrook whaamole mole af ta vale se iutangia ia whaonga ina foi nisi tu o le ala tele awa whainga malanga Mount Wellington on State Highway 1 city bound traffic o lo o mai tau atu taimil nei o le nā foi wa whaisi le mūl ai mai se lava foi I le anga iatu le Mount Wellington on ramp nisi o mai tau atu le nā wa amata foi na iei nei polo kalaiti I le anga iatu le nā I Sylvia Park on Lincoln Road o le nā foi o lo o slow down tātou I le vaenga le nā southbound o lo o iei foi ma poloka I le taimile nei o le tae au mai se lava foi I le suia inga o tātou lanes ia o nisi na o suinga le nau ilo o iai lunga le ala tele nei fo taimi o le tae au ia o e whianga iei ap ta vale mau whainga malanga mani a tele whainga malanga to e se 15 minute o na tale o leiti lai fitu Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ele amatanga o le nei vai aso te fia lava e whawhiloa ai tātou atunuu ia mai tātou pulkalame masani le nei o le Andreto Leola ma lor soifua manuia o le tuse kolose wha alwhai upu mua e whapea o outou o li I outou o watu mea e te tau ma mea e tusa ia outou polonga awa u outou I loa o ia te outou fo I le li I le langi o le upu lai le aso le nei e whapea ia whaifale lei lau au whai ngaluenga. Whawhitai lawa le tua ono le nei vai tau tatu iai e leo to iai ni mene o polonga ua ave sea le lalolangi le whai o mene o polonga I lalolangi ia ma ua le aisea tunu o toe whaamalosia ai nei tu ai ngā au aunanga whape nei. Peitai ia o nei aso ia olo o whapeo na tu maupea ia le principal o le tu la fono I le vao mene o polonga ma o lātou matai ia e leo ko iai langi polonga ai o le principal po le tu la fono o lo apalai pea I le vao tangata fo ie mea fo I o pule ma lātou tangata whainga luenga ia e mawhai ona apalai I le vao le pule ma lana tangata whainga luenga a whai o oio se pule se itulo se ngā luenga o oio se supervisor ia e te tau ona tā ua tele e te oia tangata whainga luenga a wā o le nelea e whaale tuspa ia e tā ua tele I luma o le tua nga e te tau ona e treat whaale lei ia tangata ia e whainga luenga I lalo oi ma le tā ua tuspa ia tā ua tele I le tua a ua e te whaimaile te tangata awa e te waai I au tangata whainga luenga ua pei o lau waai se masindi ke lo le masindi pau al mea le masindi e whai o le whaonga ina e produce ia ma maua mai ai ni mea whaimaila le tala le tangata lea awa lava nei e waai lau o whainga luenga e pei ona e waai ia le masindi ia e loa o tangata o whainga luenga le whainga luenga I lalo oi e le o masindi o I lātou o tangata soifua e tā ua tele I lātou I lumo le tua. E o isi la tangata pe whele le e pele tangata le whainga o ngā luenga. Ia e maua mai engi mea. E ele si ele ina sa whamatala e le uso. Ia sa whaila na kon karate whele a aveloti. Whaianga lori e ukau le ingkanga ka aveloti.
ya saura waku se uso walo uso ngai ilanga lai senge fele avelori faina avelori tele ya lua fainga luenga avelori ai ya fe mela se uso le a o ya sutongi ya wa fiu kawanga o kawanga un kar kom o lo le sto na ifo le fa la kule le nga la kwale le ile o ngale kon kala ke loli New Zealand la kwa fa mai ya kulmele fa il ko wasa ya ngo singa kupe vole va ko fa ile sa ya ko ole si vai aso ya ko ki nga inga fo si uso le fe me al fa nga luenga le lodi o fo le weekend ko ngape ai le ai fo se pe ko pire fa le fo le pe la ko fa pe ko ile sto na ila la sa ya kulmele fa il ko wasa ya fa me fa so ala ya itaro uso fa ku vai ele se me fa ya sa me le so ele me ko se lo ai nga mara fa nga u ya ya tele foi la tanga te fa pena nga nga banga nga oe ki nga lue fa nga luenga il vai so ato ai o mo fonga nga ole me fa ele so sa me le mana oi ai le upu mo oe le aso ngai ya treat fa le ya lau o fa nga luenga o mea ia e mana tua o lo o iai lo matai fa peila va nga ve o ele pule mo poso le tangata le fa nga luenga fa lango ia te oe va ai ia ki oe lo treating o lato mai la apostolo ia e mana tua fa pena foi oe ia foi lo pos o Yesu o Yesu kai mi wa treat le ngai o Yesu e wale angal fa nga o Yesu ai longa ia e mana o foi la le tua fa pe o nga lofa Yesu ia te oe ma treat fa le oe ma fair fa inga oe ia fa pe na foi ona e manatu i le fair o le fainga o tangata fainga luenga ia manui e te lenga luenga ne yaso manui a foi fa le fainga luenga o lo e fainga luenga ai le tua fa tai fa manui e so fa le fainga luenga sili ona e lofa ma yang le ia ma ua le lofa o lo pule treat le ai nana au fainga luenga ia vi ia lo suafa Yesu amen. Say
le lei matau mo le pese le matau tia ina ua toi 5 minuta lo tora ta le July fitu le so tolu o mati o ani mea na tupu nei aso e tau sanga o mawai. Ilasa le nei tau sanga ta siva 5 fitu na manu malo ai Markham and Jones of Great Britain ile sa ilia o le siampini o le vaenga lea o le siva i lunga o le aisa po o le Ice Dance Championship na whaataunuina i Colorado. Au le tau sanga lua afe ma le 5 ia o le aso fo i na ulua i whaalawi loa ai se tasi fo i o pese se tasi o li i tau ta ua le musika sila fia le toa tele le li inga o i le li le swafa 50 cents na ia whaalawi loa ila na pese sa ta ua The Massacre ia ma o le na fo i album sa avea fo i ma album Silio na lawi loa i le tau sanga lua afe ma 5 ia ai sa whapena fo i ona nominate mo le Sili Sili ia po o le album e Sili ona ma na ia i le tau sanga lua afe ma le ono lua afe ma le sefulu ia o le aso na whapena o na whaalawi loa ai nai le tasi fo i o ata Sili ona ma na ia Alice in Wonderland whapena o na taita ia e Tim Burton ia ma o lo star i le vaenga na nao Johnny Depp ia and Maya Waisokwa ia i le tau sanga le nei i le tau sanga lua afe sefulu i le aso nisina ova ainga mena tsupu le nei aso tau sanga o mawai. say
Hey, hey! In this update, Volodymyr Zelensky is continuing to get a welcome reception in Europe following his confronting White House meeting with Donald Trump. The Ukrainian president has just wrapped up a meeting with European and Canadian leaders in London. British Prime Minister Sir Keir Starmer says he'll work with Ukraine on a plan to stop the fighting and then discuss that with the US. Starmer is due to speak on the outcome of the meeting shortly. And questions about the future of the Five Eyes intelligence pact are emerging after furious exchanges between the US president and his Ukrainian counterpart. Volodymyr Zelensky was asked to leave the White House after a meeting on ending the war turned hostile. Former Prime Minister Helen Clark says New Zealand should be reconsidering how closely allied we want to be with the US under Trump. Otago University Professor of Foreign Relations Robert Patman says Trump's apparent deference to Russia is concerning. He's coming across as very weak. So there's questions about American leadership at the Five Eyes. Can we share intelligence arrangements with the Trump administration? Australia is continuing to lure our health workers in large numbers, with thousands making the most of a Trans-Tasman registration pathway. Figures show nearly 14,500 New Zealand accredited health workers also registered in Australia in the year to the end of June 2024. Danica McLean has more. The Australian Health Practitioner Regulation Agency says that's up nearly 60% from the just over 9,000 the year before. Nurses overwhelmingly account for those workers crossing the ditch, with nearly 12,000 heading over in the 2023-24 year. New Zealand's meth market has become flooded with supply as use soars, while costs plunge. Wastewater data shows consumption of the drug more than doubled in the second half of last year to the highest levels ever. A new peak of 39 kilos a week was recorded in October, nearly double the previous record of 20 kilos in 2021. That's news. In sport, possible salt in the wound for the hapless Warriors. The NRL's investigating an allegation Warriors assistant coach Richard Ager grabbed a British journalist by the throat during a confrontation at Las Vegas during the 38 loss to Canberra. The Black Caps will head into the knockout phase of cricket's Champions Trophy on the back of a loss after being outplayed by India to the tune of 44 runs in Dubai. Dame Lydia Ko has held her nerve to win the Women's World Championship in Singapore by 4 shots. Australian Ryan Peake secured the New Zealand Open by a stroke at Millbrook. Danny Welbeck has scored the winner deep into extra time for Brighton and Hove Albion to knock out Newcastle United in the 5th round of the FA Cup away 2-1. Fulham leads Manchester United 1-0. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Mai tau atu taimile nei, o le nā lava o lo tu mau lava foi i le feo lolo le tele o lunga o vaenga o le tele le taimile nei o le tae au. Se i vangana lava foi le tatou whaalavelave tau ta avale lea sali poti atu le tatou tala o lunga o wala i le ima mau atu. Ia o le nā foi watoe te tala le itu wala le nā sa tau fia ia i le nei foi taimi au nisi o vaenga uma lava o ala tele. Ia o lo nā lo so lunga le lava tatou se i vangana lava foi le anga i atu i le itu atu i sifo on State Highways huma le ono leo lo maita watu o le na ua amata na feo lolo fo imanga iane ina mamafa le pisi ile nei taimi o tai au isi o vaenga uma so longa le lei pea tātou tausua na ta vale saonga le mu i lunga o le ala tele au e mafuta mai e foi malua le tai o Radio Samoa fa minute se ai le tu life fitu Malo soy fua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. So former ia le tino le nei taimi o le tai au whatala whai nisi tam whaina whatas mai le maru o le tai au le nei Radio Samoa malu o la varsui former. Ia o le vainga la tamai le nei i le tala o le tau
Opa tu Samoa le mol mawina ni so pangal cara pokalame mai le mana ia le malu mai o Samoa le tai a fau fa tai o la lia le manua mo le update tu lango ia le tau Samoa so baba tu Samoa le tai me le tai a lua se fulu o ia le malu le ea e po le mafana foi o lo te baba ia tu fa impa u timu Samoa le tai a e langi le ni so taimi e le tai a fo o te alfitu Samoa ia mafata fa toi panga o malava ia tara po klame maro le tayo lo fa fo mai le tino pele sa mo maro si fo wi go le tau sa mo le so ia te mo le apa o ti mo te lo vai le tino e faina o ile lua se fulu maleono lo su fitu mo lunga na le velo le sa mo le so lo su fa lo na mo lalo le la sa ola wa ki kilo pula fo no meria mai le temperature lo ia e le vela te la sa mo pe ona mo wina ni se pa angal tara po klame ia nai minuta la tara no fo sa mo le fio ngan mana ia fa mo bona mai se update lo tamal tulang o ele tau sa mo ne ba ngor tai ha se mo talo tau New Zealand nei fa talo fa pa angal tara po klame so se fa ngor mo tu sa te malo la se fu mo wia te lo ba nga ye in me ka ko la fa solo en pa utimu langi de lei ni so taimi se fu fitu mo lo malo lo fa mo wina le so kai kora la langi de lei tau pa utimu ni so taimi lo se fu lo mo lo le Bella Nelson la fa solo fa langi de lei lo su lo mo lo le Bella le so Queenstown fa solo pa utimu lang le lei fo ile awa uli male fia na nei lu su tasi mo lungan ma fana fa solo ina pa utimu tele ba ngo timu le so pa fo utimu lang le lei le fia na nei Wanaka Dunedin e pa ya tola fa solo pa utimu angi mari ma savidi mai saute lu su tasi mo lungan ma fana ya male ayo fungala aule ayo keriso karestete ma lo le su fo mo real nei tai au la fa solo na awa o pa utimu mo to ma fatimu ngani so taimi la uli lu su lima mo lungan bevela fa mo wina mo karestete ile song ile motu e matu pito la bunga motu matu kai tai los fulono mo lunga le bella ola fa sono na awa ola tau ile aso ato le la mo Wellington good morning ma lo la versi fu manuia to tele pa angal tar pokala me fa tar fa mai nei tai au ma lo la versi fu manuia lang le le tau mo to le so fa sono na awa o e ni so taimi e ma lo silangi mo sa vidi mai matu ni so taimi la audio la mo watu ma lo so na sa vili e le fia na nei los futolo mo no le vela le fa mo ina mo Wellington e le so te lo se ba ngai tau ranga la lang le tau fa si vela le lo su fitu e lo na mo lunga tau po lang le fo le tau lo su lima mo lunga le vela a rotorua lo su lima mo lunga le vela mo tau lang le tau le so Palmerston North awa pa unai wanga le so temi lang le fia na nei pa so na awa fo lang le tau ni Plymouth lang le nei pia Masterton lang le tau le so te lo ba ngo Hastings lang de lele town Gisborne lang de lele for the town kirkiri no Hamilton pasoro na awa le town mo to los fulono mo lunga le vela le fa mo wina mo kirkiri lo le so tama ki makau no kilani no fanga fa salonga radio Samoa los fulo le ma fa fana le era ne ba ngora tai out to mo winga lang de lele le town awa ni so tiny or ne so fu los fulima mo lunga le vela fa mo wina mo au kilani le so tai out pe au dia le fa so foi na awa lang de lele pa unai wanga ni so tiny do su farma runga de vela mo au kilani tai ha fa solo ina lang de lelia so lulu lang de lelia stofias forelias to na ya sa fa mo bonga la tamai na le nei time de tai ala tunu ala papa au so se tafa nei kilope el banato lo maria mali tau mo tau ele ne fo ia so fo wa lo le tau le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo mo maliu fa ponga aso fa nau sa fa I fa nga balo longa ba so se fa la bela ve apa lai ne lo Pacific Finance .co.nz pe bala au le over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fa lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu lai fa tali se tali ai inga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over sa lau fitu fa lua fitu over sa lau fitu fa lua fitu Iba minu talo challenge tolo fitu le fa le pokala me malo le tai radio Samoa fulima iba tolo a mo malo si fu mo wia o le so fo ta tu yai o le masina fo ta tu le so ko fe va vi fo le no tu sangalanto ya malo fa tai to tele pa angal tara pokala me lo fa talo fo mai le tinu pele Samoa malo la si fu mo wia ya o le mo mawino tau malu mai le el nei tai mo tu kai mangai fo ya lo ya le nga tele to tele fo pa angal fa fo mai si va o New Zealand nei Waikato nga te lea tai amosa mai o Melbourne ma telo tatolo fa fo mai Melbourne mai si vai ngo Australia pe na fo America ma ria sa uningo nei aso tato uma do le malo tele America ya le lei kau
pa o ka pa o vesi fo ia fo kanga presidente America man po presidente o Ukraine ya ai ka ilo ye po fe au ingi me olo fai so le maka o kia mo ia me lo ila langir ka mingi ia ri wa le sia ko fi ko ila lo le sia ko Fale ali masoma. E o fia sifi uma kaka. Ioi. Leska ka ko e fia ko ila lo leska ko fia sifi uma kaka. Ya le lei ole fia mai o tatu fa ola nei vai tau tatu ia vai taimi o le lent. Te lo vai taimi nei pe atu I seasons foi la ai kalesia. Tau on telefone nei vai taimi o tatu wanga tu. Iai. Ya a o foto mai le maliu o tatu fa ola. Ya tau ina ia nga fol ni vai taimi mo tatou talo mo le tunu ma lo langi ako vesi lo langi ako ya mo pe tatou file mo le le so ke va ko ko au ri le ka aro le sa o le ke se kapua ele warriors ya Yo tsa vai kapua I pe e ui nga fai inga ngaya ya ya I ka lava mal fangongo ya e kam fai pe ya me mamao me mamao que le foi ioi ya le mamao ese bailar mamao ai ba so nga ve mamao ngalo mamao ai malo le si au fale kong u kele mana ya so le talonga na te lo lam tanga le round 1 le NRL la yo tsa vai ya au la to lo tsa longa foi le ya ai ka ko fai kala funga le ko inga malum ko ya ko ko mua mana ya kalsia ya sa ola ai ul fai so ya ai pe au ke lo le warriors ko mua ko fai e ko mua mala ko fai le se yo mai ka lo gen mo le sa ko mal sa ola ya le so le ngona talonga pe ko full balu ya ai Io e solo se fulu le Raiders le sala tauta alu le la tau valu. Sole, karo. Alu me mali la tavai. Le lau ke fa alongo aku. Pe waka kola ua mai ka koko. E ki ngal bol fai. E ki ngal bol fai inga sole. E fai iga mai la waka male kola ua aku mangai ko. Le lei so le tamasanga bombo na ke penga miska no ang fai ole. Tamasanga bombo penga le Warriors le ka no. Ya sata alo le Warriors ile tlato tamil sang bombo ole sila au fu sata alo. Ole aule Panthers ia male Sharks. Manu malo le Panthers. Luasul valu ile luasul le Sharks. Sa ola wanga pole nga sa ka lo nga sa manga ya o talo nga matana le NRL. Ya e mia ka masanga de kai kai ioi e ana ta alo New Zealand inki angel kit kai o fa inga New Zealand ba o manga do last through le semi final already ka alo already was through le semi final ya ke lo la ese la semi final ya ka le peki fo mo fo la ko final vo ya la fasu fa ya ransia na malo inkia I la tato aule le Black Caps ya asa le maka la le women's championship le fa Singapore ka le Lydia ko so le ka fe ya wanga maka mai le so coffee Australia astonai e fa uma ngafi sorry ole mele Lydia ko e kusa e o mai fole round 2 ole pe ala ku koru ya o mai lo le round 3 ya Lydia ko ole mela e la wa matamat e Lydia ko se tamosang e bangi ngoi de si sem fenga ko ai o te longa isi kenge le leifo na koka e pressure lo e Lydia ko isi ka morsang le kelenga lead mai la ko ai o mai fo ole ia ai sorry ka fe Lydia ko nga makanga por of course fuli makausan na ia atavai le ai na fainga sorry se le yo ka mako sorry fa longo le leite usiska ikele liti so that was the Women's World Championship lena fata win Singapore manu malo alanga ulu iman malo la le talo na ve madame ile mai tawa tu fo ia tala anga ya o lona soi fota alo ba na le malo la Australia Open in New Zealand fight Queenstown ale ma ngayor kala angor kambale on benga fi ai wo bang malo ole tangata e liliu wina kusa o kuanga I
ia walango kalanga foile le ia sa fa pui ono nisio sol tu la fono sa ia o te lol me sila sa fang tanga tele Orion Fig o langa fe malanga ia ole malanga isia tunu ia o anga criminal record sa ia ia le number 1 no e sa we ka alo le open learning sila so le malo ya olan tala foi le a ko ngola foi ka ulang ya ia bakala angolonga olanga le menga sawai au ke le swing away mana ya sa fia foi king au ke pasika ya so le a sa ko malo New Zealand open lenga foi Queenstown so ba ngai kasi al stroke malo o le melo ke fia kai ola kuku manga isainga ia wa ko kolu ea kusanga olang kusa ia nga ko 22 anda ole la fa ka kali wa bisi lo le patala ka malele mulmulia longo winga fa ile me ka ol playoff ole la kuku ka ma ko kolu ia le kusa mala ko sko fa ka kali e bisi lo tala ka chole la ko le pataka ba lo fa jumping ile para mana ia na jumping ia ka le Orion Fig ole elengatol tala angolo nolanga ya le fo sawa fakule ya le fo mukaki ale mo le New Zealand Open wa felo sumul fa ya le fo te mawana ia lo Samoa lo te ma ta ia le Denso Jeremia ya le ngata le sunga ya tapunu so feni ya faifua ya le sa le round le pro amp le sa i fo lo ya la ba ngai fo i kom fa mai le ia lo Samoa le fo i fa mo ba ngai ana ia tele swinga lo langa swile le yes so le super rugby la great so so le manga ya mo ia au Australia le ia so le la maka ile ko e fakava la lava Australia le is fatamala se lau pasengelo me Australia le mai ya la ngai li malo malanko ia la malo e fole au ka un fa pe ile malo o ko ge malo ma ko ka ya sa ya le so round na tolu le na tato super rugby ya la le na mata mai le sufaraile a mata mai ta alonga ile va le Mon Pacifica le fosata alo tato Mon Pacifica ia male Highlanders le mai ta watu ko ki fo ya malo ka ko ta vai luas fluiva ia ta le Mon Pacifica ile tolu ta se Highlanders le World has le luas fluiva la to ai le lusu fa drua Fijian drua ia o ta alonga la stona ai ka alo fo le sifita vai ka alo le sifi and Brumbies manu malo le sifi fasu i vala to al tosu fa le Brumbies Hurricanes lusu luiva ma ngai ma lol tato Blues tolu ta vai ia ta alonga le va le Force male Reds ia manu malo le Reds lusu valu le lusu fa Force ngai sole au ki loko i au le leia Australia le o mai kaminge o le Reds o le Force le fo le Waratahs Male Brumbies le uma o Australia le yeso ngale drua le ko fa le ko mai wa ko ka longa ko fa inga ya malia ia Brumbies e fu al sifi so le se le malo ale le sifi nga malo e for ka usanga ke aku ngi so le mol pa champing mai le round robin ya eu ko fo ka mi wo su e fo champing ya kama nga ka wanga su champing le au mo so ga fai fo i si kama le ya le malo so tatu talonga na fa wa ya so ya alo le tenu fo saka alo so se ko fie ya lo sa mo le ka alo so le ya wa alo lava el fire ya la spur baru tele tula fitu po kala me baru al ta radio sa mo se fulima i tolo mo fa ponga mata le ya so po kala me ngar pro ta ni think a minute be mai fa fianga man 5 stars on the tatu tala no ile sa mo fianga ngar man tu ba ta ba ya ti ta ba ya morning kala uhani ola wani pasili te patu saina ise apaela pi o se pisu pasili o se masike ke mai piti pasina sa pasui oni tamato bani pi Tony lau pinangalo tapa ipo avane ile malo
ngā uta Ava no so taimi Telefonia te se tu la te fai salveta Ava ne se motoka Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. People would be much happier if they were as good at silence as they are at speaking. Did you know that noise is the #1 cause of stress? The reason silence is golden is because there's so little of it. Many people don't even realize how noisy their daily life is and how much it's confusing and robbing their peace of mind, family, and health. The problem is we've become so used to it, even addicted to hearing some kind of constant noise, whether it's news, music, talking, television, the telephone, and other sounds. In fact, many of us simply are not comfortable with silence. Even when we go away on holiday to relax, we still take our phone, iPod, and computer with us, or watch TV. As someone said, people today are in such a hurry, we hate to miss even one panel of a revolving door. But some of the best, most important things in life are found only in the sounds of silence. In silence, we can think of what we need to change in our life, our family, our job and career, as well as our own personal character. Silence helps us think clearly so we can set goals and understand our life's purpose. Yet silence can also give us time and freedom to not think at all, but just enjoy life's simple pleasures, like the waves of the ocean, the color and fragrance of flowers, a gentle breeze, or a beautiful sunset. It's in these peaceful and powerful moments of silence that we can appreciate our beautiful world and understand where we fit in it. It's only when we're quiet that we can begin to really listen and understand the people we love and care about. And it's in our silence that we can begin to hear the voice of our Maker. You see, He keeps waiting for us to be quiet long enough to listen. That's when you can start to get peace of mind, learning to live the right way He created you to enjoy. So right now, why not stop, take a break, and listen to what He wants to say to you through the sounds of silence. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talo fa Samoa, wa ule ne yokas futialu, awal suya ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Vevela a, koe ki voi saule marulu a. Lo su tolu tele July fetu. Tasha le fatas male fe ngale ri le fe ngal mana tu marva tanga vaya tipe tanga vaya ta du fa salongo tu sa mai sa mo ne foi ta mo na tanga ne foi payas. Yo le vi inga la mo le tu le nei foi ta ya fa ta lo fa tu ai lo fiong ngal mal mana ma lo la fo ile soi fu man wi ile ne yas. Ya, se fu mo wi ya tu sala pa pensu me ta vai. Ma lo foi le usu da ma tanga nei va ya so mo nei ma tin ko. Malo fafte fo ile on se mai ya male am taino tatu va yaso lo tu mai tatu no le ma mai ni sio pa angal pokala menel tayo nga ma nga ma lu le sa mot ngai ka ya odi ya ma lu le ma le pa uti munga ole pa uti munga te minel tatu sulu yo ti mu ko le ti mu malu yes ele o se ti mu ko le tua ini winga fale tono tap wa le awa ya tu de tala tau ni tayo ya ole le winga tau tatu tunu tawai ma lo fa tai fi foi fa no longa tu le na mol mo wina pa angal char pokalam le ma ne ma lu ma le sa mo lam chang ne va ya so le ola tatu ma ta le ma ta wa tu ave tua ya fi na nga ale HLPP mai fa msi no ngamo lunga sa tam sangai ne se polo inga fole ave se le pal miama na kabineta amrat man ya tau ngal na le na ko mi tau wa pe lua ia tau mo painga ia na fa tin no le tua ngai ya por va no ko ia le angalo pikuia ia tau ngata lo ngai el malo ole tau pule sa ave le fa msi no
ia male lako le whatu tuei. Ia le rana watu. Ta tia lola ia le se I whai mo le lako. Wa a whai o tauru ungo le lako. Whaatino le tūlanga lea sa tāsanga ina le vāenga wha whai ro le malo. Ia tauru ungo le lako. Ia pēnsi le fia le I manuia ia le lako fōla le whatu tuei na. Ia toi fo I lo I o le mta ukule le fina unga le whaamisinonga I le te poro inga ave se ai le toki pane mia o le whiwhai pura lo topanga ia malanga tāpena ia le hua mai le tani ia ua uma le lako le na whai o le tani na ia le tani kula na mta ukule mta wha ui ai tua. Wow. Ia, ele I mamawa tu foi o na mai, a foi le sa ilia foi o le tausala o le Pasifika e pei foi o na whianga iai. Ia mana I o tātou atu nu Pasifika, e mai sila foi se tūlanga foi sa whiwhaalia I foi fina ngalo, le maali lia nisi, ai fia nisi, wha matala o ani suinga o iai le nei taimi I ta iala o le whaatino inga o le tauvanga. Ia, o vaso le te nei na o mai I te pepa wha matalanga mai le kumiti ka koe le tausala le o le Pasifika. Na o mai ai mo fa'i do mai ai ho fa bilianga tu mawale para o sala ya samba ai o fa'i lo la a fa tino ni singa ina I te yala ho nei fa tino to vanga e dei kai do ina mai la ko aswinga ia ai o te no ma tu ro ma pe o fa le tonu na pisa o mai ai te o un to vanga te sala ta ko so ia mai ho mani se menos tu mai ai le o te kai do ina na tu vanga ia la o pingo pa ilo mai ai loa e komiti pa foi ni suinga le apatino. Ia la tato mata tu ma tu mata I ko a suinga nei. Awa o tonga le tu ule ua pa ilo e le dato minsta o tanga staff pa. La ua tilo fo ele le ko le a tonte la tu pa inga pa. Mai I le tu lango fo le o tu a wai o se la tu sala I le sa ilingo le tu wa o le Pasifika. Ia o tu langa ia ele pia mo mia komiti ka foi lo le personu wa a foi e to e fa ma muru tu o Pasifika mai to e abate o dato sui ono fa le to na sa pena le ia e mo e uila vai ele ia ni fa ba ringo e fo ia fa le to na fia ia le pa sino no to banga le solo au te lo te wana fa sino ni si suinga ina ia fatu mau I pea na tūranga hone I fia awai o tunu. Ia. Pea mātau atu ele o nofo le leima le o talia ina e tonga le tūlanga le na le mau e lanto tausala le tūlanga mōmua. Ia o te lope o tūlanga whapena ele o talia e tonga ia le tūlanga hoi pai mo tausala. E ia lenta whamanina muni mai. El komiti fa ko wa te ro problema tu wa yena fa no mai fa mo mo le fa pe fa po fo ato ni mo tama ta isa ta wa si mama wa ia tongi o tatu to sala ia o no winga la a fe si mama ia tongi o tatu to sala ia o le te to no ko la le tala le fa pe no fa ia ele ta ia le au fa masino le suile me ta to le fa I unga ina o tu sa awa le fa pe mai tu sa ia le tu sa wu mu fam tera ngai le fa po ma to ni o wa ngai se to mi to o le to wa e ma wa ia to ni o ta tu sa ia o tu la ia pe o le u to ia le mai ia pe ta o ko ila le fa u ma le wo fa te u te fa ti ni sui ngai te ia le fa ti no te wa le lu bla sa le e moni le tala ni no fa longo nga ko sa ile le laptop o le e fa mo mo por ke ki un bilionga ya ko ila le te vai ko ila le awai o le au te fa longo ki I sala tu o le wa le ave se mai ai to le ofisa le fe ina longo por ke ti le bilion la fa pe mai tala e ave ale masini de fa mo mo ia e lo tuale le tangata le masalomia na nga uia le laptop ave na laptop le ala ta ti o mai si masini computer mai si me to tine le office le I avesea wow ta tu tarsia e lo se inside job le fa mai le ki ban o bango oi fale e lo se bango mai fa fo e la fuwa tarsia
Wa le fa tele po le ale tau o sa ina le no. Ya. Dai do ya o te le yo tala peo solo in tau pa pele. Ya. Ai que musu te vai a tala de te o se yo no papel o ka pa ku kala. Le ma lo fa tele bol nei tai au. O la va tu la no lo ta dia fo le tunu lo tu tu ya ta tu tala ma tala nei va ya so pa tala valu ya o mai o ani va ngo e te pena ia wan fa fonga sa mo. O leo le ato e tofu to koida le te inga le rua i te mai te ipale mi o le te nuu i te ko ila ko le pa tu ina. Mai te tofu le roto e pale le vai maka pai o lo tu nei le toi o le tu le ngara malo. O leo wa fa sa o mai e le minsta o tinam te mai tai. Lo iei le tulo keti o le miliona. Ia le se po i o le tu langa sa ia te manatu tu sa o le tu pese lau pitu suli mafe. Satu tu te sa fisiringia fa ngai nei le tu malo fa sale ana mua. Wa te ia le fionga fa amsinu sili, le usu ngā kono sa moe tu fa inga. Male fa amsinu ngā ni sila. Fa awaunga ruenga le taina o lene le tite baro lo si le vawa ki le tite fianga no tu stone. Sili e le miliona ta la tu pe mama, le company va a sa moa fa fa la tonga va a le tu tu ina ki le malo. Malo fa te tele la fianga ngal mana mo le nei tai au. So le neva yaso o le leise vai ngala vai tau mo le neva yaso sa mo. Ia, o le tau ka te tātou tala no ai ko le te mi utona. O le tala le tau aria mo le asonga kua le nei, le aso tonu o mati. O au susu o ta video le lai to lau o le uti ai le tunu umai au mai au mati mo a pi ai ta mo ini to teimi. Ale wai ngai polu na sawa i mo le asonga kua le nei au wao ini to teimi, ma timu e to uru kwa solo, e ono ke loro ko i le mamafa ai kupu. Ia timu pa pena i wila ma fai tini, i teimi o le audi. Ia, pauleo le tala le tau, le ini la pita inga me le pau tuanga o whaamanga sia mo sa moa. Malo, kan mana fa malo fa te tele mo nei tai au, mo nio fai va matal nei vai aso so. Ia, mo nio ko ia mtanga le mati mo fai vai ngai tu. Fa te lava le fonga kan mana tu mo ba o tanga vai tipi tanga vai ma le ta tu po klame tu sa mai sa mo nei fo tai mo le matanga nei vai aso tu tu mo le sa mo fulima eva toru a mo mo temi o ta tu fa mo nga o aso fa na o nei tai au. Ngas whana ola songa fuara nei le aso tolu o mati o matala le telefoni mo o tolu fitu tasi lima iwa tolu lo mo fuena vanoi lunga le tato i meli. On air at radiosamoa.co.nz. Whai whangal tato Facebook ma di YouTube o Radio Samoa silia ma lor sui fua. Whaftai lawa mo le awanua tawai, whaftai fo i molo soa. Mo le ako le whamungyanga le ali le CJ Vili, i papatoe toe i a CJ, i a whawhitai le tuangi kausanga wa ko ia koe whapopo mo lo soifua. Ai mai se ia uska ia makua ma ko anga whaile a onga, ma ia lofa ia uso. Ia o lofa anga ngā mai lo Auntie Paula ma to lua, ma le whanau, ia mai se o matua o le uo, masui, ma whaia CJ, Eve mana whenio, ia e whaasile lofa anga mai lo Auntie Osilia, ma toa, ma le ruaitu mua toa tautolo, ai mai se folinga matoa ma Cecilia la kiki ia whaftai lau tawai mo le awanoa. Tai lava mani a pone nei tai au. Luisa ta lofa? Pa lofa lava. O amai oi. E a le mangu ia whawhetai. O amai oi? Ia, le mangu ia poi whawhetai le lof le ali. Ia, wakula le awango mo le whamanianga nei tai au. Ia, o whamanianga le ave no anti vaifua. Ponsi ia onenge wa atola ngo se tono male todo tausanga oka se kele nga kausanga anti ai e fa longo mai o Samoa e ke ia i ora o ke e fo ku mai kaspili o ka ko ku pe ka ko ku vai ia ai fa mo ia lo fa nga le ne ya so anti ia fa mo ia ngale mai ia ista
o lo uso o tu taima Martino, ama se foi ia kako ainga ingi sila mai sia nu. Ai o de la walu la o tu toi foi mai toi vili tu toi fa manuia la lo spa. Ma nei ya le tele ke le fa sa mo Luisa ma lo fa te lava Manuela o le yaso. Ya, tai lava mo lo avangoa. Tai fa Luisa. Manuela. Tai ya so fa ya le mai ya Luisa la titi ya Luisa matua Luisa. Good morning. Ya ma no soi fuela tunga la o ta vai. Ya fa pe fo ile le fale tua ya na tasa. Ya. Ola o fa manianga li neta ya o se tasio fa nau. Ya o tiene faftai le alofa maleanga le yo le atua wa e au dia mai lo fast food mal fitu me yo tausanga ya alofa le atua ma to fa poponi sia so stele o lo volanga ya alofa le atua ya o atu lo na alofa malona anga le ya ti oi ya o lo fa anga ya mai la fa na ya enchi nania o eki ya machali ya fa pe fo ya lo fa anga e batu yo uso ya Teresa Honori ya ma princess moi ya ai afe ya lo fa anga e batu yo ma tua ya maulolo maluisa ya fa pe all your aunties uncles ya fa pe o kaseni umalava ya lo fa le tua to sa poponi sia so stele o lo o tausanga ya fa so ifua fa taita vai mantata ya manuia luaso ni ne yaso fa so ifua tai Luisa mo ni fo nei tai au ya le pe ya ke me ka fa mo nga lungo le ya e me di mala le tavai ole amata tu lungo ta so YouTube channel o ya le fa manuianga me ya society wanga tia happy 19th birthday dear tia fa aftai le tuela na tau singa mo oile afa fine manuia le feanga yai ma o onga o lo fa anga o matua Eve and Symphony manuia le nei fo yaso manuia tele lo wasa whanau lungo tatou apia fōlinga whaamanianga mai a nua tofi no fo Dennis o se tina mi o le lei o ai ese na te maua sili foi o ia i penina ma maatawa uma o lau whaalupenga o oe le pae male a uli e whaama fola foi ni maa minumi tina o sili lau la le lei o se fungala au foi oe e whai pea oe mo sei mātou te whaamani atu le asa soifua si o mātou tina peleina ia whai fuaina fono ti lau launga e whaaftai i le atua ua mawhai ona e au lia mai lo wono se fulu tolu tau sanga o lo soifua whaaftai le tau singa le tamau i le langi lo maua pea oe le malosi mai ata ia haftai mo lau tau singa i ata i mātou le whanau au la mātou te talo i le atua ia maua le manuia ma ia fua ia tupea le atua lo malosi ma ia maua i pea lo fia whaamanu e tele le atua i tiu te whai te tono le ainga whaapea le eka le sia i manu e tele lo wasa soifua tina o alo whaanga mo oe mai grandchildren Danella Luni Ayla Ina Leia Masapi Anita lo son-in-law tongisia ai whaasilsili ai lo whaanga mai lau pele o Nuanua au kilani i Niusila nei manu ia tele lo wasa soifua Leisio whaamanianga mai a nua tofi no for Dennis lava foi let your light shine before others as that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Matthew 5:16. Whaamania atu la so whanau se tasio le whanau sa maitai ia Unaila Dennis. Whaaftai le atuaila na tau singa malana puipuinga ia te oe le awhawhine ua mawhai ai o na ulia lo se fulu whātau sanga i le aso. Mātou te talo i le atua ina ia whaapenao na maua pe oe Leola male soifua malolo ina o le mea alo fasili o le ustai male whaalongo e maua ai mea le lei whaamanuia le toa ia te oe maua le poto male malosi whaonga ina au nai mo ia le lumanai. May your birthday be filled with all the sweetest, the treats and adventures you could wish for. May God be with you in this next year of your life. May God bless you today and forever. Alo whaanga mai o tuangane ia Danella o sister ia ina leia baby sapi Anita ai whaasilsilea lo whaanga mai lo tamaya tongi sia Dennis ma lo tina ia nuanua manu ia tele lo wasa whanau.
Nunga o tātou I meli ta vaile fo i o te maita watu o lo iai a tātou whaamanuianga. O le whaamanuianga le nei mai I a Telesia Mulipola. Whaamanianga malo whaanga mo le asa soifua si o mātou so peleina I a si Tina Pisi Nansen o Flatbush. Via tuia ia Yehova waile leo ia e whaavavau lava lo nā alofa. Mātou te si ile vi inga ma le whaaftai le atua. No mo whai o nau lia mai oe le uso le onu se fulu lima tausanga o lo soifua ile aso. Whaaftai ni tausanga e tele o ia fua I a te oe. E uina maua oe ma I o le tino le tele o taimi ai o loo tu mau le alofa. Ma le whaamalo longa le atua I a te oe le uso lo mātou te salo. Ia alofa le atua toi whao popo ni si aso te tele o lo soifua. Moal tātou maftanga. Ai mai se siau pele o Sau Pisi. Ma siau whanau ia Priscilla Alofa Mamatangi Junior whaapea au grandchildren ia Riley, Eden and Skylar. Manu ia tele lo asa whanau ma ia maua pele tino malosi ma le soifua maloloina. Alofa anga ma ia Mulipola ma Telesia ma le whanau. Mana ia. Ka ko ngape. Lefo. Vai esi tele mai o tātou whaamanianga le nei asa tawai whaamanianga mai a whau fo isanga sue lungo le emaili. O le vi inga man whaaftai fo I le atua o nom whai se mātou tina pele ia lauti polo malo tau I au kilani po o sata puala ma sa fotu ana au lia mai le manuia le ono sfulu tasi tau sanga o lona soifua. Whaaftai le atua lo na alofa ma lo na anga le lei. Whaalia wa whaapopuai nei tau sanga mo oe mam. Whaaftai o onga le lei o mātou manuia ai mai se mātou whanau o tutupu maola. Ia alofa le tua mfuai ni si aso stelo lo soifua. Wahale tau tuaina o nuu maainga ai mai se le ekalesia e ala tuai la o tau tua. Once again, big happy birthday, Mum. Alofa anga mo oe tina mai a dad. Malo tau au kilani si toa ina o asa e mai se mātou lau whanau matai to alua. Whaasisiri au grandchildren o Suzanne, Stephen, Missionare, Siala, Veronica, Tilani mo oe nana. We love you, Mum. Ma lo ya le le o te ngawa mo fam yang maya Kiliana toi fai. Le. Oh, okay. Ia, lela alwatu. Le atua whaiva venga, whaaftai le ola male malosi o lo e whaamanuia mai ai, le wii o sia ma whanau, whaaftai o iau lia mai, male manuia le nei aso o whaapopo iai tau sanga o lona o langa. Manuia lo waso whanau, whaata ape, whaa etia, tua I whaiva, whaamanuia le atua ia te oe le pele whaapaolo peo na awalofa ia te oe, pui pui mala vea I o ia I o wala uma, ia e manatua o ia I o wala uma, ona e maua lea o manuia mai ata. Enjoy your birthday celebration and be safe. Alofa anga mai o tuangane o uso, manai o mātua, tui tua I whaiva family. E le si whamrianga lau te wawatu lau was mai le Facebook mai a se kai palu. Happy birthday my son, Amani se kai palu. Vi e le li wauria mai oile te li le ono le neo te sanga o lo walanga le so. Whamadia le li ante oile te li alo whaanga o mātua and siblings. Maria tele lava I alo wasa whanau de ne yaso. Pea ka korunga. O le nā tawai. O so le se kwa pisi fo e rili aso kourua makiri. E saua. Masinga fau. Saua kikiro maki so le male pisi eri. Ia le le tele. Ia tamauli. Mai se pese mana ia se whamria le purenga mara whenga Radio Samoa. Mara pakalabi Manuel Taona tino I o lanto wasa whanau Maria tele. Le noko le tuan pese le mo.
Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. E nei whaalawelawe tau taawale lunga o le ala tele se taimi le ima mau atu o mai tau atu on State Highways Numaleono Great North Road o le nasa ye se whaalawelawe tau taawale i o le nasa tapunia e fo le eastbound lane i le anga yatu le nai St. Luke's Road Overbridge. Au nisi fo i o mai tau atu le taimi le nei State Highways Numaleono lava Point Chevalier o lo o yai se crash on a westbound i le taimi le nei lata atu i Point Chev na fo la lo tapunia le right lane o le awala. Ia mai yenga delays le na mai Newton Road through to St. Luke's le taimi le nei. Hauraki Golf Hapa lo mai tau watu fo i lo yai stas fo i whaalawe tau taawale o le nana lo tau fia fo i ia lane se lua o le tatou wala tele ia o le na ua mamawhaila le traffic a tatou i le anga i atu i le tau langa. So o le nana lo anga i mai tatou taawale i le pasi o le vaenga le na Green Height i le taimi le nei o le tae au. Route 13 o lo mai tau watu from Henderson to City Centre whai lava fo i sipisi ma mafa le taimi le nei luas fultasi minute travel time. Tatou lunga o le Great North Road mai Avondale to Newtown Road o lo 5 i sipisi anga i atu i le tau langa i le taimi le nei ono minute le travel time mo tatou. Nisi o vaenga o tatou wala sele ia o le na ua feo lolo umalava foi manga i atu ina mamafa ia le traffic mo tatou a whaalawe tau taawale na lunga State Highways Numaleono utangia tatou ave taawale manuia whainga malanga o le nei fo i tae au tau tua nal saunga le mu tua iwa minute o na tā leo le tulai valu malo le tae au Radio Samoa. Radio Samoa. O lea ua tatalaina nei whaatalanoanga mō fofuanga whaaltausanga ala pūlenga nu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyoursay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Aile ia ulia lea so lua valu o mati. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whailava ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisoswani mo oe. Tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa. Awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You. Pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Ova te lau lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. Tō whāsei fua. Tā pena sau lumana i manuia, ma sue sau whailonga i le soi fua maloloina i le Skill NZ. O le nei whailonga o le mawhai ona e au sia se ngaluenga e maua ele tutongi e amata mai i le luas futa la i le tūla. O lo o maua le avanoa mo e a lala New Zealand, whaapea fo ie o lo au mau i atunu i whafo. E telefo i nisim tā upo ese e mawhai ai o na autawina i oe. Vili mai loa i le o Vatselau, fitu 5555 ono iwa. Pe e-mail i le info@skills.ac.nz. Mō nisi whamtalanga. Talo falava o au lapi marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi 5 amo. Seu mai i lau manu se fueo le papatua.
Tunai matia tuna vai lua ina wato tolo miro tolo chalo le tula e balua tala mai samola matanga ne vasa pa tala balu tao nei pe ana ye requirements malo mo tamatia il preschool anga le paruto sang mo le reading writing and maths requirements Antole ole amtanga fo i maltau fai ungol tau sanga le fo ina au mai fo i le nei fo i ta ia la mai le malo ia mai sole mana onga la fo ina i sitia ia le tu le tau i le fai tau tusi ia le tu tau matematika fa science ana ialo mana i fana witi ole tala le leila le mal sala fia mo tato ole lava ua o tato wanga yatu i le tu langa le lei fo i lele wa mata ona mai tau watu ole na lava ua ia tato i le tu langa le leile ona fo i le ua te le fo i le taimi ua tu ina i fai a onga e ma fai una ta pena fai a onga ma ua le lei fo i le attendance ale to a tele o tamaiti i to tonua onga so ale leila le attendance saka maiki ole maua fo le na tamaiti o onga yaso taitasi ia ma fa pena ona fa tupula ia so ole tulanga le leile na ma stala fia mo tato talo sia ia ave i walanga e mo in lava ole fa to amata fo le tau sang right okay pa titilo tu il finding ale ero le na ero fo le on se la Barsulima Primary School tau sang ja junei as full kasi onga ele I mafai on ausia ia hour a day requirement ia por lupa sene foi le tu sempre li potia tasha io tsa vai ole tulanga la na e ala ona mafu ona tulanga foi le pe ona la istrafia ole sio ki o fai a onga ia po ole le lava foi le taimi ia le tamai titi le onga wa manatua a o inga fa mau ia dada sia e fa moe I le o tulanga umana male a toa foi o taimi ia le tamai tia onga male a toa fai a onga mfai na fa tau nuina ia ngalwenga okay hele maloma tu te nei fana wala fa ka ma skingo e fa ko fa mal fa ya onga ya ka ko ni ka e ale le so luma ele umir ka fa ma skingo fa mo le e ale le ya saungi se o ke ba ve fa se fa ya ku e ale le allo Lumba ale lunga Aya Lei lunga Aya Autafa Hihi Yo Alu yai Iyo Lunga Aya Tau au Iya Alu Yoi Iya Lunga Sawi tua Aya te ko spuse kong le que ka koa mana vai sonu mana vai fafo mana vai sonu mana vai fafo manu wia telele ne yaso sai kwa Tasilimo ivo tu amo
usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi, ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalo whaero tātu o tunu i le nei whai asa fōu, ma le amatanga fōu e le masina fōu a mati, ngā luenga tautua whai pēr mai lo tātu o tunu o usi mai alau whaafonga. E le imanu malo le lafo le whātua tuaina le tua ngai na whina wai e whaase e se rua i tamai ta i pāle mia o le atunu o, ma lana tau pulenga i minsta le kāpeneta. Peitai o leo o toe tofu to whaina, i se isi lafo le whātua tuaina le taita inga le fionga le sao whapito, le fionga fia mea naomi mata awha mai to tonu lava o le loto i whane, o le whaafale tui o se vaenga to tele o sui whaipule o le vaenga wha upu whai, o le whātua tua i le atua Samoa o tasi. O le ua whaelo aloa ia le teitai o le vaenga wha upu whai, le sunga la auli le ua tea polata i vau Fosi Schmidt, le tui nātu i le pāle mene i se aso le vai o senei o le lato lafo, o le whātua tuaina e ve se aile tofi pāle mia, o le sui whaipule o loto whanga. E le nā masela ina sa mo le sa whai le tautinonga al vaenga whai, whātua tua i le atua sa mo utasi. Ono le tūlanga fo i le ngase a malo o tūlai mai. Ai le mai ale fono le nei. Ua iai se lafo wa tāpena ina e ala. I le whātua tuaina o le taita inga le malo, le fionga le taita o le malo, ia matūlanga o minista o le kāpeneta. O mātou manatu, mātou te leto e alo le ata o le la au. Le anga o le sa mo moli mai e le taita o le itua ngai, iona fo i atu ngalunga. Ai mai se foi tūlanga o lo iai le wha moe moe. E leo toe nā tia le ngase a malo o tatou whenga ia. Peitai, ua mātou manatu e te tau lava o na lio ma fofo i to tonu le vanga wha whai. E ala lea na mātou talusa ngai, tolo po peitai wale mawhai. Ia na mātou tūla iai e te ena le lafo. Ai se i whai mua tūlanga e peo na iai le lua vai tolo leo ua whatūlanga. O lea la ua maia. Mai abatu pea le wha mauninga ia Samoa ma le wha whonga mai. O lo uta pena le wha moe le lafo le wha tuatuaina i le vai asa fo. Si taimi, na wha ilo atu fo i le leo visual fono, tūlanga uma mo le nei wha moe. E tā liu lava e po e Samoa i lau mai mo mai. Ina nei tātou whai e le whai vau ma te matenga po umafua i sia. Pea i sia lava ua mātou wanga i ai le tūlanga. Si la fia le tua le mātou sa ili fo i tūlanga uma. Si la fia fo e le tua le mātou nau ina ia fo la mea le matau. Ma mātou tau ma whai e soa le pule le mātou wafa whenga. Iei peitai. Ia lewa o tau sisi le mai. Ua mātou fale sea. Wa vese o mātou tō whinga minista. Wa vese tō whinga minista langolango. A vese o ma tō whinga ma whamanianga sa mātou iai. A o tō whinga le malo. E tua iai tu malo mare taua loa o mātou tō whinga sa iai. O mātou mautino ai, lea ia te tau na whaile la vea i ono o mātou i tu malo mare tapua inga Samoa. E ala lei na ia mala malama le lei, tu langa nei, mafuanga nei, o mātou manatu ai, ia ua nei toa lia sa fo lau Samoa. A ia fo lau pe iala whaatu la fono lo iai le autasi mare malo si anga, whaale tu la fono. E te tau wai ona mawhai ona tau ape whainga malo mai le taimi. Le sunga la auli le watea polata i vau Fosi Schmidt i le whailoa inga matu stala i le whaai unga le vai aso. Mō le si le fia e te tau na mauare nu mela fulusia, o na foe limas fulutolu le paia inga le pāle mene o iei nei e manu malo ai se lafo, o le whaatuatuaina. I se whailoa inga le vai aso le te nei atu stala ma le te tai o le itua ngai. Le sunga tui la epa lupe sori aisa i lele malia le ngoi. Na whaelo ai e tui la epa le tau mawhai atua nisi whai pule, o le whaatua tua i le atua Samoa o tasi, e sa ili le lango mai whai pule o le itua ngai le lato lafo, o le whaatua tua ina. Ai pei o na si la fia, o le lafo o le whaatua tua ina le itua ngai, i le maulawa e tasi e veese le tofi pāle mia o le fionga fia mea naomi mata afa, whapena na kāpeneta, e le ai se lango mai le itua le malo. A wana palo te te umare kāpeneta e se furu lima whaipule o iai, ma le lua se furu o whaipule, o le whaatua i le atua Samoa o tasi. O le atato i loa i le palo to le whaatua ina le itua le malo, pe lango i ai pe le ai whaipule to iwa o lo i le kāpeneta,
Lea o loo whaitau le luas furu iwo I lātou o langolongoina, le teita inga o le lātou pāti e peo na whiriwhiria iai, le sui whaipule o nganga I whamaunga numa le tonu. A whai e tau nuu le pāloto le whātua tuaina, le ave se ai le pāle mia mala na kāpeneta, o se matati a leo le a wha mawina I tala wha solo pito, o upu whai o le malo Samoa, e le ngata o se urua I tama I tai wa avea ma pāle mia o le atunuu, ai o se urua I tai foi o le malo Samoa, ua lua ni pāloto le whātua tuaina, e wha muta ailana tainga, e peo na sātau mo wha iai le tuangai ai le imanuia. O le a tātou mata I tūpo o whea o le anga I eile langolango ma le te ena o le lafo, e whai pule o le whātua tua I le atua Samoa o tasi. Ai o le a tātou mata I tūfo I pē langolango pē te ena I le tū wha upufai o lo angai le malo. O mo na wha iloa le te mai tai pāle mia le mauta fono le tau wau fianga a mata le fono usu o le nei tau sanga. A whai a ina le malo se tūlanga o le le whātua tuaina. O le tali o le toi fo I le atunu o e sa idi maini o lātou sui mo le pāle mene e ala I se whai ngā pālo ta tele. I le tuai o le tātou o tunu I le whae unga le nāwā I aso o wafo tanga wha le malo I atunu I whafo. E le fionga I le minstau mtanga ruenga o tina mta mai tai, a tina o fio anga maanga fiso tai. Na ia toi whae loa mai le aso whareire na te nei, ua whaasao le mata upu na whaitau e se ai ma le whaipule o whaasale le anga lua. E tu so le vai ngā tupe se lau fitu suli ma awheta la, lea sa iai se tua inga ua le tonu lona whaonga ina. Whaaliere min stale tō whalanga ia ti ei tu au tufunga, o le whaasoa ina o vai ngā tupe o le miliona tā lalo na lua mo le i tu malo, na wha matu uai ma le se lau fitu suli ma awhena tā fia, a o tālia sa I didinga na whaia. O wha mautu a tiri lea whina ngalo le min stai se pepa o wha amtalanga whala ui tele, mai le whaipule o wha asale le anga lua, o ia foi o le teitei fono o le fono wha vai alei tu malo wha palota, le fio ngā mangele se kati fia ui. O wha lia le pepa o wha asaralaunga, o le au auli o les foreina le te neina wha o atuai I le whaipule, se tusi mai le mtanga ruenga o tina mta mai tai, a tina e o fio anga maanga viso tai ua wha ilo atuai le unga fono, a le komiti wha foi o le polo keti o le tasi le miliona, ua wha malia ina ai le komiti, I le wha o ngā ina o le vai ngā tupe sa whesilingia. O le aso fo I lea na whai aile unga fono, e wha matu uloa le se lau fitu suruli mawhi o le miliona runa lua le tu malo na tau fia, a o wha tali le taunu unga o sue suenga. E manino mai le wha alinga le minstama le pepa o wha asaralonga wha lau I tele mai le whai pule o wha asale le anga lua, e le ia a fia I ni ngai o inga sori tu na fono, le wha o ngā ina o lea vai ngā tupe. E lua vai yaso o lo tu uai le atunu, e le minstau lo iei le vai o le polo keti miliona le malo, mo se fonutanga lo malanga ai ma le ofisa siri o lana matanga aluenga, whapea se ofisa sinia. O le fionga le whaamsino siri le fionga sa tiu simativa perese, o lo teita ia le usunga fono le whaamsino ngā Samoa, I le whaata singa ma whaamsino le whaamsino ngā New Zealand, e fitu wha iai whaamsino ngā lua, I awala e whaale li ai le ngā aluenga, ai mai se o le fitu wha I o li mta mai te I whaamasino, I awala e fisoa son iai le lātou ngā luenga tau whaamasino. O nisi o whaamasino me le whaamasino ngā whai tū malo o tātou utanuu, o lo awa I lea whaata singa, o le fionga I a leota Raymond Schuster, me le fionga I a loau Donald Kerslake, whapea fo I tamai te I whaamasino, le fionga talasa atoa saanga, me le fionga la la toa Rosella Papali. O le whai ungo le vai aso le taunu uai le usu ngā whono le whaamasino ngā lo tātou utanuu, leo lo malangai manisi o ofisa sini o mtanga luenga o whaamasinonga, ma le whaafoino mta ubuta o whaamasinonga. Ma o le vai aso a toa le nei o lo whaanga solo ai, lea whetu wha inga, sa tali malo mua ai le whaamasinonga Samoa, I le tau sanga e lua o lua tonu. O le aso mua le nei masina fo o mati le aso tona ina te nei, na uma iei se pepo whaamtalanga whalawa I tele mai le pūlenga, o le whaalapata patonga o le malosi tau ele tise, po toi whaero ai ngā luenga ua whaatino, I le whaale leia o whaale tonu o le au nanga tau ele tise ro tātou moto uporu, o le mafua anga fo I lea o le alu ma moto sia I nisi o taimi, ai mai se le tai au ma le whaasoro I le afiafi, a wā o taimi ia e maa walungai le mana onga tau ele tise. Wa whaalia le whaalap tongoro lātou la ngona ina o le tō mai ma le whaase atu o le atunuu, mai le o maa ai le whaalap tonga si ufufonga, wa whaale o ai fina ngalo ua lango mia, a wā le lātou au nanga e mō le atunu atoa. Les Freire na te nei na amtai ngā ruenga,
I le tai nei lunga o pou o waia malolosi e feso ta ia iafi e le tise fianga ma fulu o sou. Ma o le vai asu nei o lo o whaaua wai lea ngā nuenga. O nisi o soonga I lalo le palapala o ia waia malolosi na sao ia I le vai, na mafu ai le whaale tonu e peo na sa motu sia ato ai le tise I upolu, I le tae o le asu sa umawai ma le po le asurua na te nei. O laina nga I saute ma le tu I se sifo upolu, po le South Coast Feeder ma le West Coast Feeder, wa whaalia le whalamtonga o lo ia fianga ma ale le motu sia whaafusei, I teimio le ono le tae au a nga I le sfutasi le tae au, whapea le ono I le fiafio o I le se fulutasi le po, o teimi e maua lunga I tele le mana onga tau I le tise. O ngā ruenga o lo wha solo, e iei le wha moe le wha laptonga le avave o na fo I ai le wha le tonu ma ale I waia malolosi, e pe o na whaia iei le ngā ruenga I le teimi nei. Ua wha au pe o na tu ina atu o le ministau ngā ruenga te tele ma whela ua inga le malo. Sia ki tupe o dividends po mea lofo tufanga mai tupe ma po o polo fiti, a wha alapu tupatonga tu ma o te le malo, o lo I le wainga le ministau le tō wha ia olo a 450 wa ai. Les Fred na te nei e lua wha alapu tonga o lo I le wainga lea ministau, le company wa alea Samoa, ma le wha alapu tonga o wa alea tunu unai a tau a au sia ki tupe o ia tufanga, I le ministau wha alapu tonga tu ma o te le malo. O le wha alapu tonga o wa ale Samoa Shipping Corporation, e tasi le miliona tolu se lau 2.5 afe, ma le wha se lau 5 tasi ta la, le siaki o le na dividend watu inatu le malo. Ai o le company wa a Samoa, le Samoa Shipping Services, se lau valu sfuru afe, valu se lau 2.5 ta la 5.5 sene. Wa ne fa pe o stimu mole ua tula I mai e tula ma pe tolo official ne le fe on vista o anu tele. Ya me si bol se tane ya le anu tele ma ho. E pole to e fa ta tele no fe on vista. Ya inga no e fa ta luina e fe go fi. Ya me se foi le malu o me ti fa foi o mtana prima po para tomane lua. O le sasasi ia whapea fōi mai le sasasa ia e monetoi whapetele lo ai I pūlenga nei taitai inga nei ia leo o tātou o le mawina nei asu ia pio na tūranga leo o ia e na tupe maua lawa ma o leo lo mau mai e a me se fōi ne mai te mil mana o mia o sere ia o tātou whasauni tu e fōi te mil o le tātou tara tupe o lo tātou sāuni o tu ngai ia e tēne a fōi I whamatananga ia Samoai ia lau o tō tiutiro mai o te teptono ia mo le mau o tō pai o tō mo le mau nei mea ia o leo o mau atu pe whasini a matanga lunga nei e lua hai whaftai tēne o whiunga le mistare whaftai o whenga rera ia e fōi o whamai pai pa mai ma e mai I le whiunga le mista o le official fono ia me se fōi ia sotei ia tunu I sotei whaftai na o le ia so whaftai no fōa I mon mako ia se fōa me manuia. Le ministau whalaputonga tu mau te le malo le tō whale atinu u Wayne so ialo. O le masina na te nei, na whao o tuai fo I lea ministau, tupe o tufanga mai tupe mama le pūlenga o malai waalele, ma le pūlenga o wafu mataulanga, o nisi o unanga tu mau te le malo o lo I le wainga le ministau ngā luenga te tele, ma whela ua I ngā le malo. Tala amatai o le nei mai o sa fau, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasili mai watolu amo. O le vaingala tamare nei lunga la wala nei taimi o le tai o Fopolo kai o le highways fuluono mo tātou le malanga mai si sifo city bound highways fuluono o lau te wawa iatu mai la wale link o le state highways fulvalu anga in highway 16 fulvalu anga mai o Green Heights Fasolo mai le Westgate, Royal Road, Lincoln Road, Te Ara 2, Rose Bank, Point Chevelia, Western Springs, ma le link o le fuluono anga i o le tasi ma le Northern Motorways northbound Poloka fasolo ator nei te mare taia e lunga I le vaenga lea mai sifo anga le taulanga e kilani o le taulanga na lo e le poloka le nei te mare taia fais poloka fo malanga mai North Shore
around Albany, Rosedale, Wairau Valley, Takapuna, Esmond Road, Glenfield, Pastor Maidunga Lawala Papa, Pasimala Wala Papa, Poloka 4 Shirley Beach Road, off ramp, Langal Tawlanga Kilani, Motato Malanga North Shore, Shia Baba Yatus Fulono. 20 Highway Dose Fulu, Pasimaletano, Poloka Ititiala, Letano, Pasimai Mayoro Road on ramp, Fiololo for Dominion Road on ramp, Hillsborough Road on ramp, Flow Le Mai, La Fiololo Malangal Malabalele, Luas Fulu Arm, Poloka, southbound on Highway 20. Le Pasimai Puinui Road, Pasimai Lambi Drive on ramp, Fasolo to all Rainbows in Malilinka, all southbound State Highway 1. O vanga Poloka na time on the time. State Highway 1 city bound. Motatolo malanga mai ile State Highway 1 South Yanga Tolanga Kilani. Fasi Poloka la ititi le ba Papakura Matakanini. Flow le mai Manurewa Manukau or to Istamaki Road on ramp Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington on ramp. O vanga Poloka manal time on the time. Tedo Ishivanga for Awala no to Baba to Tamaki Drive. Ngai o Mission Bay. O Rocky, Fahis Poloka na time on the Mount Wellington Highway, Mai Pamua, Angai all Silver Park, more Fahis Poloka na time on the time, while Jello Isivang all Wallop after body, Farmer Bonnet, to all time Malavan on Sai, Sound and Bulangai, Chutamanga, Wegaman Molina to make your for a time. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Mai ngala tamane nei le tala o le tau wawai atu i Samoa lua se furu ma le tolu wa iai le mawhanawhana o le ea pia na mo le mawina e telo pa angal tara pakalame whapena fo i le fionga ngamna mana e tara fiso tainga Samoa nei tai ala mana i le mahalu o le ea. I le so na pau le vaenga wawai atu le a whaasolo na pa utimu le telo vaenga o Samoa le so jile lopo le mea fwetna ala e mahalu o i le ea. Yo tulangana il tau i Samoa lua se fulu malfitu maulunga le vevela le e Samoa le so lua se fulu malfa i lona maulalo tu fa talo fatu pa angal tara pakalame e so se vaenga la tunu pere Samoa lo fa fonga mai malo la se fu mo wia se atul tala le tau il atunu pele Australia malo se fu manuia Australia le lei ko keling u sina wa ku nga fa mai kede kupe a ko ka mamuia e o ko wia ele la mo Canberra la mana el malu al tas fru duo lo yai o la fa solo na awa le tau bevela fo ile e mo to no se valu e lona maulunga sini Australia malo se fu manuia lo su taselo ele ma fa na fana nei time but time how o la fasoro awa pa una wanga ni so time los fulono al maulunga na bevela mo Sydney Australia le so los fulona maulalo Melbourne malor se fo maria te le yo pa anga sa fatalo formal nei time how fa si maru dual time how futasilo yele nei time le time how o la fasoro so sulman tengo file la los fu malol maulunga al bevela fa mawina mo tos futalo lona maulalo ya maltelo isi vaenga los futasi maulunga ma fan fanol e Hobart na matene na awa ma na sulman tengo file la Adelaide lai mana il madu mal el nei temis fu lima ala fa solo no langi lele tau be vela fo ile todos fu lona maulunga awa ole tau mo tanto i Perth Australia lusu vale maulunga be vela fa mawina mo tole so Brisbane Australia malo se fo manuia be vela ke ka ya o sole lusu falo il nei temis ta ya ala fa solo no awa ole pa utimu ni so temi todos fu tasi na maulunga be vela mo tau mo ne yaso fa solo no awa ole tau be vela fo i ole e ai Darwin todos fu fa ile maulunga le vevela mo le so o le tene na vaenga Australia mo tulanga ile tau ile amatanga nei foi yaso tama ki makaura wa kilani no fanga fasalo on Radio Samoa ole fa mon mani kaya o so ka fefe lo se fulo ile ma fan fanal nei vaenga le tai au tu mau winga le tau le so awa langi le tau le so ato los fulima monunga le vevela fa mawina mo tatou le so tai au pe au dio la fa so na awa langi le pa una wanga ni so vaenga au kilani lo su fa maulunga le vevela le mo au kilani tai au le vainga yon tuatu mana ye solo la telo vainga au kilani le so lulu mana ye fo langi le stofi mana ye las forele langi le fo las tona ima le aso sa oka e se lo fi ngi kide o makima sa ma man ngi langi le pa wal me langi le mo ku mon ma fanga e fa mon mole mati e le kelo e mati
Talo talo radio Samoa una tu whaalolonga al Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo al Pacific Finance .co.nz. Pe wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whaatali e se tali. Ai inga whapitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile ovar se lau fitu whawha, lua fitu. Ovar se lau fitu whawha, lua fitu. Loso matasi la wachale tu la valu a whaine emisia tāru tala mai Samoa nei tae au o le ama whaintua whaasala wina mo e pēr tale tu lai se fulu ma le lua le au le so ma le fitu pua na nei o le se whaponga o tāru tala mai Samoa o le tale valu i le tae au a tae au e whafonga mo whanongolongo wa isi le fia o lo mena o lo tupu i Samoa le fwoi tae au fau e tele nai fesili o le a tātu whaatil tali I lesi fono usua le tunu parlemene e tali umai fesili leo lo o tula mai nei tae au tu se matatu tala mai Samoa fesili mua o le lafo whaatu le ana leo ta pena pe ona sauna fo I le fionga te tai o le fast so e la uli I le tulango la o I la tu ta penanga la whaatu o le HRVP le sa ave e le pasia ona whai numera a wha pea o le whai numera le fast le iai e lua se furuiva including the cabinet ministers o na winga la e shua e pasia lafo the only question na pau al fasili e lango e cabinet ministers do iva I le whai numera le o le fasili tele ana le la whaatil tali nei even though le lo tele le sungal titai o laia la tonto iva lea but at the moment ma tal mai fo ina tupu le ngase malo o loyo level to iva lea I oil palemia malana I tu so tu ala le fesao te o fa ifo le lafo tu mo pele la to fa tu ina I cabinet ministers ya fia me o no winga la e short for ngumela all fast afa pe fa tu le lafo lango ina cabinet ministers to iva then e manino ala pasia o le se fasili o le ala me na le lango ina ele sunga la ulima ma minsta minima ma fai pule ia le lafo le HRVP le sa il na va so mo vai atu ke le lopo la safety na inga ile va wala I ona le ia na o sunga la ulina sil fil na tali tu langa na ia ma le fsil modi what happened pe apasia le lafo o le to fa tu trainer to mata pa le mia o lona winga e ko fo ina le atu ul fainga la na fainga palota al mele len fe sunga la ulipe o mulmuli yan saunanga ele mana o tinga ina le tino ile to fai o se fai nga palota e pe o ye stu lang fa penas fi filinga le fionga palmia ya ka ko filinga so le pe ya lu afi lo ni ma ke de fisiti e ai se I tado titilo po afele sia so le fono al parlamento le tino ya nga e se fiele ma ulo e po fio ile mo ngi mea afa pe nga ke fisiti oi io le fo ke fisiti ya malo ai awa ke pone ele es fisile le son tali bantole tunu lo talo usimalo fa fonga tatu ma fa Samoa nei tai ha E o whanga manu I ululu o la au awa e whawhanga I funga o la au a o le tangata e whawhanga I upu matala o le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga o lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule o alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Ua longo pua lilo na iolo. O le upo e mafua mai le maunga olo na nofo ai to le afoa. O le mafuanga foi le o le whaumi o le ingoa o to le afoa ia to le afoa na iolo. O le maunga le tasi le awala ilunga. Ai o pua lilo o ia lea sa nofo I le maunga, mai ao o na longo mua mo se whaatanganga.
O upo e whai se mata upu ua manino ma malama I tangata. E ui na umi o talano ina le mata upu. A o le mea siri ua longo pua lilo na yolo. Le ala fo ilea ua langona I le fia. A ua maua sei unga le lei. O na o le tofa ma le utanga sa ili malo. Ua longo pua lilo na yolo. Manuia lau whaasau. Ia le lei, ua mau lau api. Le se kau, e free. Le lei, ia matanga de neiva yaso, tātou mau whaasambora nā. Ia se mai se whaamara se au mōne. Mantus pa ia mo tātou nei tai au, tai manuia Chris. E le fole tuala uo, mami o tau nei teo. Le whai men mauda mo I tātou nei teo. Whai mai. O le nei, sa tātou upu I le nei mea, a whai ua au mai tātou le atua. Wai se whaasanga tau mai a te I tātou. Amen. Nā, le whai men whamaro si le pola o onga mo tātou nei teo. Whai mea, whai o le nei, sa tātou upu I nei mea, whai mea a whai ua au whaatasi tātou ma le atua. Whai mea nei a masi tasi whaasanga tau mea te tātou. Friend tātou o nei vai Yesu, tātou mautino. Tai tātou, tātou Lai tātou, arifin, tātou au whaatasi mana e tua, tana invite le tua, sau tatea, tau te au whaatasi le asone, arifin, e au whaatasi mana e tua, whamea reini a masese, be tusa pe, arifin, be whaasanga tau mi, distanga tia te ue, whamea, le whamai, Whamei a whai e au tātou ma le tua. Whamei o I rāse si la whasanga tau mai a te I tātou. Arifin, nei masa se tu whasanga tau mai a te I tātou. Pea whapea wa au tātou mai. Ma le tua arifin. Friend tātou wola le aso ni. Tātou mautino, tātou wa tātou idoa, tātou au whaatasi ma le tua au whaatasi ma le tua. Rea masi se whasanga tau mai a te tātou. Arifin, freni tātou mauna mo tātou nei tau. Whamania tere tuare tu mautou, ka bless, la rifem nei aso wha.
tolu a mo. Radio Samoa. Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e wa ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Talofa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fabitoa la o unanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua ono o tasi lua. O iva lua ono o tasi lua. Faftai. Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo foi le va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah. Ai ekelei ma'atofa mai Saule po toi sui lau wa'ai Ai lehe tumau ya oe Leita elera wai saumoe Loa loa ele tumau loa Bisa ito'y sulaw na to'y They'll never, never let you off me down Till the sun goes down Till I'm down deep inside When the sun goes down, girl, then you will be mine They'll never, never let you off me down Till the sun goes down Till I'm down deep inside When the sun goes down, girl, then you will be mine When the sun goes down, girl, then you will be mine Pohele po ai le mapai Tagi le lopa I le opa atari mai Mai maia makusi mau Na fira kona so aloha mai Loa loa tele au loa Leita ito'y sulaw na to'y They'll never, never let you off me down Till the sun goes down Till I'm down deep inside When the sun goes down, girl, then you will be mine When the sun goes down, girl, then you will be mine
inside. When the sun goes down, girl, then you will be mine. When the sun goes down, girl, then you will be Moi tu amo. Tātou Spotify maru wala nei foi asongo fua wa tātou iai toi pauvaenga o lo poloka mo tātou lo malanga mai si sifo around Westgate, Royal Road, Lincoln Road, Matiara 2. Pasi mai lo Matiara 2, flow le lei lava whaka koe ka poloka lava. Lata Western Springs male link on State Highways Fulono. Nga ile taulanga i au kilani male State Highway 1. So te pauna vaenga lo poloka mo tātou lo malanga mai sifo. Faisi poloka lo Highway 18 malanga mai Green Heights. Vai ko le poloka mai le vaenga la wala. Lo tumana poloka tātou lo in offshore, City Bound North and Motorway, Albany, Rosedale, Wairau Valley, Takapuna, Esmond. Tumana poloka nei time o tai au. Papenafo State Highway 1 around Highbrook, Tip Top Corner. Papenafo Mount Wellington on ramp, Ellerslie Pin Rose, Pasia Tuloa, the Green Lane, Flow Delay, Il City Bound State Highway 1. Angal taulanga ya kilani ole li Spotify ule mai lunga wala nei tai au amta bani maron on sai. Se vai nai whanau wha mole, awele wha mo nei whanau. Ia ina ia saunga re mo, leanga ia to nei whanau mole amtanga wa onga nei foi. Ia solo e wha whonga le pokalape maro le tai au. On the radio Samoa's fully my toba mo ina wato se follow male make it 21. To do sutasi e leipa to pauna mino to lon toy. On the maro le tai radio Samoa mo le so fu to lo aso masina lon tolu. O tara follow ko le dua fe lo se follow ma lima ma lo follow mo ria le to Tato Molina to mai lao nei tai au. Pesele mo Sammy ato. Alo la se fu. You feel to tupulo utino wa omate ia ina lau tupua lilo yeah ne I efa apea funa ua oiso le aina ofa atali ile vai se imanino ke lafu ala batama se ungongo Epo ua fo I aele polango E asa ole faiva Aile asa le masalo Wala valia le faafetai mo le faalo alo Yeah, yeah O anga lava nei o mafutanga Only because we look forward, I love future. Una best stop tell me I love future. Am okay now you go, you me pathways now for sure. Take a man you like him, yeah. Me too, but move on, yeah. Wishing you all the best. Me wishing you all the best. Yeah. Oh, wanga lava nei, oh my futanga. So telefo itausanga O umai tau pea sunga wanga Yeah Se mulinga fo I Le tene ale sefi ole ata E fai olo fa apa pomua olo se ifanga
fai fai tala te va ai mawala lolo ufa atauva tau no aile upu do not judge the book by its cover susu e ma e fai tau ia e malama lama yeah yeah Wanga lava nei o mafutanga Isa o ai hulanga tupulanga E uma o teie o fo itama O mea lilo fo idualia ina uma ile ala O wanga lava nei o mafutanga Isa o ai hulanga tupulanga E uma o teie o fo itama O mea lilo fo idualia ina uma ile ala Radio Samoa. Taslima ivatonu. Amo. Whakitaka Maleone High School e uia na palapala pango e number 1 al taulanga o America Samoa e Saurilia pa angal tara bukalami America Samoa malo se formulil nei tai au photo se fulfa i leiva taru se asitono lo toale o mega cars o le tele o ta valengo pasia kuna so por eso coffee all le mer forward drive lei manga ia sone ia alanga o luma o ka valengo kikiro ko a kuala lo ko o mpa kele ka val kana pa desma so atong sia bio bosin bolta to report le tai atong sia malo se formulil le tai fo
Ia, langi matapi lau sura o ni ta man via ta vai. Ia melanganga la bal fi melanganga fa tai fa ta lo fa to lau sunga le li fa ta lau. Tal tai vol ta pu karambe le malu ta o wa fa tanto anga Samoa. Ipo kalambe ale radio Samoa. Ia fa malo se fu mo mi fa malo le usul ni ta o ta vai. Malo fa tai tong sia se lo fi malo se lo si u fonga. Io le ola mai le tua. O la se si me si dia ko le ola mai le tua. Ya wa fa ngalo de loku. Ia no fa kau. Io sa le la sa nganga ta vai. Ia le mo. E ka te pula tu longa fa fonga. Sa mo. Ia ka te pula i fo le tai au mo ai de mana mana. Longo vingo la dela. Sa le nei. Ia papa ui fo le tuli ia fa to to ingam fa ke tai to inga i dunga. Ia fa to tina la ainga ma kisi tina ainga. Ia tu le dunga le fa tau ga ka pe ma penga dinga me penga. Sa ola. Le ola. Sa. Bueno, o ke mul ya kama matu masangi. Ele mas se lo fonga ngai kai au tong sia ma lo fa. Ia wala nga kuri a. E fa ko se ya mam fa ko se ya Jesus i meu fa de comfort ngi ona a. Ia sa le le te penga de te foi kule tong sia la to ia. Yes. Ka ko pa kai ka fa te kai. Kai. Na e mata mo fi. O le o ai a. Ya, vale pode fa mo le tong sia. Ngara pa pa le ni tula le tai o fa tai te la to la sula o te vai bolo ma to mano. Ia albi inga lava fa fo ia ke ia le te ina malo soi fu le pulenga ale radio Samoa le soi fu la tele so ta to chinu e fa pe so ma to bola ia le nei wa ta to fredo e la nge mai lo ta ape papa pe upo ta to tu fa malo se fu me Samoa fa malo fo lau fa malo fo le no sa ile ni bai tau ia na le fa so tu lava to sia e fa pe tai mo lava pa ia mo no so ta to chinu tu pun ke mali. Me fa inga to tualo mika kas le vai aso atole amatu vai lava la sna fose pa ia la setona ai o la setona ia la to ia e to tolu ia tatu ainga na kesla to ta vale yo telefona pa una mamai ai to tasil aina na pele e afo ile afa o le afo ia le ta vale ai finance le si vai ia na telefona pa una le tabu fa ai tabu ta vale yo tulanga fa pela to ia Samoa o le tau tatu ta balinga i fa namba le winga fa mtalanga tungsia e ma fai lama le tutunga i tau tatu ta bale ya kuni na vai ya fo i fa ta winga yo eu fo ali tupere ta fa pe apalai a to ala bale tupe fa ta wel ta bale mal finance ya fo fa ya le tau tatu ta bale a kuni li tupe e mau mai ele finance ya me ka ko sales gang o tena ye ande mau ala bale tele pa u le mau ai a foi pa pe tu la pa fa ngal ke fa ta o de pale o tu tonu la ta lo to ala to ye ma tu atu la ile me le ta tu story wa tele na o ta tu stock yo una o ta pena ya o lele ona ia lava options so ita su mai mata la mai au ya o la me ta wa piki apula to ye pe se me o dato ta vale la batteria tutto non dato lo ma tutto dato storage la mai on ta pena e la ba ile fase full di dato picchi up o mai on ta pena ina io per il dato stock io è dato SUV la po dato Toyota Highlander dato CX9 CX8 le Holland trailer placer o dato SUV la po le terminate fa per dato Toyota Land Cruiser io mai dato ta vale la IT tele fo ia dato vans o terminate dato mini vans o dato family vans o commercial vans lo molto non dato lo tua ma tu o ne ngalo ya ti o dato pa mama abenga fo i tolu to sangale ma to te vai lo sa la le ti me ko le ai ma tu e tolu to sanga e fai fu ai to sia ma le me cancelo le stala in la vale ma per poi le tolu to sanga fai fu ai da poi le se vicino lo sa ya ma le tolu to sanga fai fu ai fo i la sa la fo ma fai ai la one fitness por patina la sa vale
wali sanga le mula e mal lo tele la tinu fa pe lo sanga le mu lunga ki tele yo ni si tulanga na to yo ta to refer few le fo mo na fa mama benga yo e de tu pe tele to minga yo e ya fili mshala taraso se tabale to wafe ya lu wafe ta to piki apu refer few ta to mo ni si tulanga ya unisia me tulanga pa pe family mo tulanga ne mo le ta to ai nei sa mo le to lima tera tala e fai sala to fa to nei sa mo yo e telefon mama benga telefon mi nga to ta to toa tele foi ta vale fai mai ela fi feeling al ne pito sili la bona ta we e tel e mo la bona o fa so te e fa matala au ili me ta finance me ala me ta e mala malama me uma ai le fa tu mo pe fa wa fa tu mo ala ta sanga yo ni se fili ka pingal ta mana yai ta fi mamla mai e su mai matala mai au ile go sala kemeni stripe go sala kemeni stripe I man ka po papa to ta we ni si I'm 5.9 but I'm to la landline ole oiva lua fitu lima balu ta sigo oiva lua fitu lima balu ta sigo ya telefone tu sia ole olu tasi pa fitu ono lima fa tasi olu tasi pa fitu ono lima fa tasi ya meni telefone fi meneya so tabai o terminei to pa so ifua tong sia la lo fatile mai le malu ya oe la fa mai le tele oe lo fa imfa cho ese ya mam lo fa kuso se fo al nei taeo ka ko pokala melnga le malu I love you brother nei taeo fo salva masemino matala fo ilangan sambo pe tala iva jo jar fa salongo so ati fa no tuste ti man pokala me fifia mai al malu al taeo na wana ne so fo fa tai lau talo fa to fa presene your mototasi Yoritana la fa ko ese mako kasi hubiera so fase fua Mong
O te whaafeilo i atu i le nei fo i tae au mālo le soifua manuia, alo mai au tālala Radio Samoa. E tomu atu i talo le asonga fua, whaatu wai whewa inga i lunga le motorway au ki lani le tau nei, ma ripotia e 5 te avale la vevea. O le lata i le off-ramp i St. Luke's, lea ua whaelo mai reportia leo o lo o matua i poloka. Ona o le whaalavelawele nei mai lea ini reporti o ni tangata mānunua. Whaape 5 te avale la vevea e au fia i masetasi o te avale o lo o toso i le waafangota. Ma o lea ua whautuaina tangata whewa i e whao ngā ane isi au alatua, ona o le poloka te le ma ia lava sauni e ono whaatuwa i whewa inga. Ma liu lea li ina taser ma ave leo ona o whainga tau whaamatau. O lewa ma liu o ia leo le ave ta avale na whaia lato tu linga ma leo ana nafi. Ma e whaapeo lea fo ina ia whaamatau leo ise anga ese o le tu a ingo le samurai sword. Na uma ona whanai le taser o na ave le ofisa mai ma liu o lo i lalo va inga le ofisa leo i Orere Point Beach i Aukilani. E le ngata o lo whaatali so eso enga whaia ilo na tino ma liu, o so eso enga maasani le pūlenga e ngafa ma ilo i longa o nanga wha leo le Independent Police Conduct Authority ai whaapea fo i le WorkSafe. E le o mawhaiona so ona wha ai loa le ua ma liu o na o leo lo ngā lulue le ofisa i wha awhiso tai lona a inga. O se taimi o le nei tau sanga tatala le nofo anga fau i Aukilani e wha o ngā moto le ninga leo whaapea o le kolisi o loo iei nei i Porirua i Wellingtone. O le nei nofo anga fau e whaapitoa lea mo leo fau ma o loo iei le sini ia wha au popo ai le isi 5 se lau leo fau. Whaasile silanga le nei mai le komisina ia Richard Chambers i le tae au ana nafi. Mana ia ta ua o le awhesoa soani telefo i le whaititi o le taimi umi le e 2 vai aso i tō e se aisui whaatalo sanga. Mai o lato a inga ona o tō le ninga masani nei ola o whaia i Wellington nei le taimi nei. O le nofo anga faule nei moto le ninga i Aukilani o le ama whaia i lavona nofo le leo i lona a inga matau savali. Ma o le foi ua amata mawhai mai le so o na filifili e le sui whaatalo sanga Aukilani e avea manofuanga i koleni ai. Sauno le minista o leo Casey Costello i tala le teo whaavau maloa New Zealand o lona nau ta inga i avea le whai o le nofuanga faule nei i Aukilani ma se isi awala e tō sina tuai tangata mai le a aitele e fia awai i le kolisi o leo. O lo osu e leo le papu i North Shore i Aukilani lea na ngā o ia i le whaai ungo le vaiaso ma e whaapea o lea na wha upenga ina i la au malosi le au ngā oi. O le whanele nei Lake Road i Hauraki ma o le waweao na nafi lea na oso whai ai. To alua tangata ngā oi o lea na watu ma la au malosi ma wha malosi le avane ia i o tupe muli ai toe sola SA Scooters e alu i le elitise. Le aisa isi na whaamanu aliai atu sa ma reporti mai le ofiso leo ma o lo utau sa ilia pe nei i la ua na whaia. Whailo mai le Microsoft o le a whaamuta le Skype i le masino me. Valu te si 5 piliona Amerika le ana whaatawai le Microsoft le Skype i le lua fisfutasi mai le eBay peitai o le asfarai le lea whaato a umatu na whailo mai ai o le alitai ai le masino me ai si iti atu nisi o vaenga o lana au nanga i le Microsoft Teams. O le amawhai lava fo una wha o ngā pia tangata account Skype o loo iei nei e log in ai le Teams. Matala muli, ma ua le tinaua le iloa se isi Morningside i Aukilani le po le asfaraile, ma ua su e nei le mafua anga o lona maliu. E ui tau mawhainga i atoe lawe ina mailona soifua i se tasi o Farley Doncrete Street e le i manuia. O le aso to ona i le ana whai aiso e nga masani e soio le ofisa i lea no fuanga. Ma e o mai le taimi e tu ufa atasia i talo tae au, o lo so e pea le nei mata upu o se tasi e le oiloa le mafua angolo na maliu. Talanala Radio Samoa, manuia le amatanga o le nei vaiasa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le 2 hafe tala. E 2 minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai wha tali e se tali. E iai ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance
Finance Limited. Ile oversalau fitu fafa lua fitu. Oversalau fitu fafa lua fitu. Radio Samoa, kasilima ivokulu amu.
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le whaitawina o le upo le poto le nei tae au. Mo le tu sel whaata o to ilona mata upo e tolu. O watali ie, a wane ngali ant o e lau tu la fono. A ia tau si au polo inga I loloto. A wai whapopo ina ia ant o e o aso e tele, ma tau sanga e te olai. A toa male manuia. A wane I te ama o e le alofa male wha maoni. Ia asoa I lo ua, ia tusia I le papa o loto. Ona ema wai leo le alofa ma le manuia le lei I lumo le atua. A toa matangata. Ia e whatuatua ia Iova ma loto a toa. Ai awale whalangolango I lo lava tamai. Ia e manatua o ia yo wala uma. Ona whaatonu ina I lea e ia o lava ala. Awa te whaafia poto. Ia e matau ia Iova. Ia alo ese I leanga. E whailea ma mea e malo sia I lo pute. Ma mea e su wai o wivi. Ia e awa ia Iova I lo oa. Ma le whaapolpole o au mea umalava. Ona tutumua I lea u whare saito le mau. Feo sofi fo I au tuunga waina I le waina fau. Lo wantali ie. Awole whatau wa ia ante oele o inga Iova. Awa fo ia te ino pe a o ina o e ia. Awa o le walo fangia Iova. E ao ina o ia e peo tama ona o ina o lona tali. Ua ia fia iai. Amu ia le tangata na te maua le poto. Ma le tangata na te maua le mafau. Awa e siri ona le lei o lona whaatau. I lo le whaatau o le a rio. Ma mea e maua ia siri lea I le auro. E siri ona le lei o ia I penina. Ma umea whaafia umalava I le tusa maia. O lo ilona 5 tau matau le ola tului. A ilona 5 tau anga vale le oloa ma le viinga. O nala o ala matango fie. Ma ona mga ala uma o iai le manuia. O i ole la au le ola I e tango atu I ante ia. Amu ia fo ila atu e tau fi atu I ante ia. O le poto na whaavai na ai e Iova le lalo langi. Ufatu mawina le langi I le mafau fau. O lona poto wa vaelua I nai moana. O au fo I watu ulu ai le sau. Lo wantali ie. Awane te esene I mea I oluma. Ye tau fi mau le poto ma le mafau fau. E whaia mea maolo o lo wanganga. Ma mea mātango fie I lo ua. Ona e savali ai lea ma le saonga le mū I lo wala. E le tu ia fo I lo vai. A e ta oto e te le fefe. E te ta oto lava. E mali e fo I au moe. Aua te mata u I le fefe whafua sei. Ma le malai o e ami o le anga pe a o mai. A wau Iova e whai o ia mou whaatua tuanga. Nā te leo fo I lo vai ne I maua. Awane e whaafiti se mele lei I e ua te tau iai. Pe a ua mawhai o na e whaia. Awane e whai atu le lua te tua oi. Aluia I nā toi sau.
Aluia ina to saua tai au. Ono o vatua I lea, aolo ia I lava le mea I ante oe. Awane e whaitonga fiti e lea ngai le lua te tua oi. A o ia o nofo whaatala noa whaatasi ma oe. Awane e whina ufua ma se tasi tangata. A whai wana le whaia se mea leanga I ante oe. Awa te mataua le tangata whaasaua. Awa whai te whirifili se tasi o nala. Awa ino sia I ova le tangata anga pio pio. Ai whaua wai o ia ma e ua sao la tu wa mio. O le tua I ova o lo I le fale o le amio leanga. A ua wha manuia e ia le mea e nofo ai e amio tonu. O e tau wemu fo I lantou e ia. Ai fo ai mai e ia le alofa tu noa I e anga malu. O e popoto e whai mo lantou tofi le vi inga. A o e vale lea e whai mo lantou to mai I le maa. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
Se ufonga malio tsunga Jack se ese malpese ele la valeli. O a fama eto ele tatou por poto mo tatou le nei taia o le aso tolu le nei le fo ia so fua pe ona tatou yai ma tatou o dia mai lungo po kalamel fifia mai o pula le pese mo tatou yo e moni ma fa mauni le lei ma le lofa ma le anga le lei o tatou ma teisi langi le o tatou to ia dia mai ma tatou to pat patiele ne yaso ya ole po kalame amata mo tatou o por poto pe ona faita wina nei taia o le taia fo na mo fa malosi mo tatou Matango fia leo le tu fai to te male soi fu tatu watu no so wala vai leo fai tatu to mafuta matatu to fei loi e lungo le tau la nga masana de fu ngale de sambo se futbol limba to lo amo male po kalamel fifia mai pe on tatu ye le aso fu le nei aso tolu le nei le masina lona tolu aso tolu masina lona tolu o le tatu fo la nga vi ia lo fa male anga le leo le tua e se ale fa maoni o le ia ti tatu la na puipuinga mala tau singa I lo uto se fua ma so matu wala vai lea ua tatu te feilo yai I lo monu ai lo tu onu yo e wa furi fawa va o mala ai tatu wa fo lau fa tasi le va o manu le fa manianga le tu o mota to le aso le aso ya fa malo te po kalame ale malu le taiao pi ona ile tu tu ma nanga ale sunga le tawai meni fa pe fo le tu sala a pe fo fa tua ya na chasha vai lua amta dia tatu proclame se baldo fo wa tatu no tatu wa tulu pa talo fa tu le tapo inga mau la finga luenga tofi le tu isunga fa finga ya e mesi fo to fa tua fa talo fa tu ya finga pateli fa talo fa tu tomate sa ya o ila to umala bo ngalu du ngalu ngaleli ya o to how ye fa bengo le tunu wa o to lo tu matangiolo le ngalu ngale tu so se to vine pa talo fa tu ile nga fa lo le tayao pa felo ya tu na tabab tina ma tu ma to malawa ma lo se fo manuia le tayao fo ma lo langi mama so i fo la le mana to lo manuia le amatango le vaya so ile lo fo le tu fa fitai le ila na fa ma lo longa ya to fa fitai ile tu ila na tau singa wala puipinga ai mai so le malosi o manatu fo la ngona fo e fo ha ya tu ya to tamam tina ma tu a wa to fai valo filima pe ona feanga ya ile aso mle aso io e po ale fala maula le mudila la o tu talo mala o tu tapo ingolo fo lau manui ai fai valo filima le tatu atu ya so te tasi ya aya o ngana itamati fa malo atu fa talo fatu tatu po kala nei tayao ya fa talo fatu lo le tatu atu nu o le lo mai ma fa tasi mai lunga tatu po kala fifia mai aso nga fua manatu o la ngono le aso nga fua se ki aso nga fua ia telo tayao mal telo temi tatu te fa me o aso nga fua o nga ia fa du pengo fa kuku nga ka e fa oso nga ka e fa usu nga ka ya le fa usu nga ka e fa fifia le o langa ngi e o langa ngi o lo ka ko wolai ya ka ko ni mingoi o ka ko ni iPhone ya malo lo sai malo lo su le tayao fa talo fa tu proclame pela vale te ba futa ba ilunga tau tu la nanga si fonga le radio samo se futbol liba tolo amo po kalame fanga solo le fifia ma le tayao ya tu mai lo ao tu atu lo lima ta tu lu lima fatasi ile lo fo mo le anga le leo le tua Patalo fatu le fianga kon sula tatu malo ya ba se fo de la tu nanga ma tu tu tolo tatu wa tu patalo fatu malanga fifia le tayao ta ko happy ya ole happy oh don't worry, be happy. Ngore pasi fa ma ko ngai salenga. Ore ko ese pas. Ya balon se fo dia le jaya o tatu se bane fa fia mo tatu. Charlie ai fo tatu mai o sa le fianga. Ya to le dai David Tua. Bokala me mo tatu. Tua me. Luas fu lima minute tele tula iva. Fai balio film la mtanga le vayaso. Tatu atu bokala me read samo moi.
Los fului va minuto le te nei ia leitula ival nei taiao. Mo ila to le fata ma mal tatu proklame si o se fata lo fatu di so tatu paanga lunga tatu Facebook. Fata lo fatu Big Mama o Dr. Big Mama le fautele. Ya. Pe yo ngilia so offer for ma. Kangulu fa le ya ma ko pulo le lo ya. So Dr. le mga amia mo mula so ngafua ai pi fa le ngamela ngami. Batalo fatia Maria le sida tavai malo se fo manuia. Mi wa mo sa batalo fatu nei vai ngal taiao fatalo fatu nai mafutu mai Clover Park. Malo se fo manuia te rei tolo fai fatalo fatu nei taiao. Asa pesio Josefo fatalo fatu malo faten mafutu mai. Ni rumai malo se fo lau de lei. Yang kalolo finau fatalo fatu nei taiao fo. Lili nati fatalo fatu mai Brisbane Stalia. Fatalo fatu ni so tatu paanga le taiao to telefone la to le lunga tatu YouTube. Ya ni so tatu ya lo mai mata mai lunga tatu proklame. O le wa amtaria la to ngalwenga tuno la to company po fa finga lwenga le taiao la songa fua. Ya mana to lo solo ngal le manuel taiao fai lemu o le fai isi ya au lava so ona fai le taiao. Pa wale mea ya mo e tatu le fia o le happy ya tatu o le tulanga lo i tatu o le happy ya. Awangi i fai ma oso se mai ses. E ma fuanga oso lo mai wa kele me wa e ma fau yai. Se ma fau mai ma fau ngala songa fua. Ai wa ke ma fau mai ma fau ngala sfari ni ya dia ku na so lulu. Aso fa songa fua me lo ma fau. Ya. Solitario li fatala fatu mai man kau. Kabalo tu ya to ili unasa Sofia Leota. Valor se foporia. Tu tasi Josefo Filo fatalo fatu. Malol se fu moria le jaya. A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiossamoa.com.
radiosamoa.co.nz. Yo, le wala la mali atu table le wati lo to lu su 5 minuto jalo le July fulu. Pokala memma le fionga. Ya to le tai David Tua pa le fionga fomina. Tua me. Hey. Pa ko malanga. Ya, le se baliza le fionga ya to le tai mo tanto le table table klama sali mo tanto ya songa fua. La tatu fa pe ya tu le fionga to tali nei ta malo se fo dia balang mali ta ya lo fionga to tai malo lu ya malo lu ya ye le tu lo na lo fa malo na de lei ta to le mali nei ta fo man ya na tu sa man ya la singa sa fionga i fo i mane pa le tu no ya ta lo fa tu le so fo man malo Yesu Kristo nei ta fo malo se fo man ya te tia malo lu malo esse le mana ia la songa fua seki la songa fua ba ngai la songa fua so fa das mai aso ki lo puede ai longa vela que ring eso ia ai que lo o le presidente o ka ngi yo le que le lo po le vanga pesquai au fa longa ko por pese o le mafukanga ya sola fa ngo war ko ingwa lumko wa o sa o por pese fa sa ngai Foringa, foringa, face to face le me. Ia manku fo ila wasola. Ele ngi mengi ke fongi. So mai o ta fafsanga i. O la pepa ka fafsanga i. Wa mai dai. La pepa me pese. Ia lo ngi kusi ya kusi mai. Esa. Ia o ngi le pengi pingkala nga fa ngai. Aka asisere upu kikinga. Ke la u fo la mai. Ia. Au song la u keli. Ngai ke lo mangis. Foringa mai la fa nga wall is next door. This is next door. Esa. Ia. Ka ba mai la ke le si senga ngi vai kai. Ke le si. Vai te mine ia wa vai fa nga wo wa makai ke fongi. Lungo Facebook, TikTok. Ke le su. Email. Check or fax. Ia. Check mal fax. Ia. Wa check or fax me. Asa, que le dicen, que le swinga. Ala. Ya wa sola le fa me. Ia le pengi nga fa sanga i. Pengi mala. Longo winga la fa per fa nga wo fa ka inga la ngu kasi. Aba pe ngo for si ainga le kama si piko ngo for ke ngi piko. O le ia longo winga le o la pepa wa nga si pai nga ba kai. La sa olo nga si pai. Es pai for fa fa ngo ko ngo fa ka fo ngari tuli pelo vai bo sau pe be sau se si pede ia la o ngole skulaki skulaki ka kia to kia ia swinga ma tulango ia vai toni ai makai ia tonu ana fin tam le ngol tangat ia le meu ia iwa ka ma fo ri ngi vai kai mi ngai ko inga mangai lo ma ku la vai kai mi ka kusi mai ki nganga pipi ongi upu kusi sori bia ngi vai kai le waya si ikelfongi o ai u ko mamanga si ikelfongi yo ake nga mangu fo la tu ya so ya le ngi pengi mang pepa e pero ka fo le fa ile kala elu elu ka ule le tule
Ya le ka ke mana to hole ya ka uma meia ka fa yakmo. O ya ala. Ese meia o ai ke o elo ala sa mal le sa. Ale sa runga bunga ese le. Ese se meia wal fa ile tula yo. Longo winga fa pe boela nga lesa. Iya. Longo winga la fa imanga o ila fi au o me. Se longa ya lu ka un sa ma se me fa longa ai mo. Sa se me pose selu. Ia. Pose kalinga. Ia ngala, pose se vai. Pose esi. Pose manga. Ia lo ai mo yo le sa alu yo le me ale. Ia. Ya wa pe ole ainga le alu le ku le lili. Wa ka ke lo fa ala ainga pa wale ole ainga el mang. Ia. Ole ka fu ye ole ni ya. Ya isa ma se mang. Ai wale me se mang moko. Ia, sa mango pula. Ia mango pula. Kuso ingal mango pula la ka uma ye e pula le lofa, wa pula le lofa. E sama to mumu le lofa. Sama to mumu le lofa. Le pula mai le lofa. Ya mango isi mango wa pula wa mai. E kaulanga kilo le leila ia tabai ta ile mango. Pe mai pele kaulanga mele le mango la e makwa I fi lesi le. Ka ke loho ya le I pa ka I meo kulanga ngisfo. Ia. Sa ka nga bite. Ka nga u mo le mango mai. Ia. Si e kilo po ia pe ka ka le ngadu. Ka ke lo ala ngifo lo ke le mangi. Isa. E po se sei fo. Ia. Po se sei, po se au ke po se poa. Mo so oi. Kaunga mo moli mai ai. Kaunga fai lo fai. Mo mai le lo. Fa pe ole au ke ma mumu. Usa wa se senga le lofa. Ai ala mo so oi, fa pe ole mo so oi. Ia usa wa mangongi mai le lofa. Ke ma ku ai upol pese fo le. Ia. E vanga fai po. Au lo mangongi. Ia. Le ku mau pe le wis. Au. Kau kia upo. Pese. Pa me les ko mo ko le ofu. Ngala. Sko ko yo le ofu. Lo manong. Ia. Tu mau ale lo wis. Ia, pe el manong le lolo. O le lolo fo ile la fala. Esa. Pe manong ya kwa mo le la vea ku el mer smelling salt for. Ko tei mai do lunga. Ai o fatu ni ya ane what a tau na mata tabo galana. Round 1 te o sa valaulia we nisi fo ta penanga le community. I tu langa le ai tangata fo I la fa pisingisi. Ya matolia ya o te lo tatou ya tele ya mo mitinga ya ma nisi fo yo me ola e mana na fai. A me se la tulanga le tulanga fa le pisingisi pe fa fean fa vai pisingisi pe fa nga maka pisingisi. Ya ole ala na bala wina ya o te la tu te fa longo ya ma. Ave fo isina singa na pata inga fo ini meno tupu I lo wolanga I pising me o kulanga yo pisingisi. Ya. Ole po I ma ngai yo. E fo o moi mikinga mama natu tangata. Ya ole kele au fa talonga fa pea. O la tau mai tau ole tele o tau ko kele nga ka fo le lei fa pisingisi pe ole pe tulanga le fa ka ofu o me fo me tau lima e pe o stanga fo le fi o le so al kupe ya ai o tele ala o fuanga ma tulanga tupu e alwa wa uma usa kasi ku halu le skepu pe kasi le skepu step 2 al mese fu skep ia ngaka I luopol ko e peila o fuanga ma ta penanga ia sa o ia ila so asfraile ona ole to telo tato a miska ko Pasifika ko ai ko kele o ngaka ole e fo tele to mai mala to mai I tulanga fo ia mga fai pisingis ai pe tulanga na mo lor kupe o si tulanga na mo lor kupe fa nga umane ala sa tau si le fira ia lo winga le lei il paquetino le tupe tau no fa nga il business yo tulanga na o le ana ia I fo ia el professor o tulanga ia fo ia le
tūranga titilo ni mafo tangata. O lana ia fautuanga. Tauna ni plans. Tauna ni plans for ia tangata ia whailato upusingi si peo plan A. Awa peo o ofu ia tolu as whate tainga pe. Kolu ofu ia e whatau. Awa pea la e maua maili tupe pe whate inga se lautala. Ia na sefe la ia leo le fitu fupa sene o tupe. Unga fitu fupa tala. Ai whao nganga tos fupa. Vai le ia. Ia ka ko ia mai ia whao ngā umano. Pero la ia tutilo na mahaya ia mana ia manatu. Na ia la ngona o to telefone na whaadi. E pero tu langa na fo ile e te tauna whao ngā whaale leile tupe. O le tau le vaenga le a to tai I le whasoa le mana ia. Le anga to telo tātou o le ua amatana whai pisinisi. Tilo fo ile le paketi hino le tupe e te tau na whao ngā ma le tupe te tau na teu. O lesi tangata e afa. Whao ngā le afa e tu le afa. Ole tilo la mana e whalau whasoa. E te tau la pe whata inga se lau tala. E te tau la na teu le fit se furu pasene. Ai whao ngā le tō le furu pasene. Whao tō furu, ioi. Mana ia o le i te whaalongo longo e le ngata football official na sau i hau tō telefo i nisi o le whaila tō pisinisi o le fito mata o le tele o le whai o le tūlanga le tutu sa umala tō ilu tau o le tūlanga le I tupe maua ia me se la tātou Pasifika ho I e fufuanga me mea me masani whai fufuanga ainga pe o maliu i tono e kalesia i o aonga tamaiti I tuanga whapena ai o le fautua ia al professor le na matou fatasi ava pea o le ata tilo le lumana I sata fana tau fun tilo lumana I business le ia se le si senga ava pea o taiton matua le te mana o la fana ia manuia lo lato lumana ia tau fun fa pena ia la tilo business tu so tu langa ia tau fa faingo fi ai ia no te lele le so soni fo ile vaenga mo le tupe teu tupe whaonga ea wa te lo tatu e peno mori e sau dol whaulawe e wak ma o lori tupe ile pisinisi sau whaulawe e wak sau le mea wak kau mai e mea wak I fufuanga la wha pisinisi pu ile le mani o le tau I le la nisi so soni fu i mo tatu tangata gele so soni o le foi to e fai le conference le so falaile pola stona el vai sona a leo le o mauti no mai po o fele le no fanga le la fai ai o te la u fa so le nei tai au a fa pe tal fe ngai ma to te lo tato o fa longo mani te le au o lo ta fa longo tu lang fa peni o telefone manatu le mo mai ele ngata I pisingisi ia tonu ainga mana ia tere e se le tau le vaenga au mani fo le lau susani fo le mo tatu atu afa fonga mai ia ala faina to e ia tu tatu pokala me fo le ma le tua men ia na lo no fanga le wa la tam fo e fatino ni alfa wa boile ono tatu wa tia e te lo vaenga pe re bisinisi ia tau le wa fa longolongo tau lo mai tau le se me tau ona tapu e ia ma susani ile au nanga ma le tau tu itono lo wai mana amare fo talu fa longo ma vela ta pepa pepa pese tusi ole sina api ole ma pengi kuskusi la longi me fo a tonu tal fe ngai ma ta fa longo e au ngai lo ta inga ia po tonu fo o se me ta mana fa ai o to fa to ne al fosio o ta tau na amata tam sanglo round 2 te ti ole sa ma ta no ma le sunga le coach ya mapsua ia o le sa ma ta no ia lea lai na mana o ile fa amno te taimi ia wa se so ta inga ia mal tato au ia po alo fo ia le to te tato atunu ia mal Pasifika ia lo tono tato au le mana Pasifika ia o le lai fo taiau stemi taiau le e fa ia ma to fa ta singa ia fa tai fo tai ia wa man ia mai ia lo fa ta wa maka la ko ka lu na sisila la tu talonga le no matu ne la Australia talonga le na fai Maria ngai o talonga Maria te mo fai kapteni e se foi le ia wilo tu kapteni o le tulanga foi le nau e taulambua e fi nau malosi ia Maria te le talonga le
le mona le sei fa ngol verso ole me atonu pe atal fenga i fufunga ma fa motu mai e taimi tae ai ole taita fautua ma lat fa asoa ile tu langa fo ile tate tala noa taita tu langa fo ile wa umata longa a me se la o ma fo fonga mana nat mauta manatu o umata longa ala ile manuia ia kama vonga sole anga pe anga ka koe ka ma fai kwa ia anga kai loa anga kai loa e o ke koe fa ma losi kwa usala e pe o to langana titilo e mota o le te e ta e o manatu mota e pe fa pe e mautino mal time ono to langana e wa e o tele o time ho e lo titilo o time o ta longa pe le o halu tele o ta manatu mota langona e pe o kai mi le ka kilo ke wana ka mai kau fo le na o mal talo i fo linga ma winga tamata alo na o mal talo o ia la le tu le e malo ai pe o le tu le o malo i kilo o le savo valia ia wa mata talo ngo fia ma e ola ko ai mal ka longo e ka fa ka lo fa ku ala la ila lo le gari lo ya o ti po le asa u fa tau tu langa na au ti tilo ta longa la le wa ole Highlanders le na ta alo male mona le fa ngol vers todo su ta si le luiva fu la ye lua ai le na malo ai ia a ta longa le na uma tu le va yasun ta tu nei tu wono limon ole Reds no winga fu la le ta longa male Reds ile tau sa ile vasun ta tu nei e al verso tu na tu tele ai na malo ai le Reds nga ia mona ta longa Highlanders male Highlanders le na lua ai rodo wel swinga wel swinga tape na fo ile ia ai sa tau na malo tau na malo ata no se tu lang vela ti tilo volta ita el cap king ku al cap king i longa ia ilo na tu langa fo ia le tu ai ele ngata el cap king ale a vea mas ngata fo ile e kuli makai o malako ata no o se tu langa fo ile wa mo sa lo kapi ai sa e mo ia sa okay ia ai tu langa fo ile ole ofa kas ia ofa kas ona mana ia fo ole nei fa mo ko se fu lima kaka to su totel ko se fu lima ele fa pe vai la le manga e pe fa pe ya no tu langa le no tu tiro fo le to e ta mo fai mai pe to le fo too late almost there too late mo kwai fuala iai i le talonga le vasol ni le talo mal Hurricanes Hurricanes le la talo le na malo le Blues ia Hurricanes ison ma no wingala o vasol ni le la talo mal Hurricanes ma wala le no fo ile mfan fasoi ta fo la na yese swinga e talo na malo ia Hurricanes wala wa so na ia talonga e tolu so ne le lua ile e se malo ia tatu wa mana li malo mana talonga mal force tasi fo ai bye tatu tilo la ia le talonga le na umatu ni luai ma wala bala no so swani wa ka won se swingar ka lo Hurricanes yo ris fo tuanga ia so va pe nei matu lang va pe te mana tu alto ina vole ia King Pola ia pola ta iva pola ta va fo si le sa ta alo vole ta alo ngfu mato ina ole on ka le longo walu lo ia pe tu langa na ia wale so fulima ia ka ngale villi ngale ili ala foli onlo au wangi ko fa gat kali wa fa melto ina ole fa tali e fa tali e fa kali e pe tu langa ngale kau ku vala ho bloga kai fa se ku ia kana kau ia mari sen fa tuanga ole ngai yoi e te tauna ye pe ngai yoi me le fo le kior mori mangal ki ya pa male me vafi va venga pe na ia fa tuanga na ai wa fa tu ne ya ane o te tau ona fa uma tapo kalame titia pe ona masa nyai tapo kalame ia amata mai ia la usunga se fa malo si au mona nei veaso ta wile le ya la mo tape nanga tatu mona ia usta fa tua ia mo sa ya ti tilo la ia talonga ia lua wa ia wa fa liton awala tu manatu ia le va ngada wa pas ai o sai la te tau na tu e fa le leia va nga ia na fa le ton e ta pena ile si talonga le la ta wala mo mo le stai foi le ni va nga tau na tu e fa le leia ta wala fa tu e tau na e manu malo
Ta ua lo ono sa I toi fix le leili mea le sa whale tonu. Ta longa momo, te manu malo ta longa lona lua. Wa ia, e ofu le tatou uma. Tono ainga. Wa onga tamaiti. Wa lo pole, tauna usta. Fa tua ile li em faina e faia. Malo ono sa I tauna e faia te tau wa na faina e faia mea nai whale tonu. Ina ia e manu malo ai mama na ia manu ia isi mea re tau na nga mo mana. Sa. Ma ele tuanga mo nei a vai asu titi a ole lofa tia mai ala vale lofa titi ta lofa lo si auto uso tangata ia ira ke ta te tong fai vo ia fai se mele lei mo ia ia peila tu langa ia titi lo I mera lo kapia pe ke lofa ga kale o au tafa ia ke mana fai se mele lei mo ia au nge misira ka tako mko ai tako tako a lofa le tuai alo fale tu e pe vola o tu langa vo le e lo nipa alo fale nipa good morning ke alo vela tele fi ta ya vai la nipa pe pa o so langa mo ta ya ko fa good morning ya good morning nipa o to son fa power mo ko fa do la kiki o ko fa so o fa power mo ka ya lo ke ya la ai fa good morning ya good morning Bari e whalo la kiki le leo lau. Good morning. Kama ngale vi falling au mamngifu. Ya ma te tau na usu tapese. Ma laso na tapese. Ya. Samoa ia e loto tele. Tu lai mai ai awa te fefe, awa te fefe. Ua masalo toto ila sa ilinga la tamalo lau ula lea malo pale fui ono awale kova nae ua e fafiti e te leilo aina se whanatawile Ae moli mauta maiti male a fafine o filisi e lava na e fapa o le whanatawili Awe Safia Miti oe Miti au Miti tato uma Ete pisaloa Pisaloa mafawa lunga Love you Samoa Manuia lava fofuanga nene yaso Thank you Titia Thank you very good Thank you very much Manuia fande yaso lo fionga Tato filoi Thank you sir Bo kala me wala fionga ya tot tai David Chua pe ona mafu to baile ni banga tayao Se bal te balwati lo to mi to le talo le tu las follow ona to wina tu lo fasala wino tantu tala I vai fanua se vanisi ne o tantu falinga o lea o tala ina nei fatal noanga mo fofuanga fatal sanga al pulenga no akilani mai matou te mo mia so mana tu falia ia mautino ai o lo matou ia ala sao Hanga yana il akhaveyourSay.nz/our plan. If I lo mai so finangalo. Ai le ia ulia le aso rua valu mati. Ele whaingo fia le soifo ia tō whanau ia onga ona o le taunga tau le soifo nga wai nei. Ai o te pera ina le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 selau tala cash e se fulu e se ina ia so for waile te tasi e 5 whailonga ta I 5 selau tala mo risila 5 whailonga ta I 5 selau tala mo au se talia la fone lonsa top up lusu tala pe siniatu mo so wabaro ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e la fo le sele ni ile MyCash ale Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane ile DigicelPacific.com Sekia Digicel Oceania Career Academy Saudi Kako hoi kaule kaua He whai ana whai Wāte lumangai maguia A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua se nga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina.
O le nei avanoa e anga wa ai tangata no mau ma City Seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA I le go.oca.nz/apply po le vili mai I le Ovarselau ono lua lua valo fitutasi. Ovarselau ono lua lua valo fitutasi. E fia le mona rental se whaalau ilo antula na whaabitoa mole masino Februari mamati. E lusful po sene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foile e te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avado I le se I e awheta ala Samoa I le whai unga o le basina. E ma whaiora piki le taavale mai le malawa lele I whaleolo polo tanto ofisa au tu I ala fua. Pe mamuli tu foile whaletali malo o lo o e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o loo iai le whaamama awenga. Ma tu olo iai le tātou account I New Zealand pe lafo sa fo I le moana e whaonga I le Pacific Easy pe whaonga fo I lau credit card e whaatino I le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asi I Samoa. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo When you shake that Radio Samoa Lua lua mai Washing she mai Radio Samoa Radio Samoa Radio Samoa Tasilima Ivatolu Radio Samoa O te whaafeilo I atu I le nei fo I tae au mālo le soifua manuia, alo mai o Tālala Radio Samoa. E tomo atu I talo le asonga fua, whaatu wai whea inga I lunga le motorway au kilani le tau nei ma ripotia e 5 te avale la vevea. O le lata I le off-ramp I St. Luke's, lea ua whaelo mai ripotia leo o lo matuwai poloka. Ona o le whaalavelave le nei mai le ini ripoti o ni tangata manunua. Whaape 5 te avale la vevea e au fia I masetasi o te avale o lo toso I le waafangota. Ma o lea ua whautuaina tangata whewa I e whaonga ane isi au alatua ona o le poloka te le ma ia lava sauni e ono whaatuwai whewa inga. Ma liu lea li ina taser ma ave leo ona o whainga tau whaamatau. O leo ma liu o ia leo le ave ta avale na whaia lato tu linga ma leo ana nafi. Ma e whaapeo lea fo ina ia whaamatau leo ise anga ese o le tu a ingo le samurai sword. Na uma ona whana I le taser o na ave le ofisa mai ma liu o lo o ilalo wa ainga le ofisa o leo I Orere Point Beach I Aukilani. E le ngata o lo whaatali so eso enga whaielo na tino ma liu o so eso enga maasani le pulenga e ngafa ma ilo ilonga au nanga wha leo le Independent Police Conduct Authority ai whaapea fo I le WorkSafe. E le o mawhaiona so ona wha ai loa le ua maliu o na o leo lo ngā lulue le ofisa I wha afiso o tai lona a inga. O se taimi o le nei tau sanga ta tala le nofo anga fau I Aukilani e wha o ngā moto le ninga leo whaapea o kolisi o loo iei nei I Porirua I Wellingtone. O le nei nofo anga fau e whaapitoa lea mo leo fau ma o loo iei le sini ia wha au popo ai le isi 5 se lau leo fau. Whaasile silanga le nei mai le komisina ia Richard Chambers I le tae au na nafi. Mana ia ta ua o le awhesoa soani telefo I le whaititi o le taimi umi le e lua se fulu vai aso I tō e se aisui whaatalo sanga. Mai o lato a inga ona o tō le ninga masani nei olo o whai ai Wellington nei le taimi nei. O le nofo anga faule nei moto o le ninga I Aukilani o le ama whai ai lavona nofo le leo I lona a inga matau savali. Ma o le foi ua amata mawhai mai le so o na filifili e le sui whaatalo sanga Aukilani e avea manofo anga I koleni ai. Saunole Minista o leo Casey Costello I tala le teo whaavau maloa New Zealand o lona nau ta inga ia avea le whai o le nofuanga faule nei I Aukilani ma se isi awala e tō sina tuai tangata mai le a aitele e fia awai I le kolisi o leo. O loo su e leo le papu ino shoai Aukilani lea na ngao ia I le whaai unga le vai aso ma e whaapea o lea na wha upenga ina I la au malosi le au ngaoi. O le whanele nei Lake Road I Hauraki ma o le waweao na nafi lea na oso whai ai.
Toʻalua tangata o o lea na watu malaau malosi ma faa malosi le avane ia yo tupe muli ai toe sosola SA Scooters e alu i le tise. Le ai se isi na faa manu aliaia tu sama reporti mai le ofiso leo ma o lo utau sa ilia penei i la ua na faia. Whaelo mai le Microsoft o le a whaamuta le Skype i le masino me. Valu tesi 5 piliona Amerika le ana whaatau ai le Microsoft le Skype i le lua fisfutasi mai le eBay peitai o le asfarai le lea whaato a umatu na whaelo mai ai o le alitai ai le masino me ai si iti atu nisi o vaenga o lana au nanga i le Microsoft Teams. O le amawhailawa fo i na whaao ngā pia tangata account Skype o loo iai nei e log in ai le Teams. Matala muli. Ma ua le tinaua le iloa se isi Morningside i au kilani le po le asfaraile. Ma ua su e nei le mafua anga o lona maliu. E ui tau mawhainga i atoe lave ina mailo na soifua i se tasi o Farley Doncrete Street e le i manuia. O le aso to na i le ana whai iso e nga masani e soi le ofisa i lea no fuanga. Ma e o mai le taimi tu ufa atasi ai talo le tai au o lo so e pea le nei mata upu o se tasi e le o iloa le mafua anga o lona maliu. Talanala Radio Samoa. Manuia le amatanga o le nei vaiasa. Malo soifua o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Fana
Nga ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O lea ua tatalaina nei whaatalanoanga mō fuafuanga whaaltausanga a le pulenga nu o Aukilani. Mai mātou te mo mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyourSay.nz/our plan. E whailo mai ei so finangalu. Ai le ia ulia lea so lua valu o mati. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talano mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le 255 255 mo le Shine Dental. Oceania Career Academy, Sauni! Lako hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I Aukilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau o no lua lua valo fitu tasi. O varselau o no lua lua valo fitu tasi. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. A wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Fai mai o telefia fa alo iai wala lau mai lo me amuli fa atauma a ila mai o ia we wa o mai o talai fai ai lua le gatai fale Epa ele sungale ele au ngai fa ala belame ansetalia ole ai tansamia uli le tu ele taulia ai otangia uli le tu ele taulia ai otangia Aile to aletai Ole tu le aamu ele tu fai If I yotala sine me auli if I atawa a ilawa ai Oia we wa oma vai Otala fai ai lua le gatai fale Epa ele sungale ele au ngai fa ala belame Ansetalia ole ai tansafia uli le tu ele taulia ai
Aulia ai o tangia Olia lele ua fai le amausei Aule pa e fai le maula Le uli e tele tiwa e whaatawa a ilau mai O ia ue ua wa o vai O tala e fai I ai lua o le gata I fale Ya, tebele wa tele tebele tai ao le ua se balia mai le tatou taimi ile nei foi tai ao le ua se football 5 minuto te nei le tu la se football dunga tau tupla danga se football really samo se modi mai tolo amo la tatu se atu tulanga o tatu tala talonga nei tai ao le vo fatasi mai le afionga le malu se mostiti ya mo tanto o wani so vaenga o tatu tala talonga fatalo fatu le malu balole se football le tai ao fo Se po manuia no to fati tia fataro fat foi fa funganga si ta to to nei vai ngal taiao ya ma lor so fu mo langi mama ya ta po ingo foi so ta to no na vai so to la ya to me se foi the weekend na so sapati ya so na nafi ya ma lo va tai no dia mon manuia le nei as ai le to umo lo le tia io e sa le ai se me fa se ino la so no anga al makwa fa kiringa au de me ye yo le card makwa fusi le akore mere ye le card bole card bole wi mere ye ai manga mi se lo ya fai mai au manga mi se lo de la bole se le de abo okay do come au ya la wa fa mo man to si de viafi ya o ye ro mai ya kau ya wanga kian markara awale se ma lo sai Dia, uso ye ola ye na ye kupi. Dia va pe o rumah tawai, kede de mea ngai. Si dia roka si de ngu. Si dia roka si de ngu le shopping center mo la kaka. Si no ese ngu. Agama talo ka isi aku ngu fa ko makala mayala kala inga wa mo la ka se de a o. Wa de ai se mea. Si de mo la ka se de ngu. Longa winga ka fu mo mela ka kala longa winga makwa mai ngi fu maloi makangi kala Alo la ko amaku wa ku la ulanchi la ke lo po o ku nunga ya o ya la ko la ya anama ya ma sera ma au jake ya la ulanchi ave besi va ngala ila lo la ma senga langi si senga va ngala ila lo fa manga ki fala o kala fu ka lo ei si senga Ya senga wa ka o kwa ko ingoe de ka o ku ingo va mai. Oh no please. No. La cha si senga mai. No. Get it ka la fu tia de i. Ka wa mai malu semo. Ya la ka wa fa ngai va ngala fu ko gira o kala. Pe ko se la wera. Ma fa nga ko mai se me ya i do mo so le ngai di senga ngai la lu vai por kikinga o me se le apipa i ke mo o por kikinga o kiki ma sai de la por kikinga la le ave tiro la ave le le yo si senga ngaso la ave si mai po fe ke ngo fo ringa me ka usu ale wet ma por che usa o ka wena twist Kaki alo pala yo aku sa ora fare sala ki kapua. Ya ino si senga Ale. Ino le si senga. De ma fainga. De ma fainga lu ese ka bia. Okay fai aku. Ale bela ke le yo ikala fu dalo yo sushi. Ke va kola no la wai. Wa. Sorry. Fai bele senga o sushi. Fa ko nga me o sushi. La ka me o sushi. So fa ko la sushi dia o wa pe o la ya pangi me. Ala fe bele senga o ai mo fala ya. Lo via ka ya pangi o le vanga kuri o ma ya pangi me ka lo. La ta sei tatalonga fai ko verso. Ya, te lona sila foi mai mo tulanga sei tatu talonga no tatu temi tabe na mai le sunga fa fenga mo tatu super nei taiao.
si tasi atu lava tulanga talonga fo il fa ngol va yaso talonga le te fia va vai talonga le moana mal Highlanders so le lo ko ia ka longa fa ingal ka ko moana di ala sa o si ia wangi va nga tona po ani va nga fa le tonu tatu awal moana Tane yo sa kapua ia nga yuso nga ia mo se malo ai o ki kari ko ole afa mo ele pe ole sulima mi huke ole afa mo sulima mi huke mudi ole afa mo le nga mau ai ala Highlanders ia ai so tira vo ele mas ai ala Highlanders nga mo le afa no rua ia ke ko ka sia le nga mau ole makang le nga ia le nga ko ya luak wana mona so le ko kiki ala si le fia vo tete anga ova ni kiki ni siko se lua masala inga kiki le makang ia sui pika ko ya me anga o pa ko fia ke le ale abu ia ka ko ke mai kau po le ale ke mi ia wa o me umangi ka longa ia ale le sas na le awo mga plan coaches ma managers i me afu ia makamaka alo ni me ka mo fai ia ba te le lo ale fikio le polo i le aso le pio le menga le kau afo e kau fai se kala ho le pedege o manga ia yo le au ke le ale improvement ni mele ia le first 5 le ngala ku mo muniku so ke le lo ke po fesa ai afo ai ka wanga sila i ga ko coaches nga ga kamikisamo ia Maria, ole tulanga na pe na titilo i wa i swing wa li wel tatu au le Chiefs ma le promise la wa so ni Maria talonga Chiefs ma litu sang. En menga i lo le ole au le Chiefs. Ya. Ka ko vai ia ele se la ku ka alu. Ole ai malo by 40 points. Fasu. Se la le halo wa ka su lim ka su fiku ya. Ya. Ile afo mo. Ai ke kanga ai le os performance le Chiefs nga lenka alo mo ai le afo iska long le round 1 ma round 2 ya ole le fo ila le Chiefs le af su ya la ko kamka ke le yo ole competition le kau vanga le fai ko ikulang ya a ti tilo fo le malu o ai e malu le Chiefs ele tapa ai matua tele ai e malu so ai five ko fa ai la ko ngwa la vai mele le Chiefs ele se la ku ka se la ku performance nga ko vai ile the body language nga kama ele o ele o fia la ku performance but still ole ma lo fast food vai over ma fast food imagine na be ale le ka mai ala makang ai umale va sumi ai nga silia ku mal faivam ya ma na ia tele tomo final Chiefs to tele la langa Chiefs e la tu tatonunga yo to o yo Chiefs le final tu sanga le ta fu ia ai mal tam sanga mal tu langa wa ta oto mo yela mtanga la tu talonga ta se bale wa mangole ai ma le malo le Blues ole o mario le wa malo le Blues le wa Hurricanes ya ai se ven manga yo nga ka no e wa le last minute na fo ya ele afo nga lua ma le nga lo ya adu dunga le Hurricanes sa ulalo ya alwaku le Blues ya ole up front ai mo fo wiki ma me ile physicality le malus kam kan me share mo fo wiki ya o me so set pieces nga ka vai ko ya pe ole menga ole se sengan nga ai ya ma le finga ngwa fai muti ya le mo kwai fe kai ya le management ole Hurricanes wa o la mo kwai wa ku Hurricanes ke minga le momentum le la ko la siko ya o kele la ke min ka ofi pe ko suya ila lole le mindset ngai kama Hurricanes ya va kai o malo le Blues wa ya ka ke va vai kwa fo i kuranga pe ko mas la o masangi ya le Blues ya le ko inga a sempre so ale au pero la ole Crusaders ya que vai por lá le que aí se agora ko la ko fai ya le mu ala ko fo i pleno que me kan
ia ai fa kai o le uma no le fo le plus ia le ka fa ia Hurricanes Ioi. Tau runga tātou nanga lita au le force ma le Reds. Ia, le ala tātou titilo wa lena lua manu malo ale force. Ia, le ala ufai ina nei le awale Reds. Le walu wai manu malo ale Reds la tau. Ma na ia tele la tūlanga loi. Api o loja titilo Chiefs ale pito ilunga. Ia, e pe o tūlanga le na. Ole tūlanga le kalunga le Reds ma le force. Ai le awa Australia pe wa ele me voi le o representative o kanga le ka alo le Wallabies o le wa ka alo solo mai au SS ia e pe le Reds la aso ko kikia au uma Australia ka alo le Reds ia e va penga vo le Brumbies la aso le champing le Brumbies ko ki kama uma le Australia le Wallabies au manga ia wa ko ke le foi ia ka mikile ka alo le Wallabies le wa ile Western Force ia ia e fa penga foi le Reds a kongo se vangalenga le a ka wai le alu lungo le la ko competition e mi se kongo Australia mat feeling on ko kam ka ia ai pe ia le Chiefs le lunga wai le ES ia le Sving te lo foi ole ma le talonga le Chiefs il verso fo al verso nei ole ta alo mo le awa fiti o le Blues le ta alo mo le Brumbies o le Moana la ta alo mo le Hurricanes o le Waratahs mo le Force o le Crusaders mo le Reds ia ma le talonga ia le ta pena te mo fa ngol yaso ia ai ma le foi fa so mai I awala ma vaenga pi ona ma foi ona le ausia ni so au ia le malo ia me se ta tu bona le ana sa no to tai te victua o maulo na vano fo ilia e mo sana fa so mo o tatu mo a tonu la mo se vano la fa so i to le tai ia I tu tamata alo mo na po tai au e ta pena la tu ta longa la le mo le Hurricanes ina ia mo se la tu malo e pe ka longa Hurricanes e fai o no show no fapa yo le sile home game mo le Hurricanes vo le mona ia le e ke le o le potential le aule ka ko le mona I ka me ki le ka alo ia pe ngo fa ku ia o le fiki le po ia ma ia performances ka mo ali sabe ma ia ai mo ka ki o ka se sa vo e ta wa na wa e vo ia e ku fa e ku ba ma inga ka ba no adi e le vai go le pe ia e la wer ku se ko finga le so ia so ia ko ma vo fa ia so ia ngai ka ro ia mo ka ki ia pe le se senga na e finga ta fu le ana au mai la vai te mi foi le ya ma to I no tu la fono foi ia si o mal to vai te ia ai o le te le suinga le vai te mi no nei tamai to le ia o ka ko asi ki ku langa se lengi ia ola ia vai ke minga le ke ku la fonga sa fa fingi ai ofi ele ia o va ai ofi e va la va si que voy a pescar checo tarik Alo va te. Va te mo ta fo kala bele ta o ta longa lo sa mo lo fa so fo tu langa se ta longa fa ya alfa ngol veaso. Ya mo na to la to mo ta filo ingala so fo veaso fo. Ya ai. To lunga bel ta po kala me ya u te pole la tanga to ni fa mo lo ta la fu lo. Le te o le kulanga le kako au le man sa mo sevens Ia. Oi. O me o le tu la lo tanto what no. Ya. E sa wa o fo yo. O le vola wina le na yalo fa na u e tam fa ye il te mile nei ia ai le o me moni ia ele foi ngo fiele le fa mo ia o le mele va vai ka ko nga ka I un mol TV ia o te telton ia ele kele yo me na va sanga I mala ko I o I la tu no o ia o le me ia o te taloa o tu ala foi si o tanto tu sa o le ia lo to fina ngalo e manu malo le afo le sinio me uma ia ai tanto te le lo foi me o tu ia mai o le memonia o lai o anta ma fa na o si o tanto tu e le o e fai ino ia o ese ne ia so ile tau vanga o lo fa pena na fai wo lo mai au ka e vai aprecio le ma o great le eu coi ia ma o e ke vai ese o mai lunga al ke mini ya o ka va o malanga la develop mai le World Rugby ka ko ke le lolly development le fa le World Rugby like o le la pa pina foi tanto
ia on sa tantu ia sa ke mia e lo ko mama ia pa ole mea tatu lango i sunga fea onga ma tai malanga me se na ia lo ma fana o tu ainga e fai ma suyo so tatu tino e mau pele on sa il tatu tino e tatu tapo e fe boy na tatu pat o mea ma tatu fa no manu ia walta mo fai nga fa nau ia e manu ia fu fanga ne vai aso te tia ia mo pelo on sai malo au de lei ia kai lava e fa mo mole ia o ko e ru fa ingal senga ma ka uilo kai ngor me ko ngor nga re ku yoi e fai ana vi for kada le radio sa mo ki fa ma nga ko me nga re fai lai ro pista ta vai ma fo mseu mang ia la me vo ga le fai e ia ba se soka uala wetwes le ia ba se soka uala kai so manuia foi ngadu ngo ton dia so ya so foi ya ya le kwa ngo ngila wai kalafu kaila batia le le fio le malu sebo stiti baltado po kala le tembo le tayao le mafto le tato wa tunu le se mali mali tembo le wanti le tayao o afato nei le tu las follow ya la tatu se atu lo mal tatu fa marstino nei tayao le se mai di sao le sunga le fa fengainga ya wa pa mo le tatu fa marstino nei tayao pa wa se malo si mo tatu io ka ko e alo wai pesia e ku wa fa io fa marstino se fo manuela le sunga pasta nei tayao fo la lo se fo mo malo langi matitia malo e fo mo tala talonga nei tayao malo le fo lau mi ele li u tatu felo e fo nei vai nei asu fo le lo fa malanga le tua malo nga lue io e malo lo na sa tatu ye lo nga le matanga le vai asu ia ai si umata no mata fa so le wale te moni maule ta la fu le lo ale mat le ngal ki sa wale senga nunga iso me ia le malu wale fa ku le malu walu le ko i e si le ko fa sa mo e o ka ke ngangu e ia wai le o pu fele alu e mali si me ala le le senga ala si si mali senga o sushi da ke le i kala e ke lo io ke lo li tetia o mo le malu le i kala fu ngal le malo sa fa ia ayengi ngai lo ko pa gola ayengi el falolo ayengi ngai lo ko pa e ku kalangol fa sa assembly al fa sa assembly engo fola yu ko ngai makole le kamalo ngai le finga ngai kala fu i ayengi fiwa ayengi kurkuli le senga le senga kurkuli le finga le ngai kala fu asa wa ba ko ayengi wo o falsa sa wa ko o falsa assembly le kala ko ngai o le seso al kikila ko ayengi ai ko pase ko finga lo ayengi kurkuli po fe ale era ko ayengi ai afere ko ngol falsa le kalo le fongo kalo le fia fio le sfale ala ko lo ko kalo ko ayengi foi kasi o sa fai le ko ka kalo le ko le ko ngi e kala fu kasi senga no ngoinga ele sa nga ya lo kalo o ele falsa ke wala ko senga ale ko ngi le kala fu senga le la lui logo venga le ko ngi mo bole kala fu malu lo yi ka po falsa e ale lei la tatu se atu mortatu fa marstino lei tai al mafto mortatu watno ako ka fa malu skingo e al bayaso sekir veaso ia kako alu kako fa malu skingo ala e boa ai bo le bang fi fa malu skingo le sko inga mali silo buku ya ko nua fa lo mai o ka au halo mai o ka o le vale ka ya fa lo kasi lua golu fa lima kasi lua aya falolo tau ale fai el fa marstino mota to lima ya le el fa marstino o ki fa vai lima fure luma sa ya ka ko le ulangan ngi ya ili finga wiki li luma malalo gas lua golu alfa kasi molom kulei molom mangava lua golu fa lima ya au kafa kas lua golu fa lima ya ape luma kas lua golu fa lima ya maya golu fa lalo ya kau fai ya de lima ngalua toso ye lima la ko fa marskingo kas lua golu ya de lima kas lua golu ya ko so koa kas lua golu de lima ko so koa kas lua golu gas lua golu fa lim on fik wat iwa fulu ya gas
lua, kolu, fa, lima, ong, fiku, walu, iwa, sfulu, ia kau au, kas, lua, kolu, fa, lima, limes, kas, lua, kolu, fa, lima, ia lunga, kas, lua, kolu, fa, lima, kule lalu, kas, lua, kolu, fa, lima, ong, fiku, walu, iwa, sfulu, luma, kas, lua, kolu, fa, lima, ong, fiku, walu, iwa, sfulu, kule, kas, lua, kolu, fa, lima, ong, fiku, walu, iwa, sfulu, ia kau gafa, kas, lua, kolu, fa, lima, ong, fiku, walu, iwa, sfulu, ia ka afi kas, lua, kolu, fa, lima, lesiku, kas, lua, kolu, fa, lima, ia luma, kas, lua, kolu, luma, kas, lua, kolu, lalu, asal kua kule lalu, ia, kau au kua, kas, lua, kolu, luma, kas, lua, kolu, ia, skua, kas, lua, kolu, ia, falusi, ia, falo vai, ka phrase, kule lunga, kas, lua, kolu, ia, kiki luma, kas, lua, kolu, kua, kas, lua, kolu, fa, lima, lunga, kas, lua, kolu, fa, lima, ia, luma, saumi. Ya, ma. Tatou matua, ya, falolo mari, mangaya, lisko se luma. Fik, walu, luma, sul, kas, lua, kolu, Aya, lim, sa luma lima, tawa tau malanga vale, koso luma, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fik, aya, walu, iwa, sul, kas, luma, pakaki luma, fa, lim, ayo luma, fik, walu, iwa, sul, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fik, walu, iwa, sul, kas, vale, hok, fa, lim, ong, fik, walu, iwa, sul, kas, lua, aya, fa, lim, ong, fik, walu, iwa, sul, kas, lua, lalu, fa, lim, ong, fik, walu, iwa, sul, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fik, walu, iwa, sul. Aya. Ya, resiko, mama awai kong. Yo ya tino me tawa. Tawa ma yo tino. Au, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fik, walu, iwa, sul, kas, lua, kolu, fa, lim, ayoy le mangaba, walu, ayoy kauau, kas, lua, ayoy kolu, mokoringa, fa, lim, ong, anu yei kako, walu, iwa, sul, ya, gaki, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fik, au ke fa vai vai, sul, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fik, walu, sali lunga, sul, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fik, walu, iwa, sul, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fik, walu, iwa, sul, kas, lua, kolu, fa, ong, fik, walu, iwa, sul, kas, lua, kolu, fa, lim, ong, fik, walu, iwa, sul, kas, aya, alilalo, ngoi lalo, kas, aya, lua, kolu, fa, lim, ong, fik, walu, ayoy, sul, kas, talo fa tu tato paanga, supa vai lunga, fik, walu, iwa, sul, aya, aya, kong, awai fafo, kong, fafo, ya kango au kafa, vai, kafa, ya, vai yalu afa, ngai falo men mele lung ila tato matua no wale, vai falo mai lu ya lusi au kafa I, ka ofina ila lo kau kudi, ya kango kudi, ayoy, kango kudi, pa ilo kudi fa sao, kas, lua, kolu, fa, lima, ong, fik, walu, iwa, sul, kas, kolu, fa, lima, ong, fik, walu, iwa, sulu, kas, kolu, fa, lima, ong, fik, walu, iwa, sul, aya, mai kun maka, ya,
Kau makarakala mai au kafa. Ya kango le si vai. Ya pa sa o le kango ko kango kuli pa il kuli fa rupe. Ya kingan me ya. Really? Alo Fausto, mana tu lei para. Alo Fausto bari la vaso. Fik wan. Ya. Sul gas lu. Kafa kele. Lim fik wan iba sul gas lu. Gol fa lim fik wan iba sul gas lu. Gol fa lim fik wan iba sul. Wah. Wah, isi alu fa longo ah. Ya ku bia. Kau ngau aku yang berfasi mahu. Mengapa? Kafa. Ready, go. Kas. Panggil orang berfasi povia. Ya. Fik. One. Sengal buega. Kas. Sengal buega. Gol. Fa. Lim. Sengal buega. Fik. One. Iba. Sul. Kas. Lu. Gol. Fa. Lim. Fik. One. Iba. Sul. Ya. Mengapa dia kako ngau kele ai le vai lunga ready go kas lua kol fa lim fik valu iba sulu kas lua kol fa lim fik valu iba sulu kas lua kol fa lim fik valu iba sulu Aiya. Ya, kulei luma fa pe lima. Kulei sa asa o le luma. Fa sa lo pa kua. Kulei le luma ready go. Yo ni ma ka pilo mangaba. Lua. Go. Ke o ko malo mangaba. Fik val iwa sul kas lua. Go. Fa lim. Fik val. Hello, Danny Mila. Full. Kas. Mila, mai mo ni chole. Fa lim. Aiya. Val iwa sul kas lo soy forma lo loina chaua lim fik valu iba sul ya ai kulei la lo kulei sa la lo fa bia kulei la lo ready go kas lu kol fa lim fik valu iba sul kas lu kol fa au che mai tu fa ta vai la ngai valu iba sul kas lu kol fa lim lo lima mo vai sul gas lu kol fa lim val iba sul gas lu kol fa lim fik val sul ya kulele lunga la ko pese sa lu mal pese yo lo press ready go gas lu kol fa lim fik val iba sul gas lu kol fa lim fik val iba sul gas lu kol fa lim fik val iba sul aiya pese walo pese sa pese Shake my love shiva ya toma tua ayo ya kafa gas pese fast eka dum dum eka dum dum eka lalfa everywhere Shake my love shiva Paso pese fast eka dum dum eka lalfa everywhere dum dum eka eka dum aluma ayo lima ngai vai Hello Makuyalo Aya Awa e pum pum here wa e pum pum there eka pum fa everywhere Hey Pito le musica fa che Si lunga Kasi lunga Awa e pum pum here wa e pum pum there eka pum fa everywhere Awa e pum pum ayo e pum pum there ayo paso kufua lumba ayo la sokufua Pai numero vai Posso numero vai Sasa maya mubai awole tuo eka here eka there eka fa everywhere Kwa Algo tatón Sasa maya mubai awole tuo eka here eka there eka fa everywhere eka Veia algo arriba Sali lunga la lo vai
Ay, al mayón. Coso. Halo, vai na limanga ya. Ese de taua. Tatou matua ya fai mali ya. O so nga ngayoy tatou matua. Sao número 5 kabale kawa. Sau. Aya. Alu. Sao lupa. Sau. Lupa. Sau. Alu lupa. Ngayoy ya tau. Aya, diliu stiko. Tamtam kita lupa. Lupa. Alu. Sau. Iya, makanya. Dua capek ya. Pusau kau. Masuk. Coba. Apa pasal? Dua. Ayah. Sebalik. Ayo capek. Iya. Ayo mangapa beda? Ayo. Ayah, ya, ayah sunga. Dua. Babu. Tuh. Lumba. Phải rồi là xì đúng rồi vậy à? Xì đúng rồi vậy. Chẳng câu mà chúa. Ai à? Có sự. Ai à? Mà ai à? Xì đúng rồi vậy. Ăn người bé. Alo. Iya. Ya. Tato matua. Awal tu pia tato Fabarstino. Ay me la taga fata tu taga matua. Tu mata to lu swali lu ma fa sa o fa amlo ai fa sa pa o forin san fa usale ula lu. Magesi. Mama i povi ai au mai treka. Tu mata to lu swali lu ma fa sa o fa amlo ai fa sa pa o forin san fa usale ula lu si va. Mama i povi ai au mai treka. Yo so som tu fe la musa. Samo ai fi ti fa pisa mai e tau tu. Si vam fai kupa. Yo so al me ai vai sme mawa. Yo so som tu fe la aslu e musa. Samo ai fi ti fa pisa mai e tau tu ma. Si vam fai kupa. Yo so al me ai vai sme mawa.
ngai a. Ia malo. Finau e tatou langa fa mastilo tatou. La kuliska ko kanga. La kuliska ko pesi. E fai mali e. Au mali. Au tatou matua. Dawi. Vamos lá lo. Aya. Mai ngau. Aya. Ngau ya lo kingo. Ngau ya. Ya sabali. Yes. Kalau lima. Wah. Jauh. Ayah. Akamai. Dua mai lo mangapa kali. Ya Allah. Balik ke pegang apa? Lupa. Ayah Kelly. Jaffa. Kakak. Lupa. Halo. Kawan. Dua. Bolu. Ba. Yes. Dua. Bolu. Ba. Yes. Dua. Bolu. Ba. Ayo. Dua. Iya Afrika. Iya Dani. Yoi. Ayah. Iya, balo ah. Iya, aku lor ka ko pesidekas. Lor ka ko supa ah. Ya, seberka ko pesidekas ina lak. Iya. Ngayoy mai lo. Umar jatuh supa dai saya malon. Sa jatuh dulu. Hey. Ai, kopi ya lo, con alo kiko. Dalo.
Koso, kau nunga, kau, si nunga, koso. Kembali. Koso. Ayah, ayah, si. Dua. Cover! Saya lima. Kamu kau si juga, si kau. Koso. Ngabali. Koso. Ayah, bau malah, bau. Ayah. Ya, kalau lo mama sotino. Pamangai ai le. Ha. Yang kau ang pagkamanga. With AA Insurance, Ken Star's outstanding Fayang mucho le lai sama Ka. Ya. Kafa. Lua. Kolu. Oh, cico. Ya. Kas. Lua. Selili sama-sama. Kafa. Kas. Lua. Kolu. Pa. Ifaile mama. Lua. Kolu. Pa. Kas. Apai. Pa. Luma. Lalu. Lene. Yola. Kafa. Ya elo. Silimba. Lua. Banganga. Silimba. Ya. Kafa. Kafa. Alusi. Wajah. Wajah. Oke cuca selili sama yang cepat. Love race. Bas. Dua. Apailah foyeleta. Ame. Olela. Nama calon natunga. Wa ulena. Malesing God bless. Ya, malo fa tele tatu wa tinu un le vai ngal tayau lungal tatu sumpa mal tatu fa marstino malo fa tayatu tatu wa tinu vi ele ya la va tu ni sile tatu wa telefon ngal Britania tadi mai le fa mai atu pa kala mal tatu sumpa le tayau ile ma fu mal tatu wa tinu ya malo la malo sai malo fo le fa malo sil tatu sumpa mal tatu fa malstin. In this update, British Prime Minister Sir Keir Starmer says Europe is at a crossroads in history. European and Canadian leaders have been meeting in London as they draw up a plan to end the war in Ukraine.
Starmer says Europe must do the heavy lifting for the plan to succeed, but they need the support of the US. He says the US is not an unreliable ally, despite what happened in the Oval Office at the weekend. The US has been a reliable ally to the UK for many, many decades and continues to be. There are no two countries as closely aligned as our two countries, and our defence, our security and intelligence is intertwined. And leaders have agreed to a 4-step plan, including ongoing military aid and a new defence coalition to guarantee peace. European Commission President Ursula von der Leyen says they need to put Ukraine in a position of strength and they need to ramp up defence spending for a prolonged period. The government's trying to hit the mark on work-life balance as it announces a new police training site in Auckland. The police hope to open the new base by the end of June to help the force reach its goal of 500 new officers. However, they're yet to confirm a location. Associate Police Minister Casey Costello says the base will attract people wanting to live at home while training rather than move to Porirua. Australia is continuing to lure our health workers in large numbers, with thousands making the most of a Trans-Tasman registration pathway. Figures show nearly 14,500 New Zealand accredited health workers registered in Australia in the year to the end of June 2024. Danica McLean has more. The Australian Health Practitioner Regulation Agency says that's up nearly 60% from the just over 9,000 the year before. Nurses overwhelmingly account for those workers crossing the ditch, with nearly 12,000 heading over in the 2023-24 year. AI is in the spotlight at today's Academy Awards. Some of the nominated films have used AI to enhance singing or perfect accents. The awards get underway about 1 p.m. New Zealand time. That's news. In sport, frustration for Scott Dixon despite finishing second at the season-opening IndyCar race at St Petersburg. He finished at 2.8 seconds behind Chip Ganassi teammate Alex Palou. Dixon revealed that his radio was broken, meaning he couldn't communicate with his crew around pit stops for the entire race. Scott McLaughlin finished fourth after starting from pole, while Marcus Armstrong retired with mechanical issues. 2 Raiders players face suspensions on the back of their Las Vegas triumph over the Warriors. 2-try hero Xavier Savage faces a 1-match ban with an early guilty plea for dangerous contact, and prop Joseph Tapine will sit out 2 matches with an early guilty plea for the shoulder charge on Mitch Barnett. The Raiders' next game is against the Broncos Saturday week. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Hey! Aua na ia vea oe pei o isi tangata e manatu mā ili wha iti ngā. Ele nao le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia sa moa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi. O tuipui le COVID sfuluiva mo i la tau e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E te mana o e maua se lumana i manuia o la wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavae le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ai nai ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fuaonga tai le ai ni pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. E ala le ua mai atu lisi o tātu telefoni ngana le ngangana Bretania pe de whaafonga ma le tātu tinu. Ia pa le tātu whaamarastino pe ena iei le nei fo i taimo le tai au. Malo pasta, malo simo le taulongolongo ma le momolina fo au le nei vai aso. A wala wala soifua malo loino le tātu tinu. Ia malo fo tia ele o se
Aluenga fa le tau tinga foi lo tau tinga wale tau tu opuinga le tnu. Ia me se foi le fa malosi au wale fa malostino mo. Nai ti tu a sinsino le tnu. A me se foi la tu fi mo mia le se son eti. Ta o te lele fa mo moli ia o masani alo fo lele o te tua oi. Ele fa pena o me tatu ti foi. Ai ele me foi na so sani le tasi. Ia o le taurongolongo fu na ni po kalame o le tio ia mo tantou ina i mo fai. O na watu se fi au mori mo tantou. Ia lai lo malosi fa marstino fa malosi ia oe taurongolongo ia oe o le alofa fo ile tatu te ngaru le fatasi. Dai mo fai ona fa so atu le stanga te listanga. E sa o le tia o le fa so ala bo manatu. Ne vai tau fo o kele ia fa ma. Ya o o fa ma ia ele oni me tu por so fuanga ma le olanga o me tu por olanga ma so fuanga ai le fu ka aftenga le lo so fu ma loinga ya fa tia o forama ma yo tino wa pesi mai so skoinga fa ma ia lo so ya le look after le lo tino fa sin fa ma lo tino to anga inul vai ma fanfana ia me se foi ia fa le ia la wala fu o mai tau malulula kui va be sa wal malulula ki fifia tatu e ai pe fifia tau sami se tu lo fa funga la tunu tau fona fifia fa se ngaru ngal tino la tou ia wa tatu ye nei vai te mi esele va ve oni me fa mai ia ai lo ise ngaru nga fe mo tatu lo no winga tatu ya le ki ma tala tatu le ki lo kai ma tala ia ma fu mai fo ye wa ma fo tatu le me fa tau wa ringa la tala fo ile pi manatu mai tanto le va te malos ai te leilo e taua ye me o tino na tau na fa leia tau na ye a isi nga o tino fa afu le tino fa malastino ya malo fa tai mo le tau ngolongo le tatu wa tino ma tatu kala me matanga le vayaso ale leina mata le vayaso o la fia fo fa ngaso longo lo vayaso ala yo tite mangaluenga ia fa tasi ai male so ni me le nganga le ia tatu ele ia se be o luate tia mo lo mafuka ile tu mafuta ile li e kupo ile oli ale ali foi na te fa o so kupo manga ku le e ke sa we fa se fa malostino awa foi la musuina o ile ngang pa ile tu ale fa sina fa malostino o fa sila po o lotino ia o le no mal fa fong a fa foi la wa e ka ko o foi le a kwa lusu valu kwa ko sulo to sanga ka pipi le kai fa se unga luenga na te la titi fa se unga luenga tal vali ai kipi lau tau sami kipi foi le lau ai kam fai lusi lo tino me se nga ko ke kai nga kwa lusu valu nga kwa ko sulo ko sanga nga pe o tina onga o mangaku o manatu fa pe o ke ko fai fai se me ia fa mai paulo o te mafai me uma ile fa tasi mai o ke riso para ia e te mafai me uma le ase me ke le mfai e ke mfai te o foi a pe o mai mai o tino fai anki wa pe ai lo loto oi ala nga tatu e mai lo na fa mai e wa kama ya ai ya ko ku ngolo lo ulu ya la upunga fai wa ka ki a polo fa mai o ya le nga ke lo ai o ma ele ya ki nga mai wa fa mai wa ai malo fa tai lo sunga fa fenga nga mo fa malo si ma si fo ia le tatu super nei tai au tatu filo les fa le tatu super le fa fiana nei ma le solu yo tatu super le fa la fiana nei fa i masang e fa malulu atu le tnu pe ia le sika ko vai fo le fa ia pe umal tatu transfit ngangi fa malostino na ni o winga e ke alo e ngulo lat mo sa vai pa mo sa vai fang vai e ngai le fa sika ko vai ngangi o ki kilo tulunga le ape foringa ngai ko mai le se shake shop ngangi le tala ama ngai la le kula e ngo ngai fiku pe nga foi la solu ia mo las ko e o le fiku ka ya o le valu ka o le sko vai la le mai so aso ko sau amai lo fangau mai lo ke miangi o mafangfanga le mo kopia ko kopia ko ia lusi tino io en ka malulu e malili ia la ufero le ko ka malulu ai wa maka fonga la po awal le tia ma ga ia alo faftai foi mo ne taiau ia vi ia leli ia ngalele tu e toenga tutel o ne aso ia famonia le tu le sunga e me foi le tio ia langa le tu e fufuanga o monea o ia tatu filo ile sola ile lo fa malanga le tu te lo so fu so wala so fu mo manuia 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina.
O le vai fo'i ua malili, ua maea o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. O e sila fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. E te mana oe maua se lumana e manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones, e whaonga ina inga ngana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fuaonga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo.
Ya, lele mana ya toi tani mai o tato po kala mele te mele te au le was fun mar fitu minuto te nei le tula se fun mar tasi malo la fa malo losi. Ye wo ma ku foi si fa marstino la tu ya se ki mai la kaya. Ka ku ale le ya nga fa si fa marstino tayao o le ai fa longo ina tu fu bo te le swing o lo tino. Tango tato ye fa ni me tato te loe se ki o tato ma fo fa mo tato loto. Tu le telo me o tu puli o langa ma le so fu nga fa italia la tu ai pau le me te tau ona anga ia anga isa wa o ia oi anga isa o ia oi si akile le ia lo tino po ma woni mai failo singa yoinga te lo le maule le to te le nei tamam tina matua o le fail fa marstino ya tu fo fa mai fail la tu si aki wo ye swinga o le tau wala na mo tato lona winga o le tau ngolongo lava ma le tutu watu yo taftafa ina ia fail fa marstino ile aso ma le aso ia ele ngata le tatu sumpa i lunga le tatu le tio ya songa fua mas falaile ia fina alte savali e foi tatu sumpa ia fai afia fio asonga fua maso lulu ia ma le tau la stonai suma ia matala mai au le tatu fa marstino la fia foi la na ne fel tatu sumpa na wa vai le kelo nga yoinga e ai kupu a ona tele va tatu tino o tatu wa le fa pa yese tu lole fa fonga mai le tatu wa tino o fa pa ye ka ko ia ma le ku i lunga i o wa mama fa ki o la le mera ma fa pe a fa pe o mama fa ia le wo ma ngi vai kaimi ia ka lo po ko e fuang ia fo te le lo po to e fuang ia mama fa tatu kilo fo ia lunga va li ia o sa ila ia le wa se mali sa le tau sala po kala me mo tatu le leita yao ila na tatu na nga masani tatu tala o to me lo tupu tono tatu watu ni sa mo fa talo fatu le lo di to finga ma lo se fu ma dia leita yao la songa fua ia langi matafi la fi talainga titi le neta yao le songa fua ia le li o te maua le maftanga le neta yao ma lo fo ile le folau ia o le ua tau no mai fo i le masina lo na tolu ia le nei fo tau sanga lo olo lima fa talo fa atu le mamalu i se tato watu no olo ma ua ma le tapo kala me neta yao ma lo lava le folau ia o le lava lo o ma o pele ma lo si ma manuia mai le li le si me si lo na tau o le fia sa le la ka ku lo langa ngi ka le aso ma nga ia nga po le ar ko nga aka fa maela aka o omi aka aka ma se fua ai ku si aka se fa si aso ai ele le le aka ai ka nga fa so le le la aka ai o ke so nga aka nga umalo le aka la so nga fua ai fa fela so lua ia ai lo nga kel pusa aka atapea ia wa ole sina vai fofo ele te le mau ngasu ngai ai ia mai si o fa le vilave o tsupma ta mafai fa file mulo ma fa file mo e ma fa pia si ele am se me ma vai le am so kamalo se ma vai ia paule me ole ata ia e ma vai lo malo si ia ngai lo fa pena vo iona fa ua file me kele ai fola io le vevesi lo ma fa ia ele se me ngai mo mai ai na ole ma ilaval me ma wai ngai banga ia ile ku ole ka o to ina ilu mo lo telefoni po mo lo computer mo ta tu fenga manga duenga ko ngai me ngai le bai ngai ba ia kwa awale akama je sel ngai duenga ya oi ia ala akama ko inga lunga lo ke fengi se o mo kama pa ia ku ila computer ba le aka ya ke pa ya aka mai pa se fa ya ku ngaluenga ya vai le ku sa le tau bole na ai si fa ngongo ai lo ko inga le finga benga ki la computer ko ku mai lu mare aka se ko nga aka ai velan ku ya fa yo ma ho fa kai mi lo nga manos ku sa lo wa ve ku o le kala vo ar gaming e wo makua o sala o le kala lu mo la computer le kala vo ke mi vanga le bifoko fa se fulu pa ko lima se fulu ar ke mi langi le wongo le wo fiku se fulu ya la pi ku so longa kausanga le fast fulu le lu mo la computer ar gaming e lo fiku se fulu se vai ku sala o mo onga la ke aka i mau kala e wa kama ngai puli ar kan aka e mo fa nga mo nga ya mo onga pe ngai ka wa ya va ya ku va pe dia yo wa le ola o ya si wa le se va ala fa bai lang aka ke me malos ya mai mau panga ele makua
Nganga nganga ai fa pe se ko fo la kiki se do nga wa iba val ya wale o se ke o ke kanga o fa yo ma fa mo du mo la computer pe a pi si de nga wenga o ke alu anga inu me so walu no po ame ko ku no Facebook ka fiofi ka fiofi ange como al Facebook y Skype one mena nga o le vesi ai fu o le simalesi male ai makamaki ele ai mas me o pisa la pisa lunga Facebook ya isa pera ko pisa pera to anga yo e fela unga benga yo ma aka idu mo computer ma ifa ai nga manga ire ko ulele yo nga aka idu mo computer wa lo bo isi si ire ki nga idu mo ma fo ko ngolo fo finga benga ya fa kapela computer kapia unga benga ai fa sanga lunga ba ba ile ya pe ko ile aka ka minga o go fi wai fa pe boy kami kong wala le nga mau fa ka se le va ala ko ainga au kami kong wala le fa ka kali sa wale we you le fa so se va ala we ma we ka fa kami kong wala le fa ka ma so la lo fo fele me wo ala fa penge ko inga ba kuja lagi jago ko ko ma fo kami kong wala ke kelo kami ko kong wala ke kelo vai café ofa ai ma fe au si do le zipi ko ko amisia ano ya o vale seri me vale kuja kai mira ko ka ma fo ai sa fo kami kong wala le ke kelo vai café ai ma so la ma fe au si de zipi ko ai ala fa bai ama ka wa ko ma fe au si ko ai café ma fa spua le kamba wale ma bel pua ya wa vai da ngakala aka ke dua ma fa ye ya wa fu ya ko manga yo ku sala le dua ma fa nga o si edu vai café nga ko mo ko ya ku sala lu ma fa nga la yer kai mingi ya nga o si edu vai café ofa vai da te fa pe la nga su o du vai kai mi o ofa ai ke de ma vai café adu so sola adu aku le café ma po ale si ai nga du ole ma ave ai ngo ya ngali kalo ere ni papi nga ongi ni lau ire o si ere fe nga o si foi no vai café ave aku le fe au si vai kai mi ofa ala fe au si ko le si ku ba iga fa ya ku fa fi la si wal ba ko mai sa quero fa no kamama ki nga pe quero ka le mai sa se ave ole atta lava vai fo forta o lava le fa vesi ala waso sa le fa mai le si afo fai mai lisi kanga kalele ku sala fai mai lisi ai saure le wa ngale ora kula le la kama ya ka bo wa le fa fa mai o ngor kai mer si singa fu ore ngor wa le fe ka wi lo ba pole nga kongwa me kongwa nga lo fe ka wi ke ai we ver kala ko inga ai man kuanga foi la wa mo nga ko lo le nga wala ko ke mer fu fa mer kala le fi ai fa fingi ai ar ke minga lo ki fa ya o ngai i malua o malua fo a fa ku le suar ke mer singa fu ole atala ku jala le do fe nga nga o si ar kolo ore kolo kai mo kolo kai mo for kai mo ngani mare aki malo ata ole ala pa ya le fa ya ko tie ole ala va le o singa nga fa ya au mau kur fe nga au mau tu pe nga o si le kolo pe nga o si ke poa fa o si ke poa maka ole lo fa po fire fa mau fire ngor fa mau ke bo ke lo fa mau vai ke mingo fa i mama au fa mau la pe ole taimina we mai tau fo ya tele ha was tele la suinga o so langa fa mau pe pa vi mal pe pa lopo kau ka koka ya pawale ya mole ata ya wala fa ne misi ata tayao o ke fa vesi foi lesi ya wan meanga fa vesi fa des kan ke fa ua ya la sato e male o langa ngal pe pa vi mal pe pa mod malo ya da do chala le tayao o leu te baba ya le la ya di lo ko ko foi nga for ka inga o le
Le aka ba aka mua ngai fa fonga mai le la ko ko inga fo le anga ngol palimia. Ia o tūlanga nā o I tia tu sai fo I male tato report le nei tai au. I tūlanga I tato tala mai Samoa. O lea ua whapena o na toe whape, o na tu atu le lafo. Ia ale vaenga o le whatutua I le atua Samoa o tasi. E tu sai fo I la male la tau fo I lafo. O le whatutua I nor te mai tai palimia. Mai tau ina fo I tia o le vai ason se mai atu nei le na whapena o na whatua I fo I le lafo le nei a le tu angai. Ia e tau ala atu I la tau tai tai. Ia atu I la epa lupisori aisa I le mali ngoi. Ia peita e le I man malo. Ia o le ala na mai tau ina whapea. Ia ua mai aila le vaenga. Peita o lea ua toe avatu nei lumo le kapeneta le nei vaenga o le pale menim. Ia e tu sai fo ila male loilonga mai ta o le tai au nei len fa pena ona toi fa au le fono usu ia ai ina o toe tu ina tu ia fa ilo ai fo ila le nei la foi titia o le la na tu la ia ilo la te mai tai palmia mai ia fa ilo ai e te taula ona tolo po ia le fight le iloilonga le tele o isi vaenga nei o tu la fono ia tau fa au fi pe ona tau mawhai mai nei ai se I toe tilo ia I tilo le fofanga le watu ina atu le lafo le whatutua ina o ia malana te inga ia ai na iai fo ia nisi o fe ese inga nei te tono le pale meni ona I le tūlanga ia I le tūla I pe o le li o le whaipule o ngā ngai whamanga numero tolu e le te tau lava o na tau fia le whaatino ai o le ngaruenga whaatino e pe o na iai le iloilonga o nei tu la fono ia ma lea fo I le na tirtilo o le na au iai fo I le manato le li o le fonga fitalai tūlanga whapinei ia e peita na au ai lava ia le tai le tuangai I le tamaitai palemia e le te tau ona o loa ona o vaenga nei o loo whapepepe le tūlanga o le lafo le whatutuaina ia o lea la ona ia I lava tūlanga whapenei ia mana toe tūla I fo ia le tamaitai palemia toe whamausa lilo na ia manatu ia matirtila ai fo ila ma ia fisiling ai fo ila le tulanga o le tuto tasio le li fonga fitalai e tu sai fo malana fai unga I le vaenga le nei ina ua tu ina atu le manatu le tamaitai palemia ia malona fo I vaenga I le tu le nei e le te tau lava o na whaau wau ia le whaatinonga o nei le iloilonga o nei tu la fono ona o le tūlanga o iai le wheese inga le nei o lea o foi ua tu ina atu le lafo o lona e manatu stau ona whaapawhala le vaenga ia ilo mua le tū lea o le toi whaawawina le vaenga I te tia o lea la na whaapena Alsili o ai tonu ala e te tau ona tūla I na te whaatino ina ia le me te tau ona whai ia wale fa me o le whangawhtala I ona le pūla le mota mantuala Watu le langona o le sui fai pule anga ngai fo maunga o le tai o le whaatutu le tua sa mo tasi. Whaatu mai le lafo e le tamaitai parimia. Au mai se langona o le tai le tua ngai. Aru sili. I le tele la o mta upulea ma le whaua wina o le iloino tu la fono whaavae. Alu whatau to le lafo e le tamaitai parimia. Oi konga la konga ku i le valea. O le tu o le tu na le ia o le vaenga le pe ona toe tirtilo iai ona o lena tu la ilava te mai tai pale mia fa leo lo na ia faila na ia forsanga le nei tai au ina ua mata mana ia fa ilo vaenga nei pe ona tu ina to ilo le pepa le nei le tusi le o ia male la fo le fa to ina mana ia fa pe ai ia e silia la ona fa pa fala ia le ia vaenga nei ona ele me fa ona tato wolo lele o ele o tonu ma fa pena ona tasi se fina ngalo ila to umane ia tu sai foi male le fa to ina o ia le taita ingola na ia foi kapneta ia o lela ia na tu la ia foi la le tua ngai ma ia lango ina vaenga nei ele me fa ona o lo ali vaenga ia ai ina ua foi le fonga fetalai o lo lango ina fonga fetalai le tu ina to le la fo ale vaenga nei ale
le ine o lauli o ia fatu le tu samutas ia ile tu samo tasi ia o vaenga la ia pe o tele ai vo ila fe se inga ma tele ai foi fla inga le nitai ia ina o to tu ina tu la lava no le fon fetala ia na ia tolo polo la le fonitanga le nitai au ele I fa pena ona ia inisi loilonga ai male manatu o le ato anga I mai la satai au na ilo la io nisi o vaenga ia pe ona tala no ina foi le nitai au titi ia o jeli mai wala matanga le fonitanga ni litai au ai paul vaenga no to tilo ti ai wa fa mai amai o le na tau sa ilia tu foi le vaenga pe ona wanga ia le fonitanga o ia to watu la ia le faipule nganga fu mongo tolu o le tai o le fatu tu le tu sa mo tasi le fanga ia la uli o le maria toa ia ma faila na saunoanga ma faia ile mata talo muli o ya lan fa peso le a le na tau ba watu ila e fa o le manino tulanga le a o facility na o le fon ftalai o le fon ftalai malana pitola o tau fa tino I vaenga ia o le wa tu lai mai tono mo fono wai pe ia na tatu titilo fon ftalai ia fa be o ia e pule tono mo fono no winga tilo mai vaenga I lua ia si tatu tarsia ia talia le aso atayao le o to po to fon tanga le tatu watunu al parmene Samoa ile afa o le ival te masani lo no winga taloni le o tatu tilo tatu vai fa tu lafo ile mfain fa o wina le ilo ino o tu lafo no fa vai le tunu o ta automal terminate a le mele lo tilo le na lava ia le ta ia le fa tu le tu Samoa ta si le fionga ia la u le malitoa fa au le fatinoina ma le ilo o tu la fono fa vai a mai alea fa ngai ulo isi mea la ngala tari le tunu ele mo la tou mo le tunu le tau le na tari le anga le la tou mautau abele la temi o tape na ngala tou fo ia no fo inga e ofi mala tonu to ilo tu la fono fa vai ale tunu por permene le ala tari le tunu la ngona la na le ta ele tu ale fa tu ele tu ta pena mo me la tari le tunu a uma nga mai lo le fa ila ku fa ngai mala tu wa va nga ton fa tot ia su ia na nei va nga na o sitala ia ai ta tu tar si ele lo fa le tu le asa ta yao ni so ta tu tala pe na ele ta nei ta ele fa msino sili le sunga fona Samoa ia fiutanga inga fo ia ma le fa msino ngari sili ia sa olea titia o le tasina tato report le neta yao ia o le tulanga le o le afionga le famsino sili ia le afionga ia sa tiu si mativa perese ia o ia le o lo ta ia le usinga fono le famsino nga Samoa ile fata singa ma famsino o le famsino nga New Zealand na le fa penao na feuta tanga ia foi ia ma nisio fetu fa ia foi ina ngalo o le famsino nga lua ia wala fa le ai nisio la to foi nga luenga pitola au ai meso le fetu fa ia foi o li mata mai tai famsino ia wala so soani ai ile la to foi nga luenga tau famsino ia o le la ona ma wai foi nisio tato reporti ia o le o nisio famsino ia mai famsino nga fai tu malo tato watu no i Samoa o lo awai ai fata singa le nei o le fionga ia le ota Raymond Schuster o le fionga ia lo au Donald Kerslake ia mai tai famsino le fionga ia talasa a to saanga ma le fionga ia alala toa Rosella Papali ia o lesi la vaenga nei ia o lo awai ai foi manisio o Suisi ni o famsino nga o le Ministry of Courts and Justice Administration ia vaenga na ia o lo awai malava iai ia fa soai ia mataltala no fo inisio vaenga pe ona ta ua ia ile fa le ia fo la to fo pitola au manisio vaenga so soani ai fo ile fo vaenga o famsino ia o le vaenga le la na pe ona maitawina titio le na amata mea lava ia Samoa ile talinga malo ile lua olo tolu pe ona nga ia toi fo ila ia sui o New Zealand ia i Samoa ia manisi fo yo vaenga fa mausalia i fo ile fa nga pa anga tulanga ia i le fo i matata o le fo i vaenga ia o le la ua fa penao na nga i mai i New Zealand ia talanoina fa so ai fo i lunga lava o vaenga o mata o puta fa sinonga titi mana ia le ia le sida vaenga taua o le te titilo atu o le o fa pe mai le o fa wanga luenga ta i ina o leina fo el ti se malosi
I le vā wafi le tise o fianga ma fura sop. O yo isi vaenga yo le ma fuina fa le tonu tatu pao I Samoa. Ia, mai tauina foi tia I se tasi foi o tatu reporti le vai aso se vai atu nei, ia le na wha mawina ai foi, ia ngā luenga le foi vaenga, a whalaputongo le marosi whaetise, marosi anga whaetise, po le EPC, ia e tawala mai foi lai le li Minster, ia olo fiti va ai, I tūlanga I ai I le ngā luenga lo whatino, ia ono nisi foi o a whale tonu I ai I cables, ia o lo iai. Lea la o whapena o na maui tatu reporti, ia o le whai unga o le vai asun se mai atu nei, ia o le aso mua foi lea o le masina o mati la se tōnai. Ia lea sa iai se pepo whamtelanga whalau I tele, ia mai le pūlenga, po le whalatonga foi o le maro si tau le tise, ia o whai loa ai foi la ngā luenga o whaatino mo le whaale lea o le whaale tonu, lea o le au nanga tau le tise I le moto upolu. Ia ma le mafuanga foi lea ua whaima moto si ai nisi o taimi, ia I le tūlanga o iai, ia ole tise o whaali ai whaala tonga, le langona ino le tota mai ia ma le whaasea fwe ar to tele, ia o le ala ua whaamawina ai, le ngālulu e pea, o lo o whaaua pe ele o whapena o na maloloina, o lo malolo, ia le ngaluenga whai a le avaenga fwoi nei a le EPC, ia o le titilo lava I tūlanga ina ia tu ina atu pele au nanga le nei, ia me se foi la, ia nei wire, ia bo cables foi, ia o lo o ngā lulu e malo se lava, ia I tūlanga ia I South Coast Feeders, ma le West Coast Feeder leo whaali e whaaratonga, ia le whai ma fia, lea la o to o ave I lava le malo si, ia ma le tiptilo iai, le wha mua a le EPC tūlanga iai, ina ia mauti noa le solonga le leo nei wire, ma ia mauti noa le saonga le mu, ia I le ala tuai fo I la le avatua I o elitise nei, ina ia o la pea le paua o tātou tangata, ia vele awane I lava nei, tu pule vaenga le pe o nā tūlai mai pea, tutono se tātou watu, no utiti? O le vaenga le na whaasoa, ma whaasoa I dunga po kalame ma le sunga I marito whai a pau, roi au sange. Ia o se tasi fo tamali I wale vananga rua le sfuta usanga I tono me tau o le tise, marasi wha le tise, ia I tono Amerika Samoa, mana I ran whaasoa le tamali o le atunu, o lona ia wa ai le mata upu le por whawhitau le tupu mai me momua. Wha le tonu le pawa, le lava afi. Wha le tonu afi la tu te sapalainga le pawa. Lua, wha le tonu laina. Wha le tonu, o meanga, le ala mani il whaasoa mai foile. Ai, o le si mana il whaasoa a le tofai a le moenga I le aso lulu. O le mani il foile le te titilo, ele upu. Langa o telo temi ta whalangolonga atu newa I temi tonu le a olo tea foile mata upu le I tonu o le paremene. E ave al fasea sui fai pule foi il fale tonu le pawa. Ia tu la I mai minister la antou ngaluenga tele ma malana I pitolao. Tele la fianga o lo iai e ma fua mai ila tau sanga o tea. Ma fua mai ni mea sa tupu o ma fua mai fale tonu. Ma na iai o le vaenga na fasoa mai iai ia le to fai alu moenga po pau. Te mine ielo te tauria ni upu. Tauria le fatino. Le ale me o whale tonu, whai se mea ia, whai le mea le lei a wale hatu no, wa whale tonu le telo o wharitari malo, ia e maise ia nisi o mea tō tino nisi ainga, ono le pawa. Lona winga la, e le te taua la tō tala noa, I ni whale tonu po ni mea se sa, po ni mea whai sa tutupu I nisi pai ainga. Tala noa le temine, whai se mea le lei. Ta pena ia tauna faa le lei afi ma mea uma. Ia ona I tūla I mese whale tonu, ia ngale pea le pawa, whale kongur pusa isa le ainga. Pea le pawa, whale kongur ki via le ainga. Ia au mea le ni mea ta irusi furu sene. E ta I se lau mo le tupu e taunga ta, a whale tonu nei la le tise. Ia le TV. Mo ki a kore maka singa ainga. Whale tonu tu aima le pusa isa singa ainga. Mana ia le whasoa, e le opu. Ai whaatino whainga ruenga. Ia, se mai o tātou tala nei ni sila, whai al korisio leo leo I au kilani, o le ama whai ona tau sāwati.
Mai tauina foi titia ile tulanga iai recruits ia matulanga o le tausa ili ai foi onisi e fesoasoani ile galuega o le malo ia manisi foi o falaputoga le tele na ave i lalo Wellington le main branch ia a lea la ufa pena ona mai tauina ia matuina mai foi tatou report nei taeao o le afapena ona ele toi mamau ona iai lola i o se tasio o la ia le mtanga luenga o leo foi tūlanga o iai le ia o onga ia makole ninga ia ila to o le afapena ona nga ia to e fia awai ia mafia nga lue foi le nga luenga le nei o le malo ia po le leo foi ia tūlanga la iai i tato report o leo o fapena ona whamawina o le to i mamau ia o le tasi leo vaenga o le tilo iai ona o le fesoasoani ia ila to o le tele na nga ia tu mai au kilani ia ona le to tele o taimi ona e fai fo isina o le taimi e fatino i to le ninga ia manisi o nga luenga o assessments ile nga ia ile ofia tuai te tono o le nei foi au nanga ia o le ala mai tauina o le si foi nai tu o lo tilo ai ia ona o le foi le taimi o le afapena ona le maua foi le maftanga i latou nei maainga ia o le maua le avonoa e tausa valisa o ai ala ia le branch le nei i Aukilani na ilo le anga ia tu i Wellington e pe ona ia ile tele o nisi foi o fuafuanga ma nisi o tole ninga ma assessment e ma sani una fatino te tia o se tala fie le na mo latou uma lava o le o tu si tala sanga e fia a white tono le foi ia mafia o foi nato foi le ola ma le soifua ia atamaitai ma li foi ia e avea i foi ma leo ia po malo ia o le saunga le mo o le atino nei New Zealand titia malo fa tai te olunga tapa kala me le tau le mtanga le bayaso i tatu wa tala ye lima ta vale la vea e lunga tatu mo tu ia kilang sole fa tu ia ina feo inga o sole ia o le tai o nei titia le na tu la mai ele nei a fa la lave mata tia lava ia le mata pu ia ona e lima le ia ta vale ia o le tasio ta vale le mai ta wina o le ta vale le fa pena ona hokai le vaa le vaa le fangota ia o tulanga ia o le mai tauina fai lava sina onga le fa la vilave ia po le msa ku ia ma na fa pena ona fa tua ia lava ia le tele le feo ingo ta vale i lungo le ala tale le nei ia po lungo le motorway i tulanga ia le tau mawhai lava ina ia whaasauina, ia matau mawhai ina ia AVS foi, ia le nei foi taavale, ia ona e lima le taavale. Ia whai lava la sina mamafo le ngaluenga o le pau ia ilata uma o le au vaenga ia muamua, visosoani muamua, ia po o first responders, ia MSF foi lato visosoani tau mawhainga ina ia saonga le mu pia tangata ilunga o wala sele ia MSL la vele au avita avali ia fewa ilunga o le motorway ia o lena whapena ona direct le telo ta avale ile off ramp le anga ile St. Luke's tulanga iai ia o le whafta iai o lea mawhai ona fisosoani lava to tele ia ele maua lava ia le neita au po po iai nisi na pena maliliu nisi ia po foi tulanga ia le manuanga ia lato nei ia o le tulanga na ia le mta apul nei tai au titia malo fa tai ia to ngo tapu kala mele tai fa malo atu le to finga mo tatu talo oto e me lo tupu foi samo e mese lia tu no lo tantu iai to moris fa oponga la sa tai mo ni tel ni yaso Whaftai lava tiatia mo la ua noa mana tuale maru se tata watu noa e maua umalava reporti nei lungo peng tawailangi le website ale Radio Samoa nisi foi o tatou tala o la whapenao na tuina atu lungo peng tawailangi le tatou Facebook page ia o le Radio Samoa ia whaitau manino whaitau tuto ai ai ia ai whaftai lava ia ai manutele ina whaivole nei aso saifua mai manuia All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falava.
Whaitawina tu se whaalinga mo oe le nei tai au. Nau ilo fo i le langi le tasi whailonga tele ofo ai. O angelu e to fitu ua iai mala e fitu e ngatai. O wai whai ui nai le to sao le tua. Nau ilo atu fo i ua peise i o se samiti o ata. Ua fefi loi male afi. O ila tau fo i na manu malo le manu fe ai. Malona wha tangata. Malona wha ilonga. Male wha itawa wha i olona ingoa. Ua tutu ila tau le samiti o ata. Ua ia te ila tau ki tara le tua. Ua la tau pe pese le pese mose. Le au na le atua. Ma le pese le tamai mamoe. Ua wha pe atu. Le ali ie. Le atua e. O le malosi umalava. Ua te tele au ngā luenga e ofo ai. E tonu ma wha maoni o wala. Le atua o le aupa i ai. Le ali ie. O ai se le matau i ate oe. Ma vivi i atu i lau suafa. O wā nā o oe elelei. O wā e o mai nu umalava. Ma latu wifo i o ruma. A wā ua wha alia au wha amsinonga tonu. Ua mawai nei mea. O na ova ai lea wha auta foi. Ua wha awanoa i le langi. Le malu malu o le fale whata whai. E iai le mau. O na o atu ai lea nai le malu malu. O a ngelu e to fitu. Ua iai mala e fitu. Ua o ofu i la tau i le lino. Male pupula ua fusia fo i o la tau fata fata. I fusi auro. Ua tumu fo i le malu malu le asu. Na i le pupula o le tua a toa malona mana. E le mawhaia e se tasi o na alu atu le mamalu. Se ia whaai wina mala e fitu o a ngelu e fitu. Te ria Yesu e avea mau whaola e le nei aso. Mamana tua e le nei mau oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua lua lua, 555. Ovalu se lau, lua lua lua, 555. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la ko witi sfuriva, mo i lato e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le furu, wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa fo mai maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa o Salmasinga fale lua Team Toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation po tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai. Sunga o whenga whakao elo ka wale fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta wale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia.
To se mai tātou whasalau ngan nei tai malea so ina ua whatasi mai la unanga matau tuar ka whai mo tātou le nei tai au le whato ia en le whatasi mai la tō unanga tala wha en malo se whumoni nei tai au fau Ia, malo lava soifua tia, malo le ala usi mai fu le tai au fau le rofu malanga le li. Talofa lava. Malo le seifua la se atuia na vaenga le nei tu o le nai tu o le vai tu langa fu le tau tu malanga pe ona yei la mtanga le vai aso le tatu faltavale na mo fai ngol vai aso. Ia manuia lava solonga le lava ia fastai lava man mata wava noa fa talo fa atu talo fa malianga maulalo fa ile mamalo se tatu tunu sa mo mo lava noa fa longolongo mai foi mato au nanga fa tawa nei I tolu sela ko sa for maneua ia po Richter man ka for you in a maneua ia ai fa laulo atu pe tato ai inga mo tato tavale laisene ngaluenga tu mau le se laisene lelo ngoa ia mfaina mato faia lau apalai pe fa pe ngai le foi lau ngaluenga lo ia tseminei e ini se tato tavale fo hai e lua fe sulima lo mau tono tato ia fululu no fo ia maniso youth male tele mano ano ai tato SUV fitu no fo male lima no fo lo ava no le tseminei ia ini se tato tavale la iti fo fai tanu mai e se suma tono ka for you ia wa tele mano ano ai tu inga tavale wa ia nei afia vano pete fia mau se vano te suma ia lo vano ma tu fatavale le sunele tolu se la ko se roman leua na tala mai ma tu fatavale le vai se pa ia le ono na nei le fiafi mai lava le son fu se pa ia le se tonai mau forte to vano ile aso sa ia afole iwa bo ia tatu vano se pa ia le male fiafi ona fu nei atata no o lo fianga ila to mga luenga le vai aso ia lo mawole ava no ile sa afa pe ala va tu fia mana o miele so ani vili mai le over se laulo lo fitu 5 o no valu e me faina mawai any e pete comments mai lungo le Facebook page o ka for you ia ta mai any te fia tala no ia se ia ingo sa vale tato cashback fala ulo atu tato payback cashback olom faina vanua mo tsaimnei ia mo for tato refill pe fa pe to sa ili so se tupe mo le ainga e lua I tu ainga olom faina matu fa ngaina olo au mai se tanga se tonu matu fa savale ia male amatanga ol masina mo fa yunga ia mo tsene me alo fa mo e pe fa mani ina la wa palai o lo se no fuai se su mai va ai ani le fa ka fa le savale le ka for you tol se la grace for manleu ia mo 11 no mo ia wasa ilina so tavale ia mai animal car for you fa fitai tele lava manu ia tele fu ngol vai yaso so fa so fu pa tayani ia le nanga ba tu nar ka foi mo tan chau over se laudo do 55 on valu so ele mamile te talo le tula sima lua for nga mai o le tol polo al tatu fono le aso anta al fono sol tatu wa tunu le afole tula iva manino nei vai nga pe ona yai o ta otonga iai malim fayen fa o winal fontanga mo le so si tatu tali pele aso atayao ai awoni ngari antoi o le langa fina ngalo tatu watunu I vaeng o lo tula mai tono tatu watunu Samoa ia taloane lava mana tu ane lau talo langa o tatu tilo o tele manatu o tele langona walanga langa nei vai taimi ia wa tatu lo fo wa ilo uma tatu fai tau le fa vai o fai tau le telo vaeng o mai tau upu foi ma fai tau upu tatu watunu I mea o lela o tupu mai awala ni sa iso langona pe va ia tu fa ari mai langona o lesi fa ari pa wale mea ia e no fa o ma fo fa talo le mu awane e tele so sau tele lunga o penga fa ilangi ai mana tu ana le tatu watunu nei vai taimi ia ma le tatu fa nga malo ia mai se foi la tu lo taita ia fa no fo file mu ele li me uma nei ve singa ma nei me tup ele se me tu atu punei me wo leva na valo ia mai le fionga le tu mo tatu taulana fa e lunga o tatu ulu tatu va vai fia tonu me tonu tatu faia fa malo atu tatu watunu mal tatu pokalame lam tanga nei vai aso fa tele lava fa tu fo ina ia wa inga wo mo paanga ia talango lango fo ili tatu fa inga fa ingol vai aso la tau talo I fa moni atu le tu ia tu ia il tu anga le mal tatu maftanga mal tatu papa kiu sa ia fa ingol vai aso fa moni tele le tu ia tu o malava so se atuala kamale a usole fa ka wo mo le kanga pakeka le mau kengi fia mawala sautanga pakeka
O le o tuala no fo ina i le e anga i mai po Conway Road e Papatoi. Pa ingala e whakawai maangia. Pane fo ia le. I mana i fo ia le fina o le tamali i la tau. E se fo le to anga o le tangata e whailo na ainga. O le tamae tu malosi e fina malosi. Ina ia maua silu mana i mole ainga. Fai fuli ma ke kela kwa mai ngai bangele. Alo fatuso manu ye telo fai valo filima. Iyo e ongo sa yo koe pi ale madu. Yo koe pi kama kikingo le madu. Ai fafta ya tu tatu watinu fafta mo tatu maftanga ile sola mtanga neiva yaso. Ya ta pena fifia neiva yaso tu te manga luenga mai se nei fana ya onga. Malo fo de tatu watinu ule on sai tu te mafai valo filima pe ona yai. Ya ele fai ngofia neiva time. Tatu wava ai le tele maliano noai. O mea lo anga i mai, o mea whaafifia, o mea whaaitai le mawhauwhau, o mea te langona i lo pe wakale alu, pe kake alu, iluma pe kake alu. Ai pau ale mea, ka ngoa oi whaafifia, oi malu ainga. Yo, nunga i ole upenga te whailangi pia ke komanga ia, ai wake ke komaika. Ai wai, lau ka ke wa ai nunga upenga te whailangi sole. E pei ole mea le, makua, so, le ai, awa. O le tu alalo na tatu pokalami alu alua ilunga e matamata e fisifisi e ata iai ia mai te talo iloni melo tutupu ilunga penga te whailangi ai awangi ia bea nyau whamatalanga fo ile te ilo na whainai le fina ngalo lesi tangata o le tu alalo na pokalami mo tato ia alo fatele atu tia tatu filo ile aso ataya o tatu pokalami masani pa mangalo fo iso loe vai le nei taimi o le tayao alo fatele atu sa molo uhatu nupele tatu filo ai ia matatu pokalame masani le aso atao le lofa maleanga leo le tua seifu me manuia Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa i lo tātu o tunu i le nei whaia sa fōu, ma le amatanga fō i le masina fōu amati. Ngā luenga tautua whaiwhai pēr mai lo tātu o tunu o usi mai alau whaafonga. E le imanu malo le lafo le whātua tuaina le tua ngai na whina wai e whaase e se le rua i tamai ta i pāle mia o le atunu o. Malana tau pulenga i minsta le kāpeneta. Pei tai o leo o toe tofu to foina, i se isi lafo le whātua tuaina le taita inga le fionga le sao whapito. Le fionga fia mea na omi mata awha mai to tonu lava o le loto i whane. O le whaafale tui o se vaenga to tele o sui whaipule o le vaenga wha upu whai. O le whātua tua i le atua Samoa o tasi. O le ua whaelo aloa ia le teitai o le vaenga wha upu whai, le sunga la auli le ua te apolata i vau Fosi Schmidt, le tu ina atu i le pāle me nei se aso le vai o senei o le lato lafo, o le le whātua tuaina e vese ai le tofi pāle mia, o le sui whai pule o loto whanga. E le nā masela ina sa mo le sa whai le tau tinonga a le vaenga whai, whātua tua i le atua sa mo utasi. Ono le tūlanga fo i le ngase malo o tūlai mai. Ai le mai ale fono le nei. Ua iai se lafo wa tāpena ina e ala. I le lefa atua ina o le taita inga le malo. Le fionga le taita o le malo. Ia matūlanga o minista o le kabineta. O mato manatu mato te leto e alo le ato le la au. Le anga o le sa mo moli mai e le taita o le itua ngai. Iona fo i atu ngalunga. Ai mai se foi tūlanga o lo iai le wha moe moe. E leo toe nā tia le ngase malo o tato whenga iai. Peitai, ua mato manatu e te tau lava o na lio ma fofo i to tonu le vanga whao whai. E ala lea na mato talu sangai, tolo po peitai wale mawhai. Ia na mato tūla iai e te ena le lafo. Ai se i whai mua tūlanga e peo na iai le lua vai tolo le ua wha tūlanga. O lea la ua maia.
mai avatu pea le wha mauninga ia Samoa ma le wha fonga mai. O lo uta pena le wha mo le lafo le wha tuatuaina i le vai asa fo. Si taimi na wha ilo atu fo i le visual fono tūlanga uma mo le nei wha moe. E tāliu lava e popo e Samoa i lau mai mo mai. Ina nei tātou whai le whai vau mate matenga po umafua i sea. Pea i sea lava ua mātou wanga i le tūlanga. Sila fia le tua le mātou sa ili fo i tūlanga uma. Sila fia fo la e le tua lo mātou nau ina ia fo la mea le matau. Ma mātou tau mo whai e soa le pule le mātou wafa whenga i peitai. Ia lewa o tau sisi le mai, ua mātou fale sea. Wa vese o mātou to finga minista, wa vese to finga minista langolango. A vese o mato finga, ma whamanianga, sa mātou iai, a o to finga le malo. E tua iai tu malo mare taua loa o mātou to finga sa iai. O mātou mautino ai, le ai e te tau na whaile la vea i ono o mātou i tu malo mare tapo inga Samoa. E ala lei na ia mala malama le lei, tu langa nei, mafuanga nei, o mātou manatu ai, ia ua nei toa lia sa fo lau Samoa. A ia fo lau pe iala whaatu la fono lo iai le autasi ma le malo si anga, whaale tu la fono. E te tau ai ona mawhai ona tau ape, whainga malo mai le taimi. Le sunga la auli le watea polata i waufosi smedi le whailoa inga matu stala i le whaai unga le vai aso. Mō le sila fia e te tau na mauare nu mela fulusia, o na foe limas fultoru le paia inga le pale mene o iei nei e manu malo ai se lafo, o le whaatuatua ina. I se whailoa inga le vai aso le te anea tu stala ma le te tai o le i tuangai, le sunga tu ila epa lupe sori aisa ilele malia le ngoi. Na whailo ai e tu ila epa le tau mawhai atua nisi whaipule, o le whaatuatua ile atua Samoa o tasi, e sa idi le langolango mai whaipule o le i tuangai le lato lafo, o le whaatuatua ina. Ai pei o na sila fia, o le lafo le whaatuatua ina le i tuangai, i le maulawa e tasi e veese le tofi pāle mia o le fionga fia mena o mi mata afa, whapena na kāpeneta, e le ai se langolango mai le i tua le malo. A wana palo te te umare kāpeneta e se furu lima whaipule o iai, ma le lua se furu o whaipule, o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. O le atato i loa i le palo to le whaatuatua ina le i tua le malo, pe langolango i ai pe le ai whaipule to iwa o lo i le kāpeneta, lea o lo whaitau le lua se furu iwa i la tau o langolongo ina, le teita inga o le latu pāti e pe o na whiriwhiria i ai, le sui whaipule o nganga i whamaunga numele tonu. A whai e tau nuu le pāloto le whaatuatua ina, le ave se ai le pāle mia mala na kāpeneta, o se matati a leo le a wha mawina i tala whaasolo pito, o upu whai o le malo Samoa, e le ngata o se urua i tama i tai wa avea ma pāle mia o le atunuu, ai o se urua i tai foi o le malo Samoa, ua lua ni pāloto le whaatuatua ina, e wha muta aila na tai inga, e peo na sāta umu wha i aile i tuangai aile i manuia. O le atatu mata i tūpo o whea o le anga i eile langolango ma le te ena o le lafo, e whaipule o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Ai o le atatu mata i tūfo i pē langolango pē te ena i le tū whaupufai o lo angai le malo. O umo na whaelo le tamai ta i pāle mia le mauta fono le tau au fianga a mata le fono uso le nei tau sanga. A whaia ina le malo se tūlanga o le whaatuatua ina. O le tali o le toe fo i le atunu o e sa idi maini o latu sui mo le pāle mene, e ala i se whainga pālo ta tele. I le tua ai o le tātu o tunu i le whae unga le nāwā i aso o wafo n tanga whaale malo i atunu i whafo. E le fionga i le minstau mtanga ruenga o tina mta mai tai, a tina o fio anga maanga fiso tai. Na ia toe whae loa mai le asafarele na te nei, ua whaasa o le mata upu na whaitau e se ai ma le whaipule o whaasale le anga lua. E tu so le vai ngā tupe se lau fitu suru lima awheta la, lea sa i aise tua inga ua le tonu lona whaonga ina. Whaaliere min stale tō whalanga ia ti ei tu au tufunga, o le whaasoa ina o vai ngā tupe o le miliona tā lalo na lua mo le tu malo, na wha matu uai ma le se lau fitu suru lima awhena tā fia, a o tālia sa i didinga na whaia. O wha mautu a tiri lea whina ngalo le min stai se pepa o wha amtalanga whalawa i tele, mai le whaipule o wha asale le anga lua, o ia foi o le teitei fono o le fono wha vai le tu malo wha palota, le fio ngā bangele se kati fia ui. O whaalia le pepa o wha asaralaunga, o le au aulia les foreina le te neina wha o atuai i le whaipule, se tusi mai le mtanga ruenga o tinam ta mai tai,
Atina e o fiuanga maanga veso tai ua whailo atu ai le unga fono. A le komiti whaafoe o le polo keti o le tasi le miliona ua whaamalia ina ai le komiti i le whaonga ina o le vai ngā tupe sa whesilingia. O le aso fo ilea na whai ai le unga fono e whaamatu uloa le selau fitu suruli mawhi o le miliona rona lua le tu malo na tau fia a o whaatali le taunu unga o suenga. E manino mai le whaaringa le minsta ma le pepo whaasaralonga whalao i tele mai le whaipule o whaasale le angadua. E le ia a fia i ni ngai o inga sori tu la fono le whaonga ina o le vai ngā tupe. E lua vai aso o lo tu uai le atunu e le minsta o lo iei le vai o le polo keti miliona le malo. Mo se whonutanga o lo malanga ai ma le ofisa siri o lana matanga aluenga whapea se ofisa sinia. O le fionga le whaamsino siri le fionga sa tiu simativa perese o lo taita ia le usunga fono le whaamsino ngā Samoa i le whaatasinga ma whaamasino le whaamsino ngā New Zealand e whetuwha i ai whaamsino ngā lua i awala e whaale li ai le ngā duenga ai maise o le whetuwha i o li mta maita i whaamasino i awala e whesoso ni ai le lātu ngā duenga tau whaamasino. O nisi o whaamasino me le whaamsino ngā whaitu malo o tātu utanu o lo awa i lea whaatasinga o le fionga i a Leota Raymond Schuster ma le fionga i a Loau Donald Kersleg. Whapea fo i tamaita i whaamasino le fionga talasa atua saanga ma le fionga la la toa Rosella Babali. O le whaiunga o le vai aso na taunu uai le usu ngā whono le whaamsinonga lo tātu usunu leo lo malangai manisio ofisa sinio o mtanga aluenga o whaamsinonga ma le whaafoino ma tā ubutau whaamsinonga. Ma o le vai aso a toa le nei o lo whaanga solo ai le whetu whainga sa tali malo mua ai le whaamsinonga Samoa i le tausanga e lua o lua tonu. O le aso mua le nei masina fōua mati le aso tōna ina tenei, na uma iei se pepo whaamtalanga whalawa i tele mai le pūlenga, o le whaalapatu patonga o le malosi tau e le tise, mo toi whaero ai ngā luenga ua whaatino, i le whaale leia o whaale tonu o le au nanga tau e le tise ro tātou moto uporu, o le mafua anga fo i lea o le alu ma motu sia inisi o taimi, ai mai se le tai au ma le whaasoro le afiafi, a wā o taimi e maa walungai le mana onga tau e le tise. Wa whaalia le whaalap tongoro lātou le ngona ina o le tōtamai ma le whaasea atu o le atunuu, ma ele o maa ai le whaalap tonga si ufufonga, wa whaale o ai fina ngalo ua lango mia, a wā le lātou au aunanga e mō le atunuu atoa. Les Freire le te neina amtai ngā ruenga, i le tai ina i lunga o pou o waia malolosi e fiso ta iai afi e le tise fi ianga ma fulu o sou. Ma o le vaya sunei o lo o whaaua wai lea ngā ruenga. O nisi o soonga i lalo le palapala o ia waia malolosi, na sao i ai le vai, na mafu ai le whaale tonu e peo na sa motu sia ato ai le tise i upolu, i le tae o le aso sa umawai ma le po le asorua na te nei. O leina ngā i saute ma le tu i se sifo upolu, po le South Coast Feeder ma le West Coast Feeder, wa whaalia le whaalamptonga o lo i eia fianga ma ale ale le motu sia whaafusei, i teimi o le ono le tae au a ngā i le sfutasi le tae au, whapea le ono i le fiafio o i le sfutasi le po, o teimi e maua lunga i tere le mana onga tau e le tise. O ngā ruenga o lo whaanga solo, e iei le wha moe moe le whaalamptonga le avave o na fo i ai le wha le tonu ma ale ale i waia malolosi, e pe o na whaia iei le ngā ruenga i le teimi nei. Ua whaau pe ona tu ina atu le ministau ngā ruenga te tele ma whala ua inga le malo. Sia ki tupe o dividends po mea lofo tufanga mai tupe ma po o polo fiti. A wha alapu tu patonga tu ma o te le malo. O lo ili wainga le ministau le tō wha ia olo a fua fiti wa ai. Les Freire na te nei e lua wha alapu tonga o lo ili wainga le ministau le company wa ale a Samoa. Ma wha alapu tonga o wa ale atunu unai a tau a au sia ki tupe o ia tufanga. Ile minstau whaalap tonga tu mau tele malo. O le whaalap tonga o waa le Samoa Shipping Corporation, e tasi le miliona tolu se lau 2.5, ma le wha se lau 5 tasi ta la, le siaki o le na dividend watu inatu le malo. Ai o le company waa a Samoa, le Samoa Shipping Services, se lau valu sfuru afe, valu se lau 2.5 ta la 5.5 sene. Wa le fa peo ste mo mole ua tula i mai esi tula ma pe tolo official ne le fio on vista o anu te e mesi pol septembre ale anu tele ma ho e pole to e fafta tele no fio on vista e nganu e fata wina e fingo fi e mesi pole ma manu committee fa foi o
o matanga pena ko fara tonga ni lua o le si ia fa pe fo i mai sa ia e mo de toi fa te tiene lo ai i pulenga dei tai ngan dei ia le o tanto mo ma wina dei aso ia pe ona tulanga le o ia na tu pe ba wala ma o le o mo mai a me se for ne vai te mil mana mi o se ia o tanto fa sa ni tu for te mi o le tanto tala tu o tanto sa mi o te ia e te a fo i fa mtana ia sa moai ia no to tu tiro mai o te tekto ia mo le mau to ai to mo le mau nei ia o le o mau to pe fasi amtana lunga ni lo ai fa te tele lo fuma de lista afta ino fina bela ia e fo lo fa mai ma i le fuma de lista o le official fono ia me fo ia so te ia tu no yeso te ai fa ino mo le ia so fa ino fo ai mo ma ia se fo me lui Le mista fa lap tonga tu mau te le malo le to fa le atinu Wayne so yalo. O le masina na te nei, na fa o tu ai fo i lea min star, tupe o tu fanga mai tupe mama le pulenga o malai valele, ma le pulenga o wafu mataulanga, o nisi o unanga tu mau te le malo o lo il vai ngā le min star o ngā luenga te tele, ma whela ua i ngā le malo. Tala amatai o le nei mai o sa fau. Talofa lava,